na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Le si fofonga o le li. O lo fai te tili mai le atua ma Malu. O le li o lo ilunga o vai te le o ia. E malo si te si fofonga o le li e ma Malu le si fofonga o le li. Lo matou tamae o le langi. Ia vi ia lo suafa nei o lava i le whaavavau. I le nei lava Taeao sengi ua sangi Fiafia o mātu loto, ua o lele fo ua mātu talisa paia ma le whaaftai o whaamanianga, e ala i le ola fau ma le aso fau ua e amai. Mua nei Taeao, mātu fale ma le loto Fiafia i o lotoa, se i o mātu alanga ina ma pese o vi inga e amata i le Taeao. Whaamanu ma whaane ne ia te oelo mātu tua, o le tua o te tau mona mea iai le taulanga vi inga pera mātu whaire nei lava Taeao sengi. Mātu wifo i o luma mātu whape atu e pa ia lava oe le tua ma Malu. O oe lava o le tua ma mana, pa ia siri ese mana matautia. O mea umane e whaia e ifo ma vivi a te oe o lo whape naona mātu whaia i lea Taeao ma lea Taeao o lea aso ma lea aso. Mātu te watuai le vi inga i a te oe lo mātu o tua. O le tua oe malia i mana oe me le lei umalava e tu mau lava o lo walofa e le liu fo i o lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea umalava. O le atua lava oe so i fua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la e le vi inga le Malu le atua oe pulupulu le mātango fi. Tama whaaftai tere lava i lau mea lofa lo la faua mātu maua le nei Taeao. Whaaftai lo lofa o tuta fo i manu. Whai ngā mālo longa sa tofa whai u tangata o leo e whaapopora nei aso fau lo latu si fuamara mātu ni yola. Mātu au lia i fo i le nei aso lulu. Ua lua se fulu lima ia i aso le masino Februari o le mātua wholaunga o le nei tūsanga. Mea umalava wa e whaia mo i mātou lo mātua tua lau pule lea. Ia o le nei aso, ma le mātua savalinga lo mātua tua o mātua tu inatu o ao whamona mone tau te mai e le mātua malanga o whainei. Au li tia whaiva o whiangai mana tanu. Le nei aso fau ua e a mai. Ia mātu talo fo i mamana tua le atinu pele i Samoa.
le ma whaora ngalo le atunu le mātu te talo e ui le mātu le nofu atunu ma mau e mana tua pe Samoa le mātu te talo anga le lein whamuria le atunu o le atunu e whawai ia te oe te le meo lo tupu le atunu le ngate lea alo foi sauni atu nisi o tu malo ia mo whainga palo te laiti pio na yeile whai unga neva yaso o oelawa te whiri te tai mo le atunu wase manuia mo a Taeao manuia le atunu pele i ona te tai na ia mātu wainga mana ia mātu tangata umai Samoa whapenale lala mana papa awai iso se maenga o le nei langi anga lei fo whamaria mai ni atunu o New Zealand o lo mātu no nofo mama wai whapena atunu umau le nei langi ta malo whangia nei mātu whanau tu natu lantou ia o ongora nei aso lo wanga le lei lo mātu tua malu ti ai na ia mātu whanau le paolo o ao ao sa ili le poto e ala i ao onga whamaria i whaiva whengai malim ta mai whaia onga o lo ngafa maleo o ina na ia mātu whanau le ma whai lawa ngalo le tu malu mo panga ma tapo inga na ia mātu mātua tu asin sino le tunu i malu maota malawa ni aso so sino whanga tu sia i la tau te tōru hina lātou le māwhana whana o lowalofa maua e pera lātou si fua lauri le tino siri lava e le anganga. Ia o mea umara whana mātou whaia le nei aso fau e mailo mātou atua mātou whaia lava e na ia fo i atu le vi inga i ate oe tu mau pea ia alo mātou whaatawaa. Anga le maitama whaamaria le tautua a le Radio Samoa nei aso atoa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malava. Ela sua fa mana malo Yesu ki risolo mato di mona mato faola. Amen. le malo e le lei o le vi ingo le tua langi na na fa pese korisi fa fa awi Malu o le tautua mo le Samoa fa lima I va tolu a mo ta tono le July ono.
In this update, after 6 months of negotiations, the government's managed to strike a pay deal with primary principals. A ballot of 1,300 NZEI members returned a majority in favour. Principals will get a cumulative 2.5% immediate pay rise and another 2.1% next year. NZEI negotiation team member Stephen Lethbridge says the benefits will flow on to children. Meanwhile, the rollout of the government's lower-cost classrooms is gathering pace. The shift to standardised designs has cut costs, with new rooms about $620,000 each, down from $1.2 million in 2023. Jamie Cunningham has the story. The savings come from repeatable layouts and a move away from open-plan classrooms. Education Minister Erica Stanford says projects are progressing quickly, especially in high-growth areas. She says more than half the projects announced mid-last year are set to be completed by the end of this year. Multiple cybersecurity teams are working to investigate the possible hack of another medical platform. Medimap is widely used across New Zealand, particularly in aged care, disability, hospice and community health. It reports unauthorised activity caused incorrect changes to some patients' demographic records. One of two brothers jailed for murdering a Rotorua toddler near Glassy will remain behind bars for at least another year. The 3-year-old died in 2007 after months of abuse and torture. Michael and Wiramu Curtis were found guilty of murder and jailed for life with 17 years non-parole. Wiramu, who was 17 at the time of Nia's death, was called before the parole board yesterday. The board declined parole and he will next appear in February 27, with Michael due to appear in July. That's news. In sport, outgoing professional and performance manager Chris Lendrum has explained New Zealand Rugby's adjusted chain of command. The governing body's creating a new high-performance director role. The appointee will oversee the next All Blacks coach. Lendrum says the coach has historically answered to the chief executive. That might have worked for a period of time when we were smaller and the business had less complexity. Warriors assistant coach Slade Griffin is backing the club's academy system as they prepare for life without Mitch Barnett beyond this NRL League season. He's been granted a release from the final year of his contract on compassionate grounds. Griffin admits the props leadership is hard to replace, but says their talent pool is deep in that area. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa malolo tātori whaola Yesu Kiriso e mo whono whātalofa mo whawhelo i ai whātulima le amatele lava ma le whaaloalo sa mola ua tinu pele ele pa ia mana malo lau whaafunga anga le nei Taeao sengi. Malo lava si fua maruia, pa malo fo le tunu folau, mua lava vi inga o le tātu tua le langi, o lona lava lofa, o le lofa mo runga e lea eina, o le lofa mo lalo le mauluina, o le lofa lau tele le opoina, le lofa leo le tua o tātu o ria fo le nei aso fau, o le aso o whai le tua tātu o te ori ma tātu Fiafia iai, patpatia le anga le lei o le tātu tapa o siri le langi, o mori mai fōlu tū si fō mana mātu malosi, a le o tātu fisi whai manua le o mana le nei Taeao, tātu avela ira vi inga ia, te ia mana tātu te talo, te mai le tua le tātu wholauga, ma tātu wholau le lalo na lofa o tātu iai, i le nei fo i aso lolo, ua lua se folu ma le lima i aso Februari o tātu wholau ma le lua se folu ma le ono, fisi mai la ia lau whafonga ma la mai mo, o le porkalame, a le maru o le Taeao, rele sa mas lima, iwa tōru a mone, whiongangan man manan tāshawa e lua, so on my senior tato Facebook, but YouTube already Samoa, Sarah Tassi Pate, but film of his time, Algelo Siomato, or an intervene. Toto, I said, we influence full ele tayo, Nate Malos, if from near Malos from Nate for man. Maybe Yalava Langle Leo let's well in a 4 years for Fatalo Fat for love Sunga Lao. Yeah, if I pena for in Fatalo Fatia Samoa, that's no pele. For the sorry, Mangaya, Kirkirvave, Pupu February, Kirkirvave Maso, yeah. Fau tere July ono. Ja, am tanga nei foi as fou. Se melo mai momo la fa fonga. Ole, lui tau male so.
tau mō le aso. Tupu whaapaupau ma le atua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. Tanielu, o lona mata upu e whā, o le foi upu e tolu fulu ma le tolu. O lea lava i tū aso, na taunu uai le upu i a Nepukanesa. O na tūlia lea o ia maitangata. Ua ai foi o ia i le mutia e pei o se povi. Ua susulo na tino i le sau mai le langi. Ua o i na tutupu o lona lauulu ua pei o fulu o aeto. Maona matiu e pei o a tingi vae o manu felelei. Tupu whaapau ma lea tua pule ao ao. Foreign kings and God's sovereignty. O Nepukanesa le tupu o Papelonia. O se tasi foi le nei o tupu whaapau longo a i le tusipa ia. Saua Nepukanesa maana au i Yerusalema, fafasi moa Israelu, ua malepe le pā, whaatafuna ina le ai ave whaatangata o taua le toa tele o tangata Israelu i Papelonia. O ina, na manatu i foai Nepukanesa, o lona malosi, o lana pule, malona mamalu. O Papelonia, e tāpuai i a Nepukanesa e pei o se tupu. E ifo i a Nepukanesa. E vivi i ma tāpuai i a Nepukanesa. E mafua, o le malosi fita o loo mia e Nepukanesa i ia ona po. E pei o le pule ao o le lalolangi. Tae le atua Nepukanesa. I se tā matautia. Fai mai le tusi. Ua sosolo i le mutia, ma ai i le mutia e pei o se povi. Ua tutupu lona lauulu e pei o fulu o le aeto. Ma ua tutupu matiu mai iona lima, ma ona vai. E pei o se manulele. Tae le atua le tupu whaapau, ola whaamaualunga, fai mai ana upu, e le o Papelonia tele ea le nei, na fausia i lou malosi, fausia i lau pule, fausia i lou poto, ma lou atamai. Samoa ngai longa le sasa le atua ia Nepukanesa le tupu whaapau. Ona ua whaamaua lunga lona loto. Ua nee, ua mita. I lona malosi, i lona mamalu, ma lana pule. O le taimi ai te nee ai, ma e mita i lo malosi. E wha aaina e lea tua lou loto, ma e wha peaifo, o au. O lau pule, o lou malosi, o lou poto, ma lou atamai. Samoa, fai mai upu wha maualunga, ale tupu wha pau o Nepukanesa. E le o Papelonia tele ea le nei, na fausia i loo malos. O upua se tai wha maualunga. O upua se tupu wha sausili. O upu a se tai wa nee ma mita. Ina ua tāpua yatu tangata, o ia o se atua. Samoa aua e te whāoa, le tūlanga pule ao a le atua. E vave ai,
ona uma o tātou aso, tātou te tālo. Lea tu ai, a oa o maia I mātou, aua lava mātou te whā oa lou tū langa atua. A ia o mātou maua le loto māua lalo, mātou te talia inai, o I mātou o tangata whaatau waa. Fesoasoani mai ia mātou whiau mga ruenga o le nei aso. E tonu malele ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. Of a anointed praise, I am thankful.
ina was for lima lo te anele July ono le polkalame malu le Taeao radio Samoa for lima e patolu amo au naju o fanalonga ale Aro Memorials fa pena foi ia le tanika ka so na binote ia ono mo kwai fa o fo le taro musika le Taeao fa Fiafia o le Taeao fo fa malu sa fo le tano le lo situ te manga wenga o ga tono va so tato ia o le ngalo ia o le taro polkalame a reto o le ola ele to kwata le fitu ile tao nei te pena mai le sunga ia pasta la fa le kopa fa le nam tato malu o le Taeao fa le nganga mole o ngā tona vai aso o tātou o lia. Today in history, tātou pawai pare mena tupula sa duas fulimo February i le telo tau sanga pawai. Au le taina le fitu i le Taeao nei. Malfa ponga telefone ngā proletania pia tātou fitu o tātou pakalamena nā. Popo wha le kai au le sururu la tau momoa. Tātou pawai po amai lunga la wala ne fo Taeao. Fatalo fata ta vale fa fonga mai lunga ole ala tele tono lo sa lunga tato awala ia ole lo mai tawa tole nai fe lolo le taimi le nei a tele lava ina kilia le lei fo inisi o vaenga o tato wal tele se ia vanga nal tato Southern Motorway mai i le vale takanini al waku papura fa solo ko nga jury paule na ole awala le mai tawa tu taimi le nei fa ia si fe lolo ole traffic le na o yai nisi vaenga lunga o tato awala tele motorways back roads mai sa watu taimi nei ole nai kilia le lei lava le yes fala lava ta vale nei fo taimi o Taeao ia ta vale tawi nei manuia lo fainga malanga le usfulu ono minuti te ale tu lai ono Nga matala tawara ne fo Taeao fo mal onga tona vai aso o tātou o lia tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalonga radio Samoa se fuluono o iei le maru o le ere ne vai ngore Taeao fo o lo pong sāpea fafo le baba iatu mai le potu whasalonga radio Samoa i maru kau nei ai whamela mai tau la whasolo ina langi le leile tau e awa oa iniso teimi o le so e ake mari ma sapidi mai matu se lua se fulu ma le ono o le maurunga o le bebela wha mauina mo au ki lani e le nei aso se fitu lona ma walalo Taeao pe au dio le aso surumata o fila la le telo vaenga au ki lani lua se fulu lima maurunga le bebela wha mauina mo au ki lani le soa Taeao le vaenga yon tuatu as for reile langi le leile tau Asto na ela se muli o le masina lona lua nei o taro folongo le lua fe lua se fulu ma le ono fasorona awa o langi le lei lai titial teme pa wai timu ni se vaenga au ki lani amatanga o le masina lon tolu le sape au liam fasorona awa o langi le lei le tau pa o timu le se fua langi le lei le so lua o le vai aso o luma na i atu Mabonga o manau tu ina mai la vai tau ile nei foi taimi o le Taeao ia o mai masani lo fo ia fanga solo le taro bakala le maru le Taeao le nei Taeao fo o le ataro papa al tuna ko ile tau telo si vai ngor sina fa pena fo le tau Samoa mani se vai ngor ke Lopez se fulu mar balu te nei ia le tu lai ono RSA was se mai se le tala fa Fiafia radio Samoa nei foi Taeao fo le tunu anga ju tama ngar ngor Taeao ia po nga fo amaka na lo ale usu pa ia fai mo nei aso o le pesel amo no watulu ua Samoa ua la wiloa i le masaloa lo wanganu malo whaavae lea ua mautu ua mavae atu ni se tausanga o tu maupea lo wangavaa se isa asa mai la upesa siva Samoa Malu,
malu a boy lo mua oh to Malu oh to Malu e lo ai o le Samoa lava tau sile nei ae awale pa atamala oh to Malu e lo ai o le Samoa lava tau sile nei ae awale pa atamala Hey, oh. Nois for law, Jelly July on the Porcalame Malu and Taeao on Radio Samos Falima. Eva Tolu Amo, Modify Type Pulenga, Fangal Wenga, Arrow Memorials, for Pena for the Pulenga, Malafangal Wenga, the Tanika Cars, so I am Bisa Malafangal Wenga, Malola Valley, Time or Follow Long or Owen and Trail Talapocalame. Malu le Taeao ale Radio Samoa ya lava no fo inga mana se fatalo fa ipanga uma lava le tapo kalame le fo fatalo fa filo mai e lungo le tato Facebook mari YouTube or Samoa nei Taeao fatalo fa e le usa ma ini tan pasa ya la fa fo mai o le solo plastic Avondale malo le usa nei Taeao fozo yo to faiva lo fa ya Abdul ma Felice ma o ko uma nga tipo a me fa Samoa ka mo Abdul po le fa Samoa ka ma pe ya ni se lo fa fo mai o America Orlando Florida malola per si fo mria ya malto tele o tara pa anga so se vai ngo au kilani yo lo tara ma futa ni fo Taeao fo ya fa tele fa se mai ni Taeao fa tele fa tala fo mai nei fo Taeao fo le tara ma ftanga o tara ma futa i lunga o le kalame malo le Taeao o lo fa ma ade mai tulanga o ele afianga le misela o le fo titilo atua ngon mana ni so reporti na maua le ta proklame for ngai e lua ni case so la misela le fo ina maua au kilani ia a o vaenga la ia o le fa pena maua e fainga malanga fo ia o ni silava o cases nei ia na ma fo mai fo ona o maua mai I le tato malava le Auckland Airport so o nisi ia o le fainga malanga la ia o le masalomia e te taula fo ia ona siaki tato uma pe afa pena iai I le taimile malava le o le aso se fulu fito February I le afals futasi aso se fulu valo February I le afal tasi o nisi na vaenga locations of interest e ta taula fo ia ona to e tangtanga I tato le malo le atunu pena iai I le vaenga le na o le malava le mataimi na afa pe fo ina e fai malanga la pe afa pe o lesa e I vaenga ia tolu sultasi anga I le fa se fulu maleono on flight SQ281 ia e ta taula vala ia te oe ona e anga ia e siaki fo ilele public health pe anga I lau fo mai e siaki ina ne ime ane ia o ia ina ia unga o whiangai ma oe ia ai e tele o mai tawina o lea sa iai cases I le taimina na so o le whaamnatu tā wala le nā mō tātou ia ai pe o vai ngā malanga nā wa alele na SQ281 lenga na malanga mai Singapore anga I mai nei au kilani o nisi na o vai ngā malanga e ta tau lava o na siaki tātou pe afa pe sa fai malanga ia mai el malava alele na foi tai ya ol update la tamaile na o pe au te lo faisi le vala titia o mi o vale tulanga o le fiafia o tatou au ki lani mani sila I cases o le misela le ai fai a pe ai foringa mai o la tou ia malanga mai fafu ia ole olo o mai le fa mai tono New Zealand ia o na watu le fa ilo mana I baenga Samoa le fo no fo tele ia o le tonu ina ia wone ia fie tanto ile fo tulang tara no le por kalame fo fanga malo mo la to fo nei the homeless for rough sleepers o te baba ia tu pe falling mai e o ina nisi ai ele o talia ina nisi o lo titula tu initially poti pe falling mai e ai agencies I tono New Zealand sa te tau ona o la to ia sa tau ona tu iai the responsibilities o le pa ai o la to ia ma faise fufanga mo la to ia o le tu I leo e pe ia baba ia tu initially poti na mawal tapo kalame ele o tali tono ina and even min staff o la to e lo na ia tonunga o leo e se fo la to chucha mata fa yoi
o lena tu iai ai tau agencies ia po ni se fa la po tonga tona New Zealand on responsible il bai ngo o la tau ia Tele ni tu fo ie o leana tilo ni si iai e te tau ai ona e se ni mtanga luenga te tau ona hafa male vaenga lea peila o leisi o tūlanga o lo tanga i e tangata o le tūlanga lava lea a tau mental health and social support issues o tūlanga ia e na ona pau lava le mtafa yo ia leo o le ave ese pe o le whaatonuina o ila tau nei e mai se ila tau o lo o mai tau wina anti-social behaviour o lo la tau faa lia ni winga fa pena e mai se ilumo nai pisingi sila iti wai pe o vaenga na o le pe e tele iai ia ona mawai ila tau mo moe solo ilumo pisingi sila iti e mai se lama tono tau langa au tui au kilani so na pawalanga luenga leo o le whaatono tangata nei ina ia anga ese but e le mawhai langa luenga leo ona anga i ese tangata ma ave se no fuanga fo ilea e nga whaatonu malamtanga luenga leo so o le tulanga lana e se tau lava la ona iai nisi o ministries po nisi o mtanga luenga la tau te ngafa male vaenga le awa e te tau ona ini fale tau ona ini no fuanga le lei mo ila tau ina ia ave ese mai wanga paule mea ave ese mai la mai kai au kilangi wa su e lazy streets ia o nga wha solo ai lava le wha apea ma tele ai alinga luenga leo o le kurikuli ia lua kui lazy streets kuli mai ia lua kui o but e te tau ona iai ia nisi o mtanga luenga e la tau te ngafa tonu lava ia male nei vaenga e mana ia pitola awa leo but e le tai ona nga whati ai ia le whaaftai inga o le mana onga lea e te tau ona iai ele silsila fa minister la uti jilatu e o ina lo mafo fau o malu le malo po leo e sa la tu tiute na lai on te tofi ma pale mai tono le tonu nei ya okay la fa pena o ma tonu uma o leo ia e sa la tu mata fa yoi e telefo la tu tiute lo fenga ma la tu ile aso male aso ai pele la ko fa popo ko ma le sifo tu langa le ai e tawan avele fa mo leo yo la tu tiute na pale mai ai e malo for le tausia ma vai le file mo le community make sure la e tali so se ke fongi mara bi la to on time ya ai fa pela le foi la fa popo me le tulang o lo winga la ya wa la kula leo avele ya le homeless ave po ke ufa le tonu ave le falma ya la kwa leo ngo fo foi o pe fi kula la ngo fo foi o ya la ke le si ke ka foi leo ya o te lol po le ngala na ma le vai ngai ai ma ne pe ya matanga le ngala ma no la to e tala fe unga le ia matala fe ngai le ona ba ai le ola to ia ia se ba ngi me le ngo foi la ko ia ale la o mo le marulu ia ia ona ba ngara na pe ona titilo ai o lo mo le mawina ni so ma tu nga me mana ni so li poti fo de ma o le tapo kalam talona mata onga ele to sangare nei ia me se lava ia early childhood education pe ia fo nga mai la titilo mo le mawini si ma tu o fa solo ai na tangata ele ngata te no lefta mata o ai ba fo ni so li poti ele fa solo ntango fie fa solo ntango ta ia ba nga o mana bia mo o ngane fana o lo tulanga na ia o lo ia inisi o matu fo ia mai se lava fo inisi o lo fa ali o la tu manatu ile si itanga le o ia ile taunga ta fo ia male mai tau le taunga ta o nga amata peila ona mai tau atu mai amati le tau sanga se ima vai atu nei ia te sema o le pili o nga amata o ia usi tia mai le lua te si mai le 5% but ele o nga amata uma o ia i le fo tulanga a fuala ia o nisi o matua ia a fa apenge ila o le maternity ma le paternity e koe fo ia koe fainga luenga a fu ele pili le o tutongi pe ama le suli ma afetala anga ile luas fulu afetala ile tamaititi e to atasi ona o tulanga ia a kilo la ia tatou e pe o tatou le sia tunu uma walalo ana o le lona fale na o tunu usili ona mawalalo i tamaiti e mafai ona awai ia o nga amata but o le fesili fo ila ai sia fo ila o ia ma tu le nei vai tau i le taunga tau o le piliwa o nga tamaiti but ia ta wa ia e fu lava fo i le matua ona onisio o nga e pe fo linga mai private schools onisio o nga public schools onisio o nga home care center so ese uma lava la ia tulanga wa o nga amata but
o le pe o matua pe a ka le private center fa apele yo la o ngasili le nga lo le ave yer ka mai kiki ai le afford le pili mana tua la ele o toe tau feel so ifuanga but e fa apele matua a private la onga o le quality fo ile na ia ele o yai se fa mau tutu e fa mau ni ai le na vai e ku sale private early childhood ia ma le home day care pe a fa apele lava o le leile ratio fa ia onga qualifications o fa ia onga o vai ngala nai ma fa ina fa msino ina le lei o le onga tamaiti a fuala le kemlenge o se tala fa ta ila nisi la ne o pili o nisi wa onga a fa pe ele a onga ta o le Kantala nursery school kasi le kamai kiki mai le valu afa le valu anga le afa le fa lima so a onga e fa se lau lima suma lua le pili la yai iyo a fo ila ta mai titi o le a onga i le crafty kids ranui i au kilani tasi le ta mai titi fa so le vai yaso e se lau ma le lima le se senga la le o le ta ma fai fa BCB se le Westgate tasi le ta mai titi a luas fulu ono na itu la i le vai yaso luas se lau tolu suma le ono given la o le ma le luas fulu itu la free for year o le ma fai onga subsidize le malo kinder care i Belmont tasile tamai titi 3.5 days lua se lau sul valuta la i le aso saulola i Royal Oak Center ia i au kilani lava kasir ka mai kiki afa penga o le iva male afa itu la i le vai aso e se lau sul lima ta lalo na pili best start Bonsonby tasile tamai titi tolu sul fitu itu la e le fast fulu ai lua se lau lima sul fata lalo na pili i le vai aso o nisio matua e Fiafia ave ia tamaiti e ia onga free e ia onga amata free na Fiafia leo matua e ave ia tamai which is good but o la wa ia la faiti onga tato matua. Do you think we can earn anything good for free these days? Afa pe fo yo oil le matua o lenga failau kama wa e mana e failau pepe ai uma ngenga ele o yaisa unga luenga. It is your choice. And it's not fair. E ka kawanga esa ili se a onga amata avetama so enga iva se 40% o le fai ai o le kama ngata tangata soifua it develop mai i le 0 to 5 years old. Lona winga o le fa ka a ko lava it's a tau ona I awala le fai tio tato ai va ai le it's a taua ona aveta maiti ia onga amata e ia onga o le makwapa u lava o pili pe ila o matou I fitu I sasae o le makwapa u langa o le fo ina matou tilo le to ilo le pangatia le ei matua so ele se au lunga se lau lima se pili okay le tata no I tulanga onga fa de sa pe o te vason ta tu nenta ma wai fo le to te le tamaiti o le wa mata le primary e makua I le loa fai ia le kelo o me o tauna o ia pelanga fa mo pe na fa taua le amata le leo o tamaiti I a on fa de tai e o kula lunga le primary o la ua lava o ina initial vai ia pesa ta ua a fa de tainga o le alu fa ngale le fa le ta o tu low o isi me uma e la kuka mai kiki ele yalu preschool kwa le loa e pe o la fa kau amaka foi le I tono la o a ke lo amaka kwa I le e preschool tamiti e o kulunga primary wa mo kwa mko ki han mela wei it's so social skills o le vaenga na e pe sili foi ona fa mama fa tonu o onga ia onga amata o winga ka maiki yo la to lo no fe so tai ma isi tangata ma ia fo ile ta ma fa ia tia elo la to lo to toa ma le loto malo si ina im fa e ona alu la pe fa pe alu lunga la onga la ai mai se la fa pop wa isi ma ko fa mai ale ma fa yang wa lo wi avela ka la fa nga le pa ka fa but it's not as that o le si tu tatou fo yo lunga I laiti afa pe o le lua o fai poipo fai kofo o lua malenga luenga ai toi fai mal tamaititi then it's your choice o la lava o lua malili e ke lua ko ngia le sika ngaka e tu ia le lua tama ya o oina ai o lua fai ngaluenga so fair to be fair e kawanga lu pese o kama ile onga ioi le anai ai nga fole la mas fo ai ngali telebo le o le planning o le lumana ya fa te inga la fa so atu pe la maua
Ia, o le vanga le la alue a venei si a tata malei o le Child Care Center. Ia, ma tailo na i fo i o la o ina. E mana ia le na, a la e, la fo i fa soa la tau, a kamala fo i mkwa ile ama se plan ako. Mkwa i alu fa apuru sala lau fo i ne. Ia, kamala nga mkwa i whainka le fa so ingol pakiki. Yes. Ia, a e tau o tele nei vanga na plan le lei. Ia ma make sure e ia manoi a venei whanau i a o ngā mata. E o akula i lungo i lesi level of primary. Ai, kua ka mamatu wa. Io e. Awa e ia mātou tamaiti fo ia o leo o i primary school. Ai fo i mai la mau lako whailonga fo i e a o ka le maanga ia lang. Hona i o le fiafia fo i o whaia onga. Onga o le waku a makua i flow le lei. Whaitau jusi kusi a. Le aise vaenga e whaale tonu tamaiti nei a o le maanga ia i o laka maka. I le ngaluenga le sa whaia tu a matatu i ona tapu e ai. Alu waku a e alu a makua flow. Ia ole mimika yo makua. Yo mai fa ali mai. Ia nga. Lei a fa fa mai o e te u midionga i ASB Bank. E nei swing ole na mau po kala me o taimi te tala i fa tu per ASB. O te no le o fiel te lo is fa tu pe a ASB Bank alato. Ia baba to lo wa fa lo mai. E swing o le a swing alato opening hours O le wa o tsaltonu le la veta tala le ival taimi nei. But o le la wa fa la wilo mai la songa fuanga ila sona ai o le a matai ona te tala i le afa le iva. Ai le o te tala ina le iva ki o ka ko mai o. Nga la a sa. To lua se fulu ma le lua mino tolo talo le tu la e fitu. Ma ene so fa Fiafia ngora Taeao, ma ni so tar fa salong fa business. Le se tato le poti madunga la wala ona tu ina to lo le o tato ma lo le Taeao fa nga a reto lo la. Te pera mai so ya pasta la fa le copa. Ma lo se fu che ora good morning. E fatta si ona so, e fa lua ile ta usanga. E sai ligata.
Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma na manuia o la wata li ipolo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa o to finga le tau tala ma eselo Fiafia whalonga le breakfast le radio Samoa o te maa o nai. O Nera Road, whaisi pisi mai le taimile nei o le Taeao, anga i atu North Shore, Birkenhead o lo mai tau atu o le nā fōi o lo o pisi, Lake Road, Queen Street, vaenga nā o leo o pisi mai nei fōi taimi o le Taeao, lunga tātou State Highway 1, le nā Northern, o lo mai tau atu Twin Coast Discovery Highway, pisi tātou taimile nei, whaawau anga i atu fōi le isi vaenga le nā Forest Hill, anga i atu fōi le North Shore, Waipuna, o lo mai tau atu le taimile nei, ia o lo o whaisi pisi mai mō tātou foi. Lunga State Highway Suma Leono, Western Springs, pau nā vaenga nā ua lanu mūmua lo na winga o le nā lo pisi le traffic, o lo mai tau atu foi Mount Roscoe i lunga tātou State Highway Luas Fulu, pau le nā vaenga na e pisi le taimi le nei, nisi o vaenga uma o tātou wala te tele, i o le mai tau atu o le nā lava foi o lo o Whiololo kilia le taimi le nei. Mumu mai Manukau Station Road, le atal ta avale o lo na winga, i o se ta avale la vea whapena foi i Redoubt Road, i a tātou av ta avale tautua nā vaenga nā o le ala tele, mo lo si la fia, o to es fulu ono minute o na tā leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātua tunuu, mai tātua podkalame o le areto leola ia i le amatanga o le nefo yaso. O le tusi e mai tusi la e peru mo mua whai upu e sfulwha e whapea. E leo nganga e au auna ea i lātou uma, ua awina e au auna ona o i lātou o e a maua leola. O le mau whatau le au aunanga fo ia a ngelu. Au nei tangata ia ua lātou talia le li whaola o Yesu i o lātou golanga. O le upula mo o le aso le nei whapea o le whesoasoani o lo o avanoa mo oe. E tele na ngalo ia te tātou o lo iai leisi agent po leisi la lea o le whesoasoani a le atua i ona tangata. Tangata ua lātou maua le whaolatanga. O le whesoasoani lea le atua e ala i le ngaluenga a le au angelu. Wai mana tua e tele a ngeru le lei. O ngisi kai pika ko ki whewhewhe a ngeru le poliuri. A ia e mana tua. E sili atu na to tele a ngeru le lei o le langi. A ngeru ia le atua. Ngai lo a ngeru o le poliuri le au masatan. O le whemaile kala le tuspa ia o le tasi o vai toru a ngeru. Nga o singa vaenga o a ngeru. O le au masakang. A o le tele mamano a ngeru malolosi a le tua. Le au ma le tua. Ma fesoasoani ia te tātou. So, o le kuspa ia la e te vai.
tele tangata na fesoasoani iai angelu i le fenga inga tuai ke vai nga fesoasoani angelu ia fingi fo ile akara sola akara ina ua angaleanga ina le toru fo ile aperamo sola le akara malan tama ai alu le angelu fa fitaui akara fa koi fo i fa ko ese awanga iloa le angelu a fa ko ese akara ilona matai o nga fa manguia mai leo le nga fa manguia ile tua ya akara ina o toi fo fa manguia ila na tama Ismail e fo ile stangat o tamba fo ile o Daniel fe mai kangielu sa la fo ile luo leona ai la kule tupul Taeao fa pel kupua ai leona Daniel ai fe mai kangielu la wa fio ngal tupu ya nga winda mai le tua lana angelu ele lua pe kolu ya angelu ngau mai na ole tasi le angelu nga awinga mai ele tua fe mai kapungi nguku ai fia kele leo ngai kasia leo nga sau kapungi uma nguku leo ole angelu na sau kapungi uma ngutu leo na ya e foi malesta ngata Elisaia makiasi lana au auna na fefe kiasi nga ua hala el Taeao vai tumu mai au tau suria mala kupelu o mai pingi le au ngale tua el saia makiasi fa mai onga ele o kiasi mai awoi le le meo le afai ai le ola se au kau fa mai ona tatalo le el saia fa mai le tua se e fa pula matal nei tama ya kikiro kiasi ku voi e ai angelu le tua mano o li o mai tu ako au kau suria le ngala ku fa tau soina fita suria ya le fenga fofoila ya na feso soani foi angelu ya Yesu me mai na au na ila to ya Yesu ina ua manu malo Yesu le fa so songa foi le satani le vao waru ese satani a fe mai au mai ya angelu le tua ua au na ya Yesu wa ya le sitangata Peter sa fale pui Peter le po manatu herota olo ileao sau rompe keru kakala fasioki a fe mai wa sau foi le angelu le tasi le angelu ua fa sa loto Peteru mai le fale pui so le upula mo oe le asole nei o lo iai pea le feso soani a angelu mo le fa nau ale tua nge ye se kai me feso soani tu le tua ye te oe ala se angelu ai ke le o mal malama awa o isi tai mire feso soani a angelu e ui mai tangata kangaka fo ye ke le loa ai umai fonga e bafofo ui pea se angelu le melenga e ye tala ile tamaloa tala wa lava yaswa ya ile ai le vai taimi o le winter ile malulu e ele fo mai longa lava le ai le o fo mai lava mai le po malulu sa moel fo mai lona fale ai ke ila vele tu i mal fa to le malulu le po ai latu o ka mai kenki kila titia la kuloka kala fa to fa pepola fa matindi fa mole mo miel tinala so swan mai tingaina ya fa singo mai ro kiki mal fale me mal fale fale le ola mai ele moli matangi fo ya lu lo fo ma ala ku fo ma ola ma kala fale e va is kiki ala tutto mal fale o to ele fa fine le moenga o mai tingaina ia la ku lo fo mai manga medicine vai la au fala au fai tonga fitinga ia mo ko ya lu fale ko le siaso la ko malo silva pin ya sia le fo ma ilesias ai la tu le si po tolu aso a fesiri mai lo fa fine o ainga e lo ai o no ke ba a fe mai fo ma ai anga la kula tamatine fesio tamatine le ngala ai kangi fin mai o tangi fin fe mai o le bongo ki se ko bakingi ia ko ai lo fo ma lo no winga o le angelu le mele ngal waku so se fa tai inga foi la tele foi me o tupu nge yaso tangata avatu le tu ai ke le lo o angelu nga wa awina le tu e se so ani ia te oe ne tua ma tu fa fitai le ministry angelu lo fe so ani mo mato pui ia te mato ia vi ia o Yesu amen. Mountains, faith in God.
Fiafia Yesu ewa fafetai Ifa manu yanga wa e amai Yesu ewa fafetai Ifa manu yanga wa e amai Faith in God, on bese mai la bese sanga le sisters fa mai ai le tara bukala me reto ole ole nei foi Taeao fo toi ono minuto lo tora tale ole tu la e fitu ola so dos fuli mo February ani mena tupu nei yaso tu sanga mai Tausanga ta siiva ono lua o le so ia na whaatanga ina ai tonu o le US Congress le whaonga ina ia po le whaatula fonoina o le whaonga ina o le tala Amerika po le tala pepa lea i tonu Amerika. Ta siiva whaatasi i le so na ia i se sol te te le lava na whaatanuina i Amsterdam e tali atu ai foi i sauanga sa whaia i tangata onu ese ia po le au Utaya. Tasi iwa whātolu i lea so fast fulu iwa nisi o sapani po nisi sa avea mapango ta sapani ia mase tasi foi o tangata sa ia leo ina i lātou po o le guard na mali liu la lātou nei i Wairarapa i le vaenga tonu lava lea ta o Featherston mai o mai saimile nei o loo iai lava se tonga la au fai mapine wha amau o le nā foi a tulanga na tula i mai ai ia o nisi na vaenga i mea na tusupule nei aso tau sanga ua mawai Sinai pubai malu se inuane ai tama ole nu sipa makingi samo Fiafia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popole no nocho ona o sau tua ina na me inilo chuma ae ali na o chuma sipa mai ke Samoa yo ayuli mai kama Samoa Samoa la ola uanga la iali ole nei masa se io ua tu cha te tala ia pa aue ole tai au se io lele atu ai ma o au ele ana sunga watu ai mai ole manu au Baila au ilo uanganga e kisi au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa tua ini mala tua imanu sau fungala upele sau masinai pubai malu
Se inu ane ai Sama ole nu Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa Awana ye misiele fa pizzoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fata la ili vayaso. Samsung S25, male speaker ili na ole lua tolu ta la ili vayaso. Maule fa pizzoa muenga fa apea seti nufoa. A faile te fa ailoa ili Moda Furniture. Ole Radio Samoa na mawaili nei fa salonga. Ole ama wasa umia lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa Taeao ngai le afo le lima, ili asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. A whaia mo o mia ni au tai ni fa pii, o le tali o le all dentures. E wha pitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fa pii. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol. Po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Baby, lua hey, hey! Oh! In this update, primary principals are welcoming the settlement of their pay deal. They'll get a cumulative 2.5% immediate pay rise and another 2.1% next year. Principals will also get a $15,000 allowance for curriculum changes. It follows 10 days of negotiations over 6 months. NZEI negotiation team member Stephen Lethbridge says the $15,000 fund is a great part of the deal. It acknowledges the hard work that goes into developing different curricula at different times. Tauranga's mayor says he's quietly confident that the Mount will reopen. 6 people were killed in January when a slip occurred at a campsite at the base of Mount Maunganui. Mahe Drysdale says his goal is to get it back to what it was like pre-landslide. It'll only open if we can make it safe, but I guess looking at the assessment, there's a lot of damage, but we're confident that we can fix it. A breach of a medication platform is serving as another reminder for New Zealand businesses to update cyber security systems. Medimap is widely used across New Zealand, particularly in aged care, disability, hospice and community health. A registered nurse has told staff they found patient names appeared to have been changed to Charlie Kirk and ages were altered. Gorilla Technology Chief Executive Paul Spain says it leaves New Zealanders lacking in confidence in any organisations with sensitive information. The family of American TV anchor Savannah Guthrie has offered a $1 million reward for any information leading to their 84-year-old mother coming home. Nancy Guthrie went missing from her Arizona home in the middle of the night 24 days ago. Until now, the reward has been $200,000. Savannah Guthrie says they still believe in a miracle and need her to come home. Someone out there knows something that can bring her home. We are begging you to please come forward now. That's news. In sport, to cricket's T20 World Cup in Pallekele. Pulled into the deep. Will it go all the way? It does. Jofra Archer with the winning run. England are the first side to guarantee a semi-final spot after chasing 165 to beat Pakistan by 2 wickets with 5 balls to spare in their Super 8 match. New Zealand Rugby's chain of command is changing. The next All Blacks coach will report to a newly created high-performance director rather than the chief executive. Warriors assistant coach Slade Griffin is backing the depth of the club's academy system as they prepare for life without Mitch Barnett beyond this NRL League season. He admits Barnett's leadership is hard to replace, but says their talent pool is deep at prop. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
Faya si lolo le pisi lunga o tātou wala te Tele Hillsborough na le State Highway luas fulu maleanga i atu inga i Mount Wellington o le lanu muolo no inga o le naima mawhale traffic le na mō tātou i le nei fo i taimi Mount Wellington i lunga o tātou Southern Motorway o lo o maita watu i le taimi le nei faya si mamafa o le traffic le na fo i o lo o iai anga i atu le nai Penrose fa solo fo i o le isi o vaenga LSD o lo o maita watu ia o nei vaenga ia o lea ua tele vave lava fo i le pisi mai le taimi le nei slow down tātou i Hill Road le anga ia tu fo i lea i lunga o tātou State Highway i le taimi le nei o nisi o vaenga o mai tau watu tu mau le pisi o le vale nai takanini anga ia tu papkura whapena fo i le anga ia tu o Drury le taimi le nei o lea lava fo i olo o faisi pisi o nei vaenga na Wirral tātou industrial area o mai tau watu i le vaenga le anga ia tu i lunga o tātou State Highway lua se fulu faisi pisi o tātou i le taimi le nei pauna o nei vaenga i olo o mai tau watu i ai lunga o le awala i o na ua i nei swinga na mo oi apta vale tau tuana al saunga le mua 5 minute te ai le tulai fitu Talofa o tu finga le tau tala ma eselo Fiafia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Malo lava se formaria le tino le ne fo taimi o le Taeao fa taimi o le tali mai o le tua ana Radio Samoa mo pokala me malo le Taeao so se mai ngolo e fa fonga mai mo mai ai tono lo mountain tono ta vale tono for fainga wenga no on Facebook mo YouTube o le Samoa FM 106.1 i Samoa malo lava le se formaria le vai ngala ta mai nei le talo tau taro mata mai Samoa pa vatu le mana mai le langi le mau le tau i Samoa nei taimi o le Taeao te ale fitu i Samoa o winga tau le tunu ole fa soro langi le lei awa e nisho taimi tolu se fulu degrees Celsius mo runga na de vela le efa mo wina mo Samoa o nga toro neva yaso lua se fulu maleono i lona mawalalo ya la solo nei lo te ma fo yo na mo le taro so inga Samoa ma le suyo le taro Radio Samoa i pia le nga mana tu ma tanga vai tipi tanga vai fa la tele nisho melo tupu i Samoa e fa pena foi ia se vai ngala ta mai la mai tau a o fa mo mo ia o le tau i Samoa online lo fa na ma o le taro kalame ne foi taimo le Taeao pa ngal taro kalame fa fonga mai mo mai Samoa ma se lava fa fonga mai i le FM 106.1 Samoa malo lava le soi fo maria fa pena foi America Samoa fa taili fa se mai taro kalame ne foi Taeao se mai taro tau New Zealand nei i le tele vai ngora motu i saute vai atu Westport la fasona awa lang de leili tau le so los fulo marunga ole mafana fana lang de leili tau wanaka los fulo no marunga le bevela los fulima marunga le bevela timaruna lang de leili tau Queenstown los fulima marunga le bevela lang de leili tau monto le so o maru los fufana marunga le bevela lang de leili for Nelson kai koro lang de leili for tau le so in Chicago lang de leili for tau monto le for Yasom kai Greymouth pasal for lang de leili tau monto le so ile telo bainga ye Blenheim langi le lei pua o le Taeao lo sufitu mo ngol bevela fa si velari o kori Alexandra langi le lei le tau o ko se bevela lo si fuluiva lo na mo lunga the Needen lo su fa mo ngol bevela le so langi le lei tau mo tau ya ma kana stete good morning ma lo si fo mo ira nei Taeao langi le lei ma lo si la titi ar sa vidi mai ma tu se sa ni so taimi lo su tasi ba lunga le ma fan fanal e fa ma wina mo kana stete le so il va verto il motu matu Pita la brungol moti matu kai tia los fulima bolungol bevela la fasolo ina langi le lei awa e ni so taimi pa angal tanto malo le Taeao so se vai ngala lo bo winning tone fa tala fatu nei Taeao malo lava ia le soifua manuia langi le lei le tau fasolo awa le Fiafia na nei angi mari masabili mai matu los fulima lo malunga yo il mafa fana fa mawina bo winning tone le so fanga rei langi le lei le tau los fulima malunga bevela wanga nui langi le lei tau ranga lang de lei tau le solo su fa mo ngol bela lang de lei tau po roto rua lang de lei fo ilos fu lima mo ngol bela para umu lang de lei tau pa Mr North lang de lei le so ni Plymouth awa lang de lei tau le awa ilos fu mo ngol ma fana dei pia lang de lei tau ilos fu mo ngol ma fana Masterton lang de lei fo tau lo su fa mo ngol bela le ben lang de lei bela fo le mo to wa los fu no ilo battery Hastings lang de lei tau le so il telo baang o Gisborne lang de lei fo le tau le nei aso kiri ro Hamilton alo la porsi fo maria lang de lei tau mo tau le so lo sufitu al mo lunga nal bevela fa mawina mo kiri ro e le nei fo yaso tama ke makoro au kilani no fanga fa salonga Radio Samoa
Matan malama wai fafo. Wa atu lo atata mai langi le lei o winga na tau le so o le amatele na langi le lei le tau le so awa ni so taimi los fulono al maurunga o le bebela le fa mawina mo au kilani. O ngā tono vai aso o tātu iai Taeao pe au lia le asulu mata ngā pila la tena vai ngā au kilani los fulima maurunga le bebela fa mawina mo au kilani. Aso a Taeao le vai ngā yon tua tu las foreile langi le lei le tau aso langi le lei fo le aso tona ima la sapa o timu la so fua langi le lei le aso luar na vai aso luma na e atu. Mo mo nau tūna mai la mai tau nei foi taimi o le Taeao ma le taltununga le tunu ala lampa pa au ni se vai ngor kelope mana tulo mo ni mai tau mo tau ni se fo o tātu liam. Iba o tele tulai fitu ma lo se fo maria la o mana February o le masina mon muli nei o le season le sama mo tātu i New Zealand. Ya karusia yo mai mati ai mai pese ma fana mo tātu. Mo onga fai bavale le na mo tātu. Ya ai pule ar kau ia ma maki moronga sa. Ya, ya, se mati ya sau mai ya. Ya le asa le Ya. Ma lo fola mo ni le tino. Tatu ya ile tau fai uina fo ne masina lo lua. Oka, ko ba fo ila lo lua fe lo ngola ko wi. Tele lope to tele ni so tatu we a fia ngase le melanoma. O te baba ya to le melanoma o le cancer, le skin, it's a skin cancer. E fo fanga le malo le titi lo atu nga lo e marfamak. Il fa nga ino nisi fo yo fala au te lo se tala Fiafia. Mona to a fia el tulanga le O se tulanga le tele. O se tulanga e momoli mai e fo le fa mo le langona o le fa mo ia ila to fo ia po le hope ia ila to o e o lo o mo le ngase le ona o le ua mafai ona ia se manato le malo e la to te ilo ina ma o la to ia ni nai fo fuanga fa ta asia so o le a fai o ngaluenga uma lava fo ipo lava tulanga e ala ona mafai na fa atino ona o le ua ia ile ioenga ma ua ia ile lango ale malo so a fofola ia o le ua manga ia kele e lua la ni vai la au fo ia e patino lava fo ia mo le tonga fitinga o le ngase lea e lua la vai la au le na o le atau mafai e ngā lulu e whaatasi ia le vaenga fo le whamaki ma le whaalapo tonga fo i lato o lato va ia tūlanga tau i vai la au mo ngase ia e pe ala ona whaailo fo i le Associate Minister le sunga David Seymour ia onisi o vaenga o le ua amata ona anga ia pat ia ua ia e sere kele o me manga ia ala sunga la o ale anga le la kalaka foi al palo kai le ko a kilo fo ile ia o me e tsa ua level na tsa ia ona anga ia matanga ia le malo le o lo tula il time ne ai sa le lo ta mount of so taile sa mo a te baba ia tu o lo anga ni sio popolenga company balele ilalo fala tonga le ayata il sitanga o la fonga ia na failo mai la sona fia taru tala mai sa mo la sona na fi departure tax sa mo la titi lo atula il concerno lo ia ni so company balele ilalo fala tonga le ayata e ono afia i pasese ia mal tonga ta pasese le ia ai i se si foi tu ia lo titi lo malo wai te lo ia o fala tonga ia mtanga renga o lo pulea ia mala valele o la to wale ia ia te tau le o le city no o la fonga ia mo stangata lo titi lo foi ia ngal mana initially poti te lo sa asilia pe ana li fase fufuanga e si ile la fonga mo tangata ia atu tono sa mo pe afa pe o vai folele ia mo se tupe ia fatino ingal venga o mo tono le au nanga pulenga malabale le atono le sitanga fole ua ia mo le silfia foi mo la to uma lava sfulu lua tau sanga anga i lunga atu o le departure tax increase lona winga o le malanga e se mai la lea e le o fa o popo le fasu fitu tala New Zealand lava ia o le la to new aerodrome facility levy o le mai tau atu e limas full pe ama le limas mal valu tala New Zealand tupe New Zealand fa apea lai fa o popo lona winga o se lau tala lava le tupe ale tangata lea o lo o iai tamini so o le fofuanga o lea o lo iai le fofuanga fo ile le mai le sfuluono o February anga ia tu la somo mo mati o taimile na o le na fata atia mai fai fofuanga nei but o le sitanga fo la le na o le
leo lo ia ia tele lava lai pe sa no le sunga la o le ia nisi foi lo fa alio la to fina ngalo I le tulanga o le ai e kele lava fo inisi vaenga pe o le tu tau tu risi o le tu lava fo I tau fiso ta inga I tonu lava o Samoa ia o nisi ana o vaenga o ia la tu popolenga a tonu la fa ma fo ia la ia ai la kiki ngasi kang a fuala le pase se le New Zealand o le ka va ka mi ngai maulunga pase se le New Zealand ia ta wa ia moni lava e la kiki o la lava e nga fatia it's affordable pe a fo ile ia le poti al Radio New Zealand mawal tapo kalame famale a finangalo pulenga le Samoa Airways o si tanga uma winga departure taxi malava le tawna refer ngai o il pulenga aviation authority but for ele fai poinga mai se comment ale New Zealand ele tulanga si tanga ia o FEB comment mai le New Zealand pe ai lo la si ila ko pase se mama o ila ko ku pe le se popole nga me o te langona e silio na faina na yo tato lava tangata locals pe for ele ia tato lava Samoa lo Fiafia malanga o te langona la o ina le apa u fo ele mama fole o le ulu la au ile si tanga le ai sa le ia o te lo la falo tele nei vai ngai pe tato so tai fo Samoa so il tato re Samoa pia o la tato so tai nei minute ia falo tele nei vai ngai wal fa fo mai le no ba sa ko ki ma ia fa mo le so lulu ia ngala vai fa manga ia ska ko toast la so lulu fo ia alu ia le sunny side up vai la fa pele la au mai la le la o le ka una le fo mo ia wa so la ia mako ka wa le half cook egg au le ngai kai mi ai so le ka ke masau ku malaka half cook mai sunny side ia le nga o le sunny ka malanga ia wa mako I manga ia au la so nga alu ia se masim wa pe so ka ko fie ki le so fa o nga me ai ia manga ia la le fa mo na sto ina maslo matua malala toast ia fa ngolo ai la ia ngarki poki ko sa mo ia wa umar ka ya ka ko nga o malala ka ko le so lu sfuloro challenge wa e fitu amaya fa fianga ole penino te fau so mal tar po kala mengal po tania think of not on taru tar no to le Samoa fala tele ni se melo tu Samoa mal sio tar le Samoa e pia malo se formaria le taya good morning I say hi to long time. I see you was in the Malaya. But the farm all in my life for now. But to a farm Samoa. All over Pacific side to my dear the Medina. As the old I see the Hallelujah. Se for io da winga io na pone
Talo falava o awola pimerana, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. June 28, 1997 was the date of the famous bite fight between world heavyweight boxing champion Evander Holyfield and Mike Tyson. During the fight, Tyson completely lost control of his anger and actually bit off part of Holyfield's ear. Tyson lost his license to box and paid a $3 million penalty for not fighting by the rules. Hopefully, husbands and wives never reach that point. But it's important that we learn how to disagree and argue in a fair, constructive way that brings better understanding and closeness. Our marriage should be a harmonious duet, not a duel, where we shoot hurtful, destructive words at each other. Here are 6 helpful guidelines to follow whenever you and your spouse disagree and have conflict. The first one is timing. If either of you is too angry to talk about the problem, you should wait for a time when you both can calmly discuss the issue. Take time out. Don't take it out on each other. The second guideline is to allow each other the right to say, I'm angry or I'm hurt. From time to time, we all need to express how we're really feeling inside. Remember, our feelings are not right or wrong, but they're real. So we should respect each other's freedom and right to express them. Number 3, know why you're angry. Sometimes the thing that triggered your anger was only a small thing, but behind it is the real problem. And that's the one you need to understand and talk about. The fourth guideline is to understand that your anger is the real enemy, not your wife or husband. So stay on the same side and fight together against the anger and problems that are hurting your marriage and family. Number 5, lower your voice and you'll raise the quality of your communication and relationship. Last, but definitely not least, you have to invite God to the fight. You need to ask Jesus to take control of your heart, because only He has the kind of real love, wisdom, and self-control you need to actually use your differences to give you a stronger, closer, more exciting, and satisfying life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. Lua se folo ma le lua le wata ne le tolai fitu ngan mana le ua fatas mai foi ia le sui le tanto Radio Samoa pia le fenga le lo li tatu tel no falo tele ni so melo tupi Samoa o ngato ni vaso Talo fatu lawa fionga ngal malmana vi ia patpatiale anga leo le tola nae maua lo soifua lau le leile nei fo Taeao. Ya, soifua manuia i le lua sa se lua le nei Taeao malo le usu malo soifua. Morning sir. Malo soifua manuia nei fo Taeao fo. Lawa fionga o le sa tala noa nei fo ina minuten se imavai atu tu sai fo tu singa le Radio New Zealand I tono New Zealand nei o lo tilo ai fo I le sitanga le o ia ile la fonga o tato fo ia airport tax but ia tau la ia e mana ia lava la le taati atu lawa fionga fa lau tele mai ia ma au mai fo I le fa malamanga o le vaenga o fo le au fa fonga ya fa tai o le ua tala malai le mta upule le titanga fo le la fonga o le la fonga fo mo tanga te malanga se male sunu le airport tax ia male la fonga fo la le e ta o le aerodrome facility tax a wai I kai le po le fa sa mo le aerodrome a ke lo o le la fonga o le malai ba le ia ai u te lo ia fo nga ia I mai de taimi ai o tulanga hore la baba ia I te lo pina ngalo ia la to te fa sia fo le fo nga le ia o le te ilo ia lua sila ia o le winga le o so I fuanga tato ai lo se me fo le o si ele tau a me sia o le tupe ia ia pai tio nga fo I tu la I mai ai mana ia fai tio nga fo le ano mane mai ai de taua e
whaatupu manatu. Ai o la u tiro ia mta upule o le folding mai o le ana de ai le whaasalunga le na au mai le company ba le Samoa Airways i le teimi a matai le si tanga pole e le ilo to tete wa le salunga company ba le na tanga malanga fo le tau ia le tau fobia malafonga ia e a matai le fai ngol vaso nei e a umal masino fe pol ala ula wa ia ia atonu o fufuanga le pulenga yo mala vale ia ma tulanga fo yo lo fata o to ia la tunga renga ai te lo fo io o si tanga le mo ina i tupe fa popo mo pulenga mala vale le o isinga renga lo fai ia ai le faiana tu ia tulanga fo nei ia tatu tu ala lo FEB le malo tau to si silane i le fufuanga le wa le te mata watu e isi tala ta mai ua le hoa batu e tātou tala o le Taeao nei. O le ua iai le wharaptonga pune ai ata, le ua lātou tusi atu o le minsta o lo iai le mai ngore malai malele. Male malo. E tosi sila ane po tāra whea ngai ia la fonga masitanga ia. Male teimi le la whaatino ai. Male teimi le la whaatino ai. Tauna iai se teimi po ele le whaatala no ai. Ia wai te fo ina runga fo nei tauna I loe company ba lele ia tongi no pasisi o tangata si le fiala o tongi ia o le tu tonu o le pasisi wa tu fatasi si lau baru skuta la Samoa ia tawala ia o tulanga na le wo el mita pula ia se italia pepo po fea ia a fai tio ia matulanga mana tu fa ia mita pula ia le fentu o le ia le tangata ia fa la tu manatu sa o le whenangalo. Manta wantu initially potimenta ua ngon mana le Taeao le Radio New Zealand. Ele o fiatari le Samoa Airways o latu del tenunga. Ele o fia comments for Air New Zealand o latu del tenunga o si tanga ia patino lava ile Aviation Authority Samoa. Bisa por sa ole o le vaenga ngon mana. Ia, awai o te lofo. Ele tongi company ba le si tanga tongi tanga tamalanga. Yes. Awai le o se tupe fa pe te tongi se company va lele o le la fonga le e te tongi le tangata le malanga no wingo me fola na le o tal no tele company va lele la to awai mo ia le la ye si fa poponga le la to pase se le fe o ye tangata la to va lele ia le me sa awai e le tongi le company va lele tongi le tangata o te lo fu tu langa na e le fe ye se manatu o company va lele mta upura Malo whaftai, o lea na maua I tāru tala mai Samoa I lau au nanga fo'i wa whea tino e le suipa lau tusi o le vai whafo le malo Amerika o la lau ta whaafonga ifo o le ale au tu o le malanga atu o le fo'i a sui mai Amerika Ia, o tātu tala noa I le sui o le me suipa lau tusi Ia o tasi neo ta I maua lunga o le whainga malo le malo tele o Amerika lea le a whea tātu o tino Sāle Te loa I le sui whailau tusi mua lava o le malo Amerika wa o sui pe o tofi minsta I o le o pulenga malo na fu ia tino ia e da le whailau tusi le sui whailau tusi le vai fa e ia le te tai fa pe ho no tulanga sa fer tatu tu fesi le a o ua I tangata mawalunga na le malo Amerika na fe mai le la was falwa ina le sui le o le malo Amerika le a fer tatu tino fai mo le vai aso e a o te loa o le fuena ia le fai lau tusi te mai te fai lau tusi ho le vai fa fo o Amerika le na fe mai po nei mai tai o Condoleezza Rice sa ve foi ma min style vai fa fo Amerika na te ia a le la wa to tanga te le super tusi le la malanga mai o te loa te le mata upu le vano foi malo o le fi fa mo tu pe malanga mai ia le tasile o te tai fo le malo tele o Amerika ia me sia le vano ho ne o malo o Pacifica ma le malo tele o United States tulanga le puipuinga ia mal tulanga ho I le saunga le mu tasina o mta upulela o lunga la vai le nei teimi I le vano no foi o malo tele I tātou tua o ia New Zealand ma Australia ma Amerika ia ma tātou malo la I te o Pacifica
O se tūlanga aloa ia le ilo ina o ni vaenga fo'i e o ni mōli mau tusia whaasanga i se tangi fo'i pe whaasanga fo'i i se tasi. Pe a wha pe o leo le a ilo ina ai e au noa male au wai o la ua ia sa whaia ni mōli mau ia. Ke lo le te fsiri mai ta upule le tangi tau palota whale ani li tasi. Ia o le tūlanga na le o ta oto mai ei le whae unga le whamasinonga isi fina unga fu ia sa tu ina tu eloia le wau mai le wala sfoile le nei le to wala wel ta upu ma uma ia lo le unga le o le ai lo ilo mori mau ia tu sia to e lua ono le o mau ia mori mau le la faile lo longa le vola avela no le lo ia ale lo mori ia le ta upu nei e va to in mori mau pe va pe ni mori mau e va to tali ai i mori mau tu sia ia o le sfoile la vaso nei le fa tulanga mai o le ilo ai le tulanga le pe na visini mai ai ano mol mau yon to nuanga mal mana o la la to fa fonga I fo malo silfia on mol mau to no Samoa poi fa fo walen fai ona atre fa tino la o mol mau umar ta pu nei o tang tau palo ta fare ali tas o le no fo umai nei to tele e ina I mol mau ira matanga mai am ta pu nei na e to malanga e se male tuno inisio fuanga o e fu mal fatananga al famsinonga al to tele ala mol mau wa pe ono fu montu e no foi nei e si le fio foi te ur manga ta pu mai fare ali tas ya matalu o te mide ora avala au mol mau ia e para wane dole a su moria ia wole o atu mori mau famsinonga o mori mau la ia to lua le ia la mori mau to tu sia o se urungali de la o sa fa pena ona ba tu ava no mo ai le lo ia le lo tu ia pe va tu di mau e taria il temia o fai do longa finanga ia ai di ava tu de la wa mai finanga lo famsinonga la fa wa la su ngam ta pulne I mori mau to ia lua ai ave foi dale ava no lela o le so lua le tu ia ava no o le lo ia le lo moria por fai pure fanalitas e fi pe ni moni mau ava e le no la tari o tu langa na pe ni moni mau e tu ina tu le spoid le o fa mo to vala o ta pune Malo faftai e fo I hola tato fai I lo tijilo atu mane te lefso swani Israel u leo le a fso swani te lo ai ngai Samoa fo le o si or kesi fo le o le nga mu fai te ta mofta fo Samoa ya ke lo ai lo ke lo po mo ia auto ia mele o msini le biogas wa vai ia msini ia e pise Fai hoi le pise o ngā umu hoi lea kalone vane wha fonga le tunu umar Taeao. E ni nā le lua hoi le ona hoi eira ia leo le tūle ia o le masini lea. Ona la uro le ia I o tauta ese a me o toenga o me ai. La uma iai. Wai po ia isi tamu whainga whapeni si o uma pio anga na matu o vai ei. E whaonga e ni mo e le fue so solo ho nei inicio o panua le tulu. E whaonga la e la uma e le fue le e whapala e o I mo me o toenga o me ai ma isi o tau tarapua. O ina la le whapulo wai matanu wai o tota I e pala. Le la ma wai markesi le. Ia ona alu rodo le kesi le whai mo me o oipa ho ne whaalu wai anga o whare le iai ne le o ngā umu, ia ona mawai o le kesi e o lai lo ngā umu. Wow. E le o ngā umu rai le te ratu whātau mai o ngā umu kesi, o le whātau e le whaum kesi. E se atu ngā o ngā umu e whao ngā ia le a wau nga. O se tau whainga whaere nei e whaikiki e le tupe alu le kesi, o le whātau e whaisi tau ngatā. Ai o se tau whainga whaere nei e pui ai ne saunga le mua tātou si o manga whanātura. O le ala wa mai se furu lima me o pai o kesi na mai e Israel. Ya o le wa ave o tanga ranga o puno o fa na tu le se manga si pe ho ia afi modi ho ia la iti na mai fo sei na pe di mas furu e afi. Le fo na ave tanga ranga le. Na la to fa so ina ni si o fa la tonga tu moti.
ia manisi o mtangaluanga le malo e au ngai te mi io supu mai e mala fa na tu la fa ngaluanga e mo sia le tisi au tu ala ia fia fa nga le la ua i fo ida isara e lu su lima i mo meio paio gas ala ua be mtangaluanga te lo fu e fa tino e fo stu la fa pena ua le mtangaluanga fu le o la tu fa tino po kala mel yo i de fa nga e ke si de inicio no ma fio anga o te noa na utiti la tu so santele le mo nei ai ngai le fai mo ku so ole ki se sa moari le peso ole pau ia awae e mafai foi lai le kesi lea ono lai moli a moli foi lai au mai o lai le kesi lea e le o moli e le fa pete la tua fa tau mai lo moli lai ole le lo e le o kama ia e se a fo moli e anu e au mai foi la moli na fa pipeo pero le bala na le so ani nei male tu la tau ona le o fa pe o moli ma o nga mo fa lo e fa nga ia e fa nga ia moli fa tu mo nga mo fa nga ia ke si de e mo mo le tom fa nga le ai o te lo sa so ani te le wa ini si ai ngai nai le fanga na matu ia wa fa si le ba tu sa tu a fa le ia fa le tu ia le tu la le pa yo gas ia me tu ai o nga mo ia mo tu a nga de se tu pe o wale melto anga vo le fa fanga le e fa pala o to la fo ia ia mo wai per ke si mo wai le e o la no nga ma no fa te tele o le ma wo by election less for le o nei le matai pre polling ia o le so le a matai le palo te mo po le pre polling le ho te lo po le iva e te talai ia fa le palo ta uma ia wa fa ilo mai fo ia le official commissioner of inga palota ia fa tino et fili nga fo ele tu malo vai singano lua ia fa pena ma safa tatasi le sola le palota mo ai va de so Taeao aso fo ile lo lusu fito fe puan ia fa nga solo le palota le titi ia to fa suila e tolima suile te wa mai i safa tatasi ai to lua suiro to wa mai i vai singano lua wali tu malolo vai singano lua le sa ye finanga lo fo o tasia ile sa manu malo mai palon te ya akuso do sanga o vai ya le sa FC ni mai o talia tu fo e o tasia ia na tu ai o tu la fo no ia ia ta hui te vai ai ta puni fo lo le tu la ngo ile tu ina tu so ko su fa tu tasia ya le la o maua e to lua e la si suile te wa mai nai o singano lua ia le fati no ele pano tele titel na ko itu malo suia to lima ngal man fa mo le sa fata to lima o le maua pe to lua e suio lo o to va mo le fall fast e le tu malo le ape to fa suio le pati fa fa tu le tu sa mo tasi to tasi le suio le vai ngai pui ia to tata wow o i vai singano lua tasi fa tu le tu sa mo tasi le vai na pui ia te o tangata ia te mani hui sa se e tofi le te wa mai nai o singano lua i le whainga whiwhiringa na hui tu malo malo fa te tele mo le fa manino ino le tele na vanga ia wa fo fa fo ma le tunu le ta wa tu la no so fa lo le tunu o ta penanga mo ta ro tala masa mo pe tala bal o feto ai si po yo la fonga pe ta tu tele no ai mo tangata malanga e se atu masa mo ma fai tionga e tolu marianga le o sei ni le pale mi o tanto no ma le minister va fa fo stadia o fa ilo le commission a luenga ale malo alla le tu la fono e fili ai se lo ia si le malo fa sala le fa pui ya te se mo tu sanga o vai e to a tu dia ya no le tu sanga nei fa sala ngo sto le sa fa ma ni ona mo rianga du mo fam sino nga fa tu malo le fa la tele tanto tala te vi masani fo e tanto o naga o le tana o le valu ia wa fo le fa fo ma le tunu e fa lo tele tanto tala na pe fa fo nga tu ai le e ma du ma le tau le tunu le Taeao e pu wa tala le tau le na o mai ele o ye se fa tu nga po ni la te inga fo fa ma no sia mo lo fo no o mo Samoa o winga le tau ile so o su e ma lo si o mita polu o lo ofitia e per tatu tunu fantasia ia o matimo ya fia inisio temi o le vainga le tau mo ponu ma sava ile sola va e ofitia se vai ngore langi ao matimo e te uruwa va solo ai ai popo
whapea wira ma whai tili. Tala leo le tau nei solulu muli o whepua. Ai sa ole lei, lau whionga lelo lei whamalo whawteitele, tau tō mai tātunga ruenga, lo ngatura nei vai aso mani o whaiva nei aso. Ia, manuia foi fuanga nei aso ma le tau sala whaiva i bea. Le whainga ngal mana tu marabao, tanga vai tipi o tanga vai amma, le tau tō mai le tātu ngā ruenga mai Samoa, ele ne foi tai o fau, o rau abatua tātu tala whalau tele lan tau tua ia tātu tala mai Samoa, pia tale tu la evalu i le tai o nei, le tau tō mai le Samoa sfulima, i matoro amo, tala whamunanga sfana o nei foi, Taeao. Aswana wala so lulu nei wa lua se fulu mare lima ia so February a ma fa nei fa ngai nel telefoni mo moli se fa mo nianga se tasi o fa mana tro na so fa na nei ia so o nga matala tolu fitu tasi lima e ba tolu no mo fa na tanto imeli on air at radiosamoa.co.nz. A ma fa ngai Facebook mare YouTube or Samoa wa mana ia tele le na a so ma pel ta fa nianga le lu ka Facebook a nga me whamanianga, so ki kilo aku wheo o iei. O iei le ai, o whamanianga mō alo whangongai whangau, ne whengai mga rue, kāno whae. So Malu, mai whangafuti, ia le lei, o whawhong mai nei o walo, ia le alo whamai. Mo tau mani o tau, ngā rue, nei aso ai o whamanianga o asa whanau. So ki kilo, ele ska whamanianga runga le i medi. Esa, ele se fa monga ngwa i meri le Taeao o telefoni. Ele foi se famni anga o titilo atu o emo mai le mori le. Longa Facebook mari YouTube o Samoa ia e a foi. Kalo fai e pe ia file mule a solo se fu limo fe puati. Ai nga sa un palo. Wala nga file mule ngai aso. Langa le solo mule fe puati. Ia esa ola ia le lei. Talo malau, talofa. Talofa la sunga tawai ni Taeao mai sela fase ilua. Ya o lile lunga telefon. Para se fo ori. Ya o la solo se fulu lima ni hoi fepuat. Pato ai le lua sunga tasi tau sanga se tasi foi. La usan o sina vai valeai. Nei o sara ya sina afai we fa longo mai. Ya lo fale atua pui oi. Kelo para velave lunga nei atinu ai maseo para velave fa fote ya anga lele atua tele nei tau sanga mo foa ele ya teoi e teu lai ma e toi fuele nei na lo langi le tu mai ya faftai fo i tau singa lo tina ai mai ke na yo uso maseo tua ngani tuata e tono se tato ai ngai maseo o ma o ma o nana mapapa ya olo faanga na e watu ya o lile lunga telefoni kaftakele la watawai malau e lua e manuia fuanga ne yato. Tana ba oli mani fo nei Taeao, le maunga malo sifua. Soifua mawia i la wafionga tawai e fata fo sala. Malo soifua mawia i le rofa malanga le o le tua le Taeao. Ya wo bala wa ku famon mole ya ole asor ngenga pa ye yo ba ta to te ori Fiafia ona wa audia mai le final ai ya o sio ma to wa inga fo ya le fitu suma le iwa tau sanga o lona soifua afta ile tu nei tau sanga tele wa ya fo ya na fo ya i ngase mama yo tino ya e fa afta ile tu le ma wal malo lo inga ole asor nei lo suma le lima o February kasi iwa fa fitu ya le wa maua ia le tau sanga ile lo foleri wa fitu suma le iwa le tau sanga ta ile tua ila na fa malo longa malana puinga ya mai se foi ole ola male malos ya alo fangia le ringa ya sanga tulu ipele so ifua male ola ya wale fautua ina wa inga ya mai se foi o fana ya silsili ol fautua ina ngalwe ngale tua te ona ngalu ai ya lo fangia le tua mawal malos ya lo fanga ya mai le
na whanau I Samoa. Ia mai se foi o le whanau I New Zealand nei le mātou mafutanga. Ia lofangia I le ri. Ia lofangia foi la wafionga. Ia mai se foi o le tausala. Ia wā foi le rua Port Kalame whāwau le Taeao. Ia nganga whālualu whātai. Tēnā le maunga moni fo le nei Taeao fo. Ia te loa tāna fo mnianga na mana nei Taeao. Ia le o le atale pese pa wale o le mako mea lofa ia te oi o lo whailo was whanau nei aso o le pese lea mai mo le trailer whaanga na whainga ruenga man pulenga ia makaka pukalame nei Taeao se koe whaakalia pe ia ngaman mana I le whamungi ngā lo ke kilo aku le whako le ne sora ka fefe le kaya ori koe kiki uma whamungi ngā e lai pe le whaalili e le whamuni anga le whto alen mai nei Taeao. Okay, le lau kaunga kopiak. Whamuni ato lima sulwatu sanga lo sa pele ia lina taupa u Tiano Antonio. Whamuni ele tua mai ia telepea. Nisi tau sanga whapopo mo oe le uso. Alo whaanga mai lo tina pele lava akenese. Ia mamato umalava. O lo whaangana mai ia pele whaadili. Ne fo I Taeao. Ia ole lei ole atale pese. Ne o mai loa ia pepese loa. Pepese. Lele, mari o tawas whanau. Ai, se Fiafia nā te se ia. Fese pāki. Ia. Ai, sumsungo le Fiafia. Sao, Tres fulima, levar. Tafia tusia se pese e tau atu ai lo so o se gangana ia tunu uma ole nei vasa le fa awa la taga ua so o ai le lalo lagi uma ia fa amalolo si wala tamai le sitiaga Tanto
Amo Radio Samoa. Kamawhale traffic mo tātou I lunga o le ala tele nei fo taimi avita avale o mai tau watu ia o lea ua pisi lava tātou lunga o tātou State Highway 1 Southern Motorway City Bound o mai tau watu oka le pisi lea ua iai tātou a mata pisi atu lava I le vaenga lea foi anga I atu I o ta huhu wha solo koe lava lea alu waku I Mount Wellington le kako pi o ngā kele le ngā alu waku I lava ma wha solo atu anga I atu LSE foi le tātou LSE Panmure Highway o le foi mai ta watu vaenga le nā whai lava spisi mai foi le nei taimi o le Taeao New Market o lo mai ta watu le taimi le nei whai se taito le traffic o lo o iai tātou I le nei taimi lunga tātou State Highway Suma Leono ia o le foi mai ta watu ia o le nā lava foi o lo o pisi lava vaenga uma o lunga o le ala tele lunga le State Highway se fulu ma Leono wha solo aku kako wanga I nai wha pēnā foi lai lunga le State Highway se fulu ma le valu le taimi le nei Hobsonville o lo mai ta watu whai se pisi o le vaenga le nā lunga tātou State Highway 1 o lo mai ta watu ia o le ngā lava foi o lo makua kele le pisi le nā o iai lua tātou atau ta avale yol o mai ta watu I lunga le State Highway 1 for linga mai ia o le vaenga le na I le northbound o rewa o lo iai se whalavelave tau ta avale se taimi le ima vai tele atu ia tau tua nā lai tātou ave ta avale vaenga na o le ala tele pisi ma tele na poloka le anga iane I lunga le tātou awala lau papa I le taimi fo I le nei o le Taeao mai ta watu fo I ngai vaenga le na Penrose Mount Wellington o rahuhu oka le pisi le na o lo iai so o le upu wha mafa mo tātou pisi le traffic I le taimi le nei avita avale tautua nā ia saunga le muma ia lava le on sai I lunga o le awala le nei taimi o to iwa minute o tā leo le tula e valu Radio Samoa tasilima iwa tonu amo Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafiai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lima whāwalu o walu se lau lua lima whāwalu. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vāntuma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Tā lofa Samoa, e mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e whisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pacifica I le NCEA.
mawafua o fua o ngā toele ai ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le overse lau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Tau mo rena Samoa lima iwa tolo moto lima mino tolo jora talo le tula valu taru tala mai Samoa pe tana valu le tana nei ma tuat pe no nei whanau le Taeao malo fai o le fai vale Taeao hoi fai mar Fiafia fai mar Fiafia tatu whaputunga ora na mo lumanai te pena le lei al maruia nei whanau e fuan mingo ia oele mingo i kamingi ala po al matua ia e fua mai fo inga ruenga le leima o nga nei whanau lumanai a moi umi al matua ia nga o i unga fo o nga ngai kamaike moi umi so fa malo se te pena tamai tina o nga Taeao ta tolo fa mai Dunedin or go Matt Butcher ia po le fale povi le masangi ko we fa ko fa ka wa ia sorry we fa le la ka pungi das freeling e ka lo fa se fulu lima tau sanga talu ona iai fo si vaenga le Dunedin mo la tau au na ile na fo community i ai lava ile o fiu asi vaenga onga wo uma le lisi ile vaenga le sa ia o fiu ala sa ile tunisi no fanga fo ia e ono toe tau mafai ina ia tala pele falolo ia pizza ia o fais fain tale o mafai ona meat uma ia mana onga o le te tau ona ia mo toe fatu fa awa wino le pisingis sa le fo e le vaenga no fai tau na pol ta po ka lave fo mal digilot ele make sense lo ma fo le tonga tau le tiselo tolnge tato ai mai li poki kampangi lo sa pala ile kisi ko ki o ka Fiafia la milion ala ko profiki okay ngofo la mo ma fo fa pe sole con kale el tiselo tonge matou ai me ko profiki nga ka Fiafia la milion ala kele pa de fe kawia o te rol ba nga fa pe le ete o sapalai le Genesis energy le tiselo yo mela nga mo wa le mas kampangi kisia ko e ka ngo fir ka mingi ka waka ya mai ala ko kala ko pe mala ko profiki mo ko ale make sense ai ko nga me so ya wato tele la mani so sa so pe ko kongi o ko meki fo nga le el pili ya nga le sa wal fa ngumelo le pili ya o fa pe o so le si ya kon ka ya matutongi maleleilo ya le wo fu akula ka mingi mai ya te se mal tau sanga le korsu ka se se ma afuala ye iva se full 5 milion ku pe Genesis la nga maua ile tolus full pasene afu korsu pasenge si kangaling si tia ile le tawole le tise ya o se tupe wo makwa ke lava fo ya ni se tau sanga sa talwai fiku sul milion ai o mai ya te se ma kolu wa iva 5 milion longa winga wa square va nga ya sale ya tau fa ja chopo awala fa nga fa ki le tise ya unge ko kering puro fikir ba nga ngo ka ko ya ko nga fa Palestino la ko perga ko ka ba nga dir Taeao ya ali di el pili tong ka ba lo fa Palestino so pa no tala mai sa bon nei Taeao luma yo liu ngai luma liu luma ya lunga ya oka fa Fiafia Taeao la tu yo non ta ko soi fa aleluia for free ya salai au safa ya liu le sipiko yo ya olunga ya sabali yo sahele mai au ayya lima, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
tatala. Ia vai le manga ia. Lunga. Ana ia. Ia. Au tafa. Se fulu sekone. Vai le manga ia. Ia vai ke wasuki ange seisi. Ia mana vai tsono. Na vai fafu tsono. Na vai fafu. Ia mani ia tsele nele ia soifua. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofo le tātu wa tunu o le o ngā tutonu le nei vai aso o tātu mafutai. Tala mai Samoa. Usimaya lau whaafonga. A o whaatali le pūlenga o malai waalele o le tātu wa tunu o. E a mata whaatino le masina fau o mati le si itanga fau o le la fonga. Mo tangata e malanga ese ma Samoa po le airport tax. Whapema le la fonga fau. Le ua ta ua o le aerodrome facility. Wa feto ai lea fuanga ma whai tionga mai nisio le tunu. Ai mai sion whalaptonga le aiata. E ngafa ma le whaangai o io malanga waalele ma le whai o feu io inga. I le tutongi ina o pase se tangata malanga I waalele. Wa ave ai nei se tusi whaasea mai lea whaalaptonga whaavao malo. Ma mamori ai le tu alalo le min staff la wa inga ma waalele sivili. Leo lo iai fo I le vai o le pulenga o malai waalele Samoa. Ina ia toe sila. I le si itanga fau po ua whetau I le teimi o le a whaatino ai. Ma le lave o ngā luenga I te tau na whaia mua. E longo ina ai tangata malanga. O le songa fua o le vai o sonei, na longo ina ai le Samoa Airways na paanga whai malanga po pasese. I le si itanga ma le lafonga fau e se lautala. Ma o le awala lea na sira fiai le totele lea fuanga. E a mata wha mamaru. I le aso tona inei le aso mua leo mati. Wa wha iloa le pulesiri o le pulenga o malai waalele I se lipoti. A le nusipepo le Samoa Observer. E le aise pisi nisi le aiata I te tongi fau o wha tūlanga. Ma e le ai na fo I lea wha lab tonga wha vau malo. Tu la fono o Samoa. O le tusi le aiata o lo tu ina atu I le Minstar. O le pulenga o malai waalele le mawhila ua inga wha pea waalele sivili. Le fionga ato e lupe maui au tele pou muri nuku o ne semo. Ai o kopi o le atusi, o lo tu ina atu le Minstar o tangata ta whao, o le pule o pulenga o malai waalele. Maisi o fisa si nia au nanga le malo. E iai o lato so tanga I tangata ta whao, ngā luenga te tele le malo, wha pea waalele sivili. O le vana no foi o Samoa ma le malo o Australia o se mafutanga tau le vao malo o lo whaau au pea. I ona tūlanga o le whetau si ai. E tolu marienga o seinia le pāle mia o le tātou utanu o le Minstar fo I leo le vā I fafo. Whata seima le tamaita I senatoa. Le Minstar le vā I fafo o Australia I se seini ngā lima. Le ana whatau nuu le whalitani malo le tau mea sina. I le Fiafia le solua o le vai o senei. O le marienga o le ngā lulu e whatasi o tai o malo o le Pasifika. I le tūlanga o le puipuinga. Le mawhai eo na ngā lulu leo isi malo o le Pasifika isi atunuu. Pe amana o mia mo ngā luenga o le tausia o le file mu. O le marienga o le ngā lulu o Samoa ma Usatalia. I le tūlanga o le fitu whai o si la fia I tomai. Tau le puipuinga ala lei whasota inga whaona po nei. Po le cyber security. Whapere tasi o marienga e whasota I ngā luenga wha leo I to tono o le Pasifika. O le asolulu le o ngā tutonu o le nei vā yaso, o le amoni mawinai e le tamaita I Minstar le vai whafo o Australia le apa to whale mua. O le atutu I mo le ato ina leo le ofisa fau o le fono a ofa I tu la fono. O lo o fausia I le teminei se fesoa swani, mai lea malo. A mai a lea vaenga o le porkalame o le malanga asia si mai o le tamaita I Minstar ya Benny Wong. O le malanga lo le I sawa I le va leo le nā whanua, stasi leo fua I Australia. E te tala le no fuanga mo ngā luenga o le ngā tei whare leo I lo tātou motu I savai. Le mai ona whātou tō ai o le loia siria le malo,
Le fionga ia maunga Precious Chang i se vai aso ele ima mau atu. Wa au mai se fina ngalo le komisio ngalo ngale malo le PSC. E ala lei se wha mtalanga whalawa I tele ua wha manino ai mō le si Fiafia. E lo tātu o tanu ai mai se I lātou o lo fisiringia le whiriwhiringa o le loia sili. Ia e ingo le wha vae o le tōwhinga o le loia sili o lo pūlea wha le tūla whono. I lalo le mta upu whātasi pui tasi o le wha vae o le malo tūtō tasi o Samoa o le tausanga FEB se lau ono se furu. E peo na ia e wha peo le ato fie le o le malo se loia sili. E whaia I lungo le whautuanga le pālemia. O ia leo le a aveo se tangata wana maua le tūlanga nga waa. E whaia I ma whaamasino o le whaamasino nga sili. I lalo le mta upu whātasi pui tasi, o le mta whaioi mo le whautua ino le ao le malo I le tōwhia ino le loia sili. E fito I tonu lea I le fionga I le pālemia. O le tapulao anga waa e peo na manino le whaavae te tau le tangata o le a whiriwhiria e avea ma loia sili. O na anga waa e avea ma whaamasino o le whaamasino nga mau lunga. O lona winga, o se tangata sa anga lue o se loia I Samoa, po se isi atu nuu mo le lei titifo le se furu tau sanga. E le aini tapulaa po ni tau anu manga wha o popo, e wha tonu ina I lalo le whaavae mo le nei to finga. O le wha salala wina whalau I tele le nei to finga, taluai, ono o le tausisi o whainga tau aloa mo pūlenga le lei, manino ma whainga tāna whea ngai. Nā e aise tō whaina ia wha salala wina whalau I tele le awa noa. I lungo le wha tonunga le fionga I le pāle miana wha foe e le komisi, le wha salala wina whalau I tele le awa noa, e tūsa ma le taiala ma whainga masani, e wha o ngai to whinga o ofisa siri o pūlenga le malo. Sa wha salala wina whalau I tele le awa noa e ala I le pepa wha salalau, ale komisi, I lungo le upenga ta wha ilangi le komisi, ma wha soa whalau I tele I lungo o wala viso ta inga wha o na po nei. Sa ta tala le awa noa mo tu si talo sanga mo le umi, e lua sifuru aso whai ngā luenga, mai le aso sifuru tasi o te sema 2.5, e o atu le aso lua sifuru toru o Januari 2.1. Sa manino le whaasara launga le aia inga mo talo sanga, e tuai pele ato atoa wha amtalanga le a le mawhai, ona tali aina. I le talo sanga mai do longa e toru talo sanga na tauli maina le komisi, ina ua whaangata matapunia le tu ina ato talo sanga. I leiro longa o talo sanga e tuso o tapula ana wha mautu I le whaasara launga. Sa wha mautu wai e to tasi, le sui talo sanga na wha maria ina ato atoa ia inga na whaasara lau wai le amanoa. E tu saima le matafa ioi wha foe o komisi, na tu ina ato ai le taunu ungo leiro longa, I le fionga I le pāle mia mara kāpeneta, e langolango ai le pāle mia le whaatinoina o lana matafa ioi whau fautua wha le wha vae, I lalo le mata upu whaatasi pui tasi, o le wha vae o le malo tuto tasi o Samoa, o le tausanga e FEB se lau ono se furu. E tu sai mai e ingo le wha vae na whautua ina e le fionga I le pāle mia, le ao le malo, ma o le tōwhia ina o maunga Precious Chang, e avea malo ia sili, sa whaia le ao le malo e tu sai, ma le mata upu whaatasi pui tasi o le wha vae. E tā ua fwoi na wha manino, na wha vaina le ofisa le loia sili, e avea se ofisa tu to tasi wha le wha vae, talu mai le tausanga lua afes furu ma le tolu. E le opulea le ofisa le loia sili lalo le tu la fono, o ngā luenga le malo lua afe ma le wha. O lo o wha foe, ma pulea I lalo le wha vae ma le tu la fono, o le ofisa le loia sili lua afes furu ma le tolu, ma tu to tasi mai le komisi o ngā luenga. E le wha tu la fono ina o na wha o ngāta iala, mo le filifilia o tangata whai ngā luenga, I mta ngā luenga le malo mo le tōwhia ina o le loia sili, po se isi tangata whai ngā luenga I totonu o le ofisa. O le mta whai oi el komisi sa whaatino, mo le wha salala wina o le awanoa, sa whai e langolongo ai le nau ta inga ma le wha ai unga le malo, ina ia wha o ngā ina au wala manino, mo le wha salau whalau I tele o le awanoa. Peitai, o lo manino ma mautu le pule whai talia e whaatino ai nei to finga, e tusa o le wha vae. O se tau lea e fast food tasi tau sangalo na matua, na whaasala I le salau fast food valu aso, e nofo sala ai le whale pui o se tangata mōria mua lea, o sili o na laki, a wana tu uava noa iai le whaam sinonga, e alu mua e whai kirisi masi marona ainga, o na whato alu ai lea tuli le whaasalanga I le whale pui tānu malala. O le asfareiles furu iwa o te sema le tau sanga umawai lua o lua lima,
na lau wai le whaasalanga o ropati lia. Ina ua wha maonia ni o na morianga, I lona whai o se sori tū la whono mātanga na fiai, se teine I titi le vāle sfurulua ma le sfurutolu tau sanga le matua. O le teine I titi na fia na vai tama le tina sana no fo male ua moria. I le wha maonia le morianga o ropati, na whai ai le whaasalanga le fionga I le wha masino, le fionga I a leota Raymond Schuster, e no fosale le 5 masina ma le valuaso, I le fale pui pui, po le se lau fast food valuaso. Peita isa ia ile nganga o kirisimasi I le wha masino, ma ia tu uava no ai I le ua molia, e mua alu e whai kirisimasi malo na ainga, ama ea, ona fo ia tu le ofisio leo, I le aso mua le masina na te neo Januari, e mamori ai le fale pui pui a matatuli lo na wha salanga. O le soli tu la fono na wha maoni o le ua molia, o lona uru fale wha malosi to tonu o le fale taele, ai o lo wha malu wai le tene titi na fia. Na tango fia le ua wha salaina e peo na wha lia le wha amsinonga, le ava malosi, I le teimina ia whai ai le angai o inga. Wha lia le wha iunga le wha amsinonga o le wha teite yo le na fia, ina ua uru fale atu le ua molia e au noa masona iloa, na aluane ai wha na tinati lo na tina, ma ave ese le taule lea, ma le fale taele, ma longo iloa, ma leo leo. O talai o le neiaso, whelo I pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tātou tala mai Samoa pēra whaafonga le tino le nei Taeao fau. Tau tuara rere Samoa vai ngā lata mai le nei lunga o le awala whatalofa I Avata Vale. Nei teima le Taeao, le ngā te Avata Vale I tono au kilani nei, so se vaenga o New Zealand lo whaafonga mai ai. E whapena fo I Avata Vale lo whaafonga mai I le FM 106.1 I Samoa. Ma lola wasui fua mawia, o pisi saba la loma funga lei. Mo tātou highways I au ki lani nei le mawai atu le nei Taeao, whaisi poloka telo tātou lo malanga mai Seaford Highways fuma le ono. Lai okay le Lincoln Mars Fulu Valu, pasi mai Hobsonville, ai amata mai Westgate, whaso mai Royal Road, Lincoln Road, tera tu oka, kua poloka fo isole. Au lawa tai le vaenga I Point Sevelia mo Western Springs, I le poloka, I le highways fulu ono le malanga le taulanga au ki lani. Awhia mai le tano le highway lusi fulu, whaisi poloka le tano le vaenga le Taeao, whapena fo le Mayora Road, mo Dominion Road, southbound, pasi mai loa Hillsborough oka flow le leia pisi lai titi al malanga malava le lo va le mu mai los fulu le malanga na malava le fa wa mai ia le los fulu southbound Massey Road on ramp lai pisi flow mai de yo mai Puni Road off ramp poloka Belle Cemetery Manukau fa solo mai Lambie Drive off ramp poloka 40 around Rainbow's End. Pena fo ia le link o le los fulu southbound State Highway 1 poloka ne vanga o Taeao. E malanga ma State Highway 1 city bound ne vanga o Taeao tātou lo malanga tu nei sautianga taulanga o Kilani i State Highway 1 live flow le mai o Drury seki mai Papakura seki mai Takanini Manurewa on ramp poloka lai titi lava seki va Marukau ma te Irirangi i Stamaki Road on ramp city bound poloka Highbrook Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka, o vaenga Poloka ia Taeao uma. Pena fo le malanga mai North Shore, Poloka for Earl Highway, Northern Motorway City Bound, Mailava, Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, Northcote, Oka. Poloka uma i le nei vaenga o le Taeao. So tere nā vaenga o wala nei taima o Taeao, au ta vale, lava non sai. Ia ma i whanai whanau, avel whamomoe nei whanau. E le kolosina la wala nei Taeao mo latu saunga le mua o malanga te mai tila o le nei Taeao wha mole. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malo se fua whakatele tino le whakatese mai le nei taimi o le Taeao o le vainga lata mai le nei e le tala o le tau le nei fwoi taimi o le Taeao fau. Wape atu I Samoa o le losu marfa le bebela o le Samoa I le nei taimi o le Taeao. E tu mawinga langi le lei o le tau awa oa I nisio taimi e le nei Taeao
ia le tau i Samoa o lo te papa atu whaina o le tolu se fulu anga le tolu se tasi degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa i le so lua se fulu maleono i lona mawalalo ia pa anga le tala pakalame lo te papa atu le whatala whamarisunga ia tui amalai tupa i le lei weni le whafonga mai o i Sinamonga Paleata ma lola por se fumaria i le nei fo i Taeao fau ia ma telo tano pa anga lo o whafonga lunga o le FM 106.1 i Samoa pena fo mai mo mai la tino i America Samoa ma lola por se fumaria i le nei taimi o le Taeao ia o le a ka ko kolosi le situa to le basa Tasmania Australia kia ora mate ma lola se fumaria nei Taeao i le la mo Canberra i le papa ia to le nei taimi o le Taeao se fulu valu o ia le Malu le ea i le nei vaenga o le Taeao fau winga fa mo ina le tau mo le la mo Canberra la fa solo awa o ma lo sit savili e pa ultimo i nisho taimi o le so ma faina o le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela o le ea in Canberra le so spuma baru lona ma lalo fa talo fa le telo la tunu o lo o mai mo fa mai mel pone ma lo la fa se fu maria la mai ma ma le tai as fu fitu le ma le ea i le nei vaenga o le Taeao lo te papa yatu winga fa mo wina le tau mo to la matelen awa o le tau le so i mel pone dos tu tasi mo runga ma fana sfurono lona ma lalo ia mo o nga tono vai aso ta tu yai fa talo fa pa anga talo pa kalami so vaenga sini Australia ma lo la por se fu maria le Taeao bo vai tu dos tu tasi ka bevela el ka ya o le afa solo awa o pa timo e ni so taimi los fruiva o mo runga na le bevela e fa mo wina mo sini Australia los fu lo lona ma lalo Brisbane sorry faisi vela la ki ka mo to le lei winga le tau mo Brisbane le so awa o pa timo le so todo se fulu degrees Celsius mo runga le vela le air los fu lo lona ma lalo fa mo wina ya mo Brisbane le so Perth Australia vela mo ia marka o to so le ia le lei o lo te vai ato la surmata ngo fila la mo to le so o ka e todo se fulu no o le maurunga na le vela le ea fa mo wina mo Perth Australia le so su fa lona mo lalo tere na vai Australia ma tula ngo le tau pe fa mo wina la vai tau le fo Taeao fo Seban talo tau le no fanga fa salonga ready Samoa tamaki makauro spuli mo ile malu lu ne vanga tau vai atu sole manga ia mo ia sole susulu mo le la o winga le tau ia kilane tu mauna langi le lei ile so Luas fuma lima mo runga o le bebela fa mo wina mo au kilani ne aso su fitu na mo lalo Taeao pe au liam ma ne fo sul mata ngo fiore la tu sa le bebela ne ma Taeao luas fu lima lona mo runga le bango tu atu las fu rele langi le lei fo le tau le tele bango au kilani fa so fo le langi le leila sto na imala sapa o timula so fu langi le leila so luar vai aso o lo manna iato fa mabongo mana o tuna mai la vai tau nei taimi o le Taeao le tau mo radio Samoa for lima tolo mos for fitu mana fa lo te anele tula valu le sifa pongo tala mai Samoa le tala valu e le Taeao na e fa fonga i tala mai Samoa nei foi Taeao fo o nei pre-polling mo by elections be ona i tau tu malo lua vasinga no lua ya sa fata tasi o naua fanga solo le so ia pre-polling o by elections mo tu malo ia lua o le aso fraile o le aso nei talatu Taeao ia la son fai forta to por kalame al radio Samoa il nate mo le Fiafia ia teme o mai fai unga forta to tu malo ia ma by election no fanga solo ala fai fona ka to radio Samoa ia wala si fio la tino il tu lango ia fanga palota la itina mo taru tu malo e lua ele Fiafia las fraile ma ol tolu il termina Samoa kan fagaska ko ngi kai mim Samoa termina te punia fale palota ia mama te na mai tato results po fai unga tato by elections ia la fa na te tu radio Samoa wa fo mano le tino o tulanga na e Samoa ia ma te lo iai ia o fa seanga kulango e si tanga o departure tax ia mo tato ia ma vanga o mai Samoa ia se ka ko fa kari pe ku ma we pe ia pe ia kilo ka ko ia New Zealand mai ala ticket ngau masarapo already o ile tax o nga ba nga mo ngi ku ia ngai au kilangi mai si ba nga balanga ka ko e ka kire o lo ala pe fiengi tax o ko nga ma pa ma sa wa ko pa se se wa ko mai ko na na ba nga na mo fa fo bala tro ne fo Taeao fo to tu ala radio Samoa
sifulima i matolu amo ina ua sifului bala ua te ale tula valu ia le leona sumailo whaafonga o le whaaponga o tātou ma Samoa nei Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua sa ia fua le ave le fua. O angai masani o na vaia matutupu i tori ngā ulu i le ulu whanua. Ao ina tori le fuata ulu, e masani o na el tanganta mala na lo e tori ai ulu. E iai lale tu ai ngā tori ulu whaatau tala foi lea. E whainga tāloa o na tu sao le manga o le lou i le ulu matua, o na lou loa lea o le maave ave, ai lulu i lalo le ulu o loo mana o tainane, wa whaina ai manai ulu moto, wa whaina tu ai fo i mama ave le ifua, o ina e mawai le upu le nei. O upu e momoli ai ni langona le fiafia, pe a whai wa whaina nisi ono ni a mionga le manui a isi tangata. E manatu lava lu tanto nuu i le nei aso. O lea ua whaafafonga u tau a inga ma lu tanto nuu i mori maua i lantou na iai le whaalavelave, ma ua whaamao nia, ua sa ia fua le maave le fua i nai whanau, na iai ono le ona nā le mawhauwhau nei tangata le alolofa. Ia a whaifo i o se la pata inga. Ia, o na whapea lea. Vai o tau le tantu au talavou. Tau mamau ese mai tu ainga whaaport pitonga fo ia tupulanga whaavevesi, ma le tau pulea. Ina ne isa ia fua le ma ave le fua, ma tua ina ai o tau pe atu tupu ni misaanga. Po ni whetaua inga maisi fo i tupulanga. Tei nane o lae tau te mata, ia pe vau misa foi. Ai te ua a fia atu ai maseisi o tau. Ua sa ia fua le ma ave le fua. Ia manuia la tonga le ne yasu.
for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Sunga o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te moa i ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta awale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, daporket, o komeki, pe suikia, to e le da onon foa. E lua se fulu lea e mawa i le teminei, mai le lua se fulu afe tala, iwa se lau iwa se fulu malipa, mai le tausanga lua afe se fulu malipa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa o. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asiane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu nua tasi Great South Road, Takanini. E te manae maua se luma nae manuia o lawata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. A whatono le tolai valu tau tō moro wele samas wale me watono anō man pokalame malu le Taeao whaftai whalalonga le Arrow Memorials ma le tanika kā solo awina tōli tāna pokalame mar manatono maria mai o nei Taeao nai matua o malama te pena ina nai whanau le aonga nei Taeao ma momoni le aonga ma aita maiti tuai I le aonga nei Taeao whau tauta tātou tai me korose nei whanau ame whamomua nei whanau nei Taeao. Ia o fa mai tono lau ta mane mori tama jina o ngai ta presida mo oi aswao na la tanga mo fele se Mikaele.
Malolo sai apa tabale nei time le Taeao, poloka tele tanto le malanga au Kilani, City Bound State Highway 1. Lotu papa atu for my waka kotahi e tabale pe ade o le New Market northbound, the New Market off ramp. Ole melana poloka ai tanto le malanga taulanga Kilani e los farm lave. Au tabano pela poloka ai e le lane tasi. E mo tātou lau kikilo aku o la sole wha solo mai lau o mai i stomaki o tara ia le kiu ona o le polokara nā so e leos wha lawe tawa lai pēlai polokara lei ni tasi mo tātou malanga i le City Bound State Highway 1 nei taima na Taeao poloka fo'i i le Southbound State Highway lose fulu le vau Mayor Road ma Dominion Road pa pena fo ile pasi mai o Puini Road off ramp so my Lambie Drive ma le link on Los Fulu southbound ile State Highway 1 southbound poloka ia le vango Taeao lo tuma fon poloka le City Bound State Highway Fuluono le sfa lave na mai waka ko tahi ia am salapo le usu fatasi umenga wenga ma le molina to mai tila ngo poloka City Bound Fuluono ne vango Taeao amata mai lava always gate pa fes poloka highway Fuluvalu pasi mai Green Heights ale o mai whenua pai malanga mai North Shore anga mai i sifo fa solo mai saute fais poloka le neba ona Taeao pena fo i North Shore au ta vale poloka lunga la wala nei taimo Taeao lava on sai fa mo mole ia matau tu na sta i tu la fono lunga la wala o nei fo i Taeao forward from natu masani radio Samoa saunga le mo oil fa foina ta vale saunga le mo pa se so tono ta vale lo e fa foina mar saunga le mo ta vale o mo so saunga la wala o fe malanga inga nei yaso o lo i yo ao Tau tō mora Samoa's fulima iwa tolo a moe no tō luas futasi no tolo talo le tula iwa. Malu le Taeao Radio Samoa lona luas fulima nei o aso fe pari le tala folong o le lua fe luas se fulu ma le ono ma le manatolo ma ria mai o le nei Taeao. Ta tō fita i tunga tūta mga aluenga le nei Taeao fa fong mai tōna whawhainga aluenga le nei Taeao pesele a mo. Tautua ia oe isi o nu a ole manu lelea se ia fe mai se i pupuni le mala uali ia i mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mo Taeao Silo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole Tautua ia oe isi o nu Lo Fiafia e petua i fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa a e fotua I se vai ona Awe mai ia saupu se me alele I pe fa a se le mutu Saufuna lo alofa nei mamulu Tautua ia oe
ole manulelea se ia femai se I pupunile mala uali ya imai ua goto le vetua walele mama motu si alo upale ua mo Taeao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia femai se I pupunile mala uali ya imai ua goto le vetua walele mama motu si alo upale ua mo Taeao Malo, Olo tofi ole toto malefue, Ole leo le tu malo, Fafetai mo awala ngalue, Oso leo fatau waa, E fai masui si au amanga maso, Ose tau lea le au tau tua ia lona fanga. Ele ilo mai e Beyoncé, Le fai ngatau le nei o langa, Leo sui le Taeao puma le hamo, E asi nai me fafanga. Fo I me fafango lau tamatui o le laa I le maa umanga malia I le langa maa awai le I mala malama. Taunu o tui uta, Sia ki mua mea ngau ia, O koko o talo o popo o vai, O kasele manuia, Se I male se fululua, Whapapa I le fiafia, Mai mawai I tutau na whatau I whangu pia, E lau fionga, Oe le whanonga mai, O le aso manatu, Whai mai saufika, Whai mai le tusipaia, O le asunai e whaia, E tatou te oli ma fia ia. No! Ua amata o le lafo, E le I te atu le pongisa, E se I whai se ngā luenga, Manua le ia mua e ave o le la. Ua amata no sina I fole a fui le palapala, Ai whai nei mea o mamala le fiafia. Pei o se ata whaasolo, Ta amiloi si o mawhawhau, Leo la leo wana ngau ia utalo, Whai male salanga tau, O unei talo talonga I whai te talalo na soa tau, Ai se I o mua I na pingi e la whanau. Ua o tomana tu, Pesa o ea nei talo talonga, Pena silie o na o moiloa, Whai sau malolonga, Ala mai le pili a ki tu I le lena mo se ta alonga, Pe o solo I le pasi E la mai sale la longa, E la o fionga, Le whanonga mai, O le aso manatu, Whai mai saufika, Whai mai le tusipaia, O le aso nai e whaia, E tatou te oli ma fia ia. Pane toloa e laua fionga e le tūtua rida Samoa's Falima Iwa tolu a mo ina ua toi se furu whaminu tolo tōra tāle o le tu la Eva. La tātua sea sili le tūtua le Taeao World and Auto Limited le nei fwoi Taeao fō olo ia ialo Samoa Fsosani at oe pe a whiala lātu o nanga e ma whaina whaina full service o lo sa ma whaina mai le Warren of Fitness ma isa o kimu po le leisa o timu ma ipa o le tāwale po le leima mea uma ai ma nao fwoi whatau si tāwale fō ai ma ua uma ka wale ngasu ngā Victor ma le tātu li poti le Taeao Victor ma alo ole ngā lue good morning also. Ya, so someone we are so much combined in the folk, my lord, my lord, to salute. Ya, patalo ko Samoa, ya, o ta poinga, mo ta malawa, ni ta so pasin sila. Ale se no uniti zona ingo ta vale singa singa, ko te moro sa, pe sisi mo na wana ni sa ya ta vai. Ya, malo la ba malo ke so. Alo, mga man sulon la.
kongo se ma ia sulula le Taeao ia isi isi au fa wa se pau vai to puro que we ma que we ango que le ngara wa asa wa ya le mantali poti vekta tai vai mor mata no mata tira mata compensini o nei mata au e futseni seni te ata tiro sar mata pamu ole mata i batasi lu sala tu valu mako tisoru sala fitu sulu temini Taeao o nei mata au ia ka se skona sai ko e por ta taxi por a e point card a fa pe lo mo so kana e por me facilito ta tu pamu mo se so swani tu la lo so ko mata no me ta no va le mako se o ya se taxi con la bata to compensini per umano tu ya lo ta vale aunque si ya LPG ya penso che lo suli sala i masene a fa te fare todo con che ya ne penso che so che fola umano vi fio mai amato ole maso fa ya ole maso fa kusi e ja mai mai ai fa le pa ora ta vale ta si ti suru pecho otro o fola va po tuai lo mo temile a pika la basa ngai ngai Mako se kina tio mo se langu la vaso se sai mo ta vale tau e lei la bora tu mai ma mo ta vale mo ta vale ta do se kina ya mato lunga mato faina i sonia do si sala e yato tele to ma no pensa pala dia tau se kina mo mato apa pia ngo wa le ngo dang ara se kina e kasu le ina ngo nga ura ina tu e ina mato la se kina po la Então, nós vamos fazer pau. Passei por pau, trabalho, por ele mesmo é lá em Amatou, passei na batendo, na na, pau marcar, motele, motato com Willy, tô taxi em numa toque, tô taxi por rua, tô tolo, tô lema matou que tô com uma hora maxes, no Rama, no Dito, no Guinness, ya mais se vai bem, numa mais por uma passa, sangat sangat na ia para por na, ya matou trabalho passau ele matou lo tua até então so trabalho eu ele vai matou trabalho para string trabalho para trabalho aí que era que era pincinho até que vai o mais como lima solo que matou SUV matou van matou folha matou covid ya covid highlight and man modify matou trabalho covid esse mês que pole ia so pasau tu ia matou uma analisi paula po mantu ia pampa ia polpupa para sino como fapi aba tem si tulang ating ma itu nga matou tawar pasau o que mac wa pola la waste ele tava ne pasau nya que ma ini si tulang na ko keu ia kalau matou tanya tulang itu matou tawar pasau ke ini kita bersuai yang kita tawar po matou na tulang mo awan ngalo a PT ia pola relation nava male tormasi no pensa en lambia para eso sa en más fasta vale ya de base fantástico que uso ya meki ya la tua que va por la to nang outside no de ya por eso ya 153 estamos kilo ya ta ko warren busca la por service y pena vale ya transmission service car repair ya va pe voi voleangan vale no pa vale mo ko repair no pa vale ya ole engine repair se skola kurang polisi kuang kurang watela lift kit maka ko yut 4x2 4x4 ole lua au lima 5 inch vemo ko lisninga ya polylift pupa snoko ole plastic se skola snoko vemo ko fe la yut se skola yut ole roof rack ole lower mga ko kulano ka ko sporta ya ole intake exhaust so nga kurang ko pengan mo ko pa ya ay si boni like ora usa yo mo ko scanning ko ale kurang nga ola mayai ya ape ko vela de ya mo ko review si ya ko plea mo ko yut ya o ko kurang finance ya after pay the prices ko nga pengan ko di receiver o meu mo pegar mo ko fai ya banca com o meu só fai meia ya o viva vou ocupar o rua o ya se mo mai ya na que pouco trabalho ya eu lo faço ya kai trabalho para nós eu o cabelo com isso é o que me mandou ai eu só mo foi va ole nei foi ya so
toi iwa mino tolo tolo talo le tula iwa le tau tuara radio Samoa sifuri mai patolu amo. Ya, kako la wa sese. Malo wa bela kako kior kai o pele ai e kafefe pespesenga. Puni a lava a sauia oe la penina. Sauia oe la penina. Liu mai au foringa. Ia e pito mai e tuole masina. Se isulungi o ita. Le fetu paneta. Ofea o iai. Ina fai mai e sautala. Pena e tawane ai. Oi ua senga noe fati. Loa lo fai au e hani. Oi ni fuas no alofa. Fai lea mamai o no uola. Fa pena o e sunga. Lea matana o ma fofaunga. O lea umana vale tausanga. Ai lea i masei unga. Taeao Fiafia. Ua oe ua I maua. Whapena oe sunga. Nawa ole a matanga. Aile ai masei unga. Oi ua senga nua fati. Noa no whaia oe hani. Radio Samoa sifuri mai patolu amo male tau tua ile nei Taeao fau. Ino toi whamiro tolo tolo talo le tula Eva. Sauni mai mo taru talo fau. Tupene mai risunga se yuli mo laupea mai a whai whianga Golden Ali. Tolu manuiti. Tolu manuiti sa pemesen. Tato sa sola na whahato whau. Wana te mai le tau malulu. Velele I lunga o le sami. Velele
tala falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Taeao Maria, tala ni mai an te oro ni sila mo le sofa fonga mai. O le alango ina New Zealand fa inga malo Britannia avese Andrew Mountbatten Windsor. Mai le fa solonga le no foli o le inga tupu pe a fai. Sa fa maoni o suiso upor pare me New Zealand Christopher Luxon. Ia le tulanga o lo tuai New Zealand. E se fa amtalanga sia o ta wai a fai a tal sanga malo Britannia avese Andrew. Mai le fa solonga sua le inga tupu le no foli. O le alango ina fo i New Zealand. A fa ria le fa inga malo Britannia. Ai se tal sanga faia, o le a faia le pe a mai a su e nganu leo. O le fa unga ina o mai ona tusi le pare mi Australia Anthony Albanese le pare mi o Britannia ke stama e fa maoni ia ile langolango ina lona tunu o le aveseo Andrew. O Andrew sa fau e se ino na tulanga fa lo ngia fa la inga tupu e sa e tupu sa lesa le tolu. Ida te sanga tuluai mai le toe na lue lava o se suyo la inga tupu telu mai le lua fismriva. E rusai mauna so tanga marka malo ya America Jeffrey Epstein sa fa mauni ina fa fa so tu la fono ya mi on fa ngani e fa ia tene televo o Andrew sa sai le le va so mo vai a betai o ro ye per fa so longa valu o ila to e hau ina no fa ri la inga tupu e so na fi sa fa dia ele sui pare mi David Seymour ile o ye so no ma fo per ngolango i New Zealand se nga yoinga a o lo tele atu vai ngai au o na ye de fa mo o lo fte ya I male tunu wa faria le o nga sa o ngai to makila ke to lua ya Yuna Maminu Jo sa fa si o tiro la tina wa fa te ia to e fa no tele ona ole le li potia ina le matanga ru nga o nga I leo ia le fa fo se ile ona le to e va ioni to mai ona to mai ke valu male ona to sanga sa o ina se o nga fa ro to e fa o ke la ni saute ai le fa si o tiro la tina yak hakiung li I le wa fa se fo ma valu o la tino mari liu fa to ama wina fa fa o tono a to pa o le wa fa ma le fo lo ina ua fa to wina se ai ngai o kila ni sauke ia mea to tino sa teu I le potu fa pito e lokai I se fa to tu I sa fa ye lungo o wala so tenga no tele o november to sanga mo vai sa fa sala ina ile tina so fito sanga fa pui ina o mai ona moa I South Korea I po Korea saute masai se ai ma to fa fo I mai Italia no mo yanga I fa mo ngone matanga ruenga o onga sa fa ma tu ina mai ile le Johnny Sila lalo tu la fono fa mtalangalo ia January sa fa iloi o le misia o Yuna Maminu Jo e fai tau sanga sa fa tari ai fato atu inatu ile tau tua mota mai te awa ia onga nailoni nai masina sa komisina na matanga ruenga o onga se toi longa mai loai le fa pe feo na tupu mai le fa le tonu manoa noa mawina ai fa tinonga ina ia mautino ai e le to e ali mai le mata fa le tonu e se fa mtalanti si sia sa fa di ai fon fa tonu la onga le papa to e South School sa fa te ia ma fa no tele ono le li potia ina le matanga luenga wa onga le misio to mai ti mala onga I leo fa dia fon fa tonu o le fano oro to mai ti sa matua yo ti tele ai le onga o fai joina ne fa tongo fe malanga inga e va le il si tanga tu per tongi malai vale le Samoa le ora fa o popo ili si dia Marcelo tala ni si le tongo pe malanga I vale le tu ai Samoa o swinga e Fiafia I fa so fi tala o si tanga tu pe la fonga e tu ai le tu no ma le tu per tongi po le leni mo le no fonga phone malai vale le mo passe se uma e si dia Marcelo ro te sanga de ma to malunga tu e am tamai le asomo mo mati Faria da sosi fa va malo mo fera o inga le por International Air Transport Association e por ayata. O esi tanga o fa tuplo e esi atungo lungo tele mo company valele matapa ina le malo sa mo to tilo le fa unga. Faria fa mtanga sia o fe malanga inga le o se fa to sina tele le mo tanga lo tele mtama ainga mo e patino le I moto le Pacifica pe Samoa. Ma nesi tanga tu per tongi le na ole atile ona tonguta mo tanga te turisi e asi sia tu Samoa o fa o popo I fo ile venga mafa tu per tongi o fe maranga inga mo tanga te lava Samoa I Samoa ya mai se Samoa e tu ne fafo fa dia ele ayata o de swinga sa toro ia mai las fuono February ile asu mo mati ina o fa o ila vea ma fa tawana winners fa ke kenga matapa e ao ya Samoa
ona feutana ini tele noanga taua ma company o le whaatono o company vaalela le talofa Airways Jeffrey Hunter sa ia longo le Johnny Sila Pacifica o fefene nei si tanga o nei tuperatongi o no le a whaafaingatai mori isi o sa i tangata o Samoa o na toe whai malanga ma whaadia e Hunter sa tele no le pūlenga mani company vaalele winga ia fianga o ia ila tau a e whoringa mai wa mai alava na whaia le la tu whai unga o Andrew Curran, le whaatono le upenga o tala whimalanga inga i le ea, a le Euro South Pacific. Sa e whalia, o le mana onga to e whaatu tumoina tupe whaalu i whausanga te tele. Wa a fiaitanga to le roto i whale Samoa e le ngafti aina tongi o whimalanga inga. Ai o Samoa se malai vale le titi, ma le tupe tongi e le tangata malanga i o tasi umaunga tele. O le mele na, o tau whai ala langa i tangata i o tasi. E leo whaari eise marato le kampani vale le Niusila i le si tanga. O e kare sia Gersiano Piru Tele i fiti o tu whaati nei man whainga malo o stam whainga. E fo i ere wha fita au le whaongai no whalau whasaina ma le pipisa le ngā singa so le HIV AIDS i le tunu. E muni mai le mai ai o se amatanga o se whaato sina. Mo le tolu tau sanga o fondo te talo ma le anga pongi le kare sia merutisi fiti ma le matanga runga leo i suwa i le sunga fua. O fiti o matua i utia tere whaarulawa le whaongai no whalau whasaina marolosi, a o whaongai no se motu e awina ti ei whalau whasaina mai Asia e sau te sae, ma Amerika i mātū, mo le awina mai le i māketi tupe te tere i New Zealand nei, ma Australia. O le whaafita auli, i le whaongai no whalau whasaina o whaifoi masao i le whaapipisi ai, o whaamai e mafua mai whiuso inga whaongari e le HIV AIDS, i mare popolenga e mawhaina whaapipisi atuai i le i tūlangi le Pasifika. O le presidente o le Kalesia Merutisi Fiti, Reverend Dr. Semisi Turanga, wei whalia, o le porkala mea mata o le avea i mase whaamanino monio se tau mawhainga whaale anganga i tinga talau tele. A wā o le whaulu whale nātu ma le te whaino ne whalau whasaina matautia, o whaatama iai olo tingata whaale anga inai, ainga ma whaamatau inai le whaavai tau tonu o tangate Fiti. Tālonga, o rau nao le kapitena le kalapuriki al Canterbury Bulldogs i Australia Stephen Crichton, e fusima wina le pao se Yuli Dwayne The Rock Johnson. A o tilo e Mosef so ta inga ma le vanga tilo tangata polensia i Amerika. O le vestolo ai sa taunu ai Crichton malana au i Las Vegas. A o sa uniatu mo le taalonga mua le taamarasanga o le NRL neto sanga i le whai ungore nei vai aso. I le malaya Legend Stadium. Ma no e whato sinane stasio fordinga pito silio na laulo e Amerika ma le rolangi. O Crichton, o le sui o le au o le tō sa mole sa matau tia tele le latu ta alo sa ieri ta amarasanga riporo rangi ruaf ma le furua, le sa au sieri sua ngā champini, sa mafua isia ta video sa whailo ai le langolangoina a se Yuli The Rock, ia male ano no ai sa afia finga sa ieri tangata sa moe Amerika. O ieri le wha moe o le tau le elusulim tau sanga isi tau foi tau tari tusa wha pere vazanei, a sa uniatu mo le lafta winga ma le St. George Illawarra Dragons, e le stonai. O le sotanga ma le vanga telo tangata polensia i Amerika, o le sini au tūle nā o le NRL, a o tau mo whai le whala tonga e whaolora le taalonga e tunu whafo. O Seuli Johnson, o iei le wha moe Crichton, o le a whaisona sao au tū le wha alawalo ino le kapiliki i le lau telo au mata. Pa i whari ai, o se mea lele i tele lea mo le taalonga, mo tangata e peo, Seuli Malau, Seuli Johnson, e hawai do uma tangata patia pitusili lea, o na whapito ono ia foi o tangata polensia. Sa mata lau ta poe lau laka pia Crusaders e hukalo Blacks, kauri Taylor ma George Bell o fitoi. I se tau sa o le tongino le latu polo i latu tama whiu soile la ina auti, i le tālonga sa whaia ina mata ngā le Brumbies i la sam. Meta wau, o fisili nei le isi, pero le ane me o tupo mai le huka i o ane moa nanu. Ai o le tadpopo, o moa nanu, e peo na o fuina san tau tua mata ina tere mo Crusaders tau sang talwai, e whoringa mai, ua mause no whanga Fiafia e wha mautuma talo ai, li tāmarasanga Supalaka Pi Pasifika, i le Waratahs i sini Australia. E ulava o lea tamahuka ta alo maano si tele sa ia tō ato toa le leolan ta alo mo Crusaders, i le luafi marero furliwa, a sa ia ilo lava o ni awa noa e tele ai ni temi ta alo ai i le tōninga lani luli mai le au kalestete, o le a whawhainga tā tele o noro iai i Taylor ma Bell, o rena winga, o te tau lea tamasa o lane mati na e lana tā leni la kapi au kilani nei, o na tō umuni ma Crusaders,
Le sa fa to iloina le Chiefs nga champino super ka pio to sanga o vai kalestete. Ta fa dia e mo nanu le mai ngota alonga po talo alonga ESPN. Ai le am teina le tamer sanga. E manao i de telo te metalo ai. Ma ia ta wai o the Crusaders se awele le tele le tangata ai olona tulanga i tua mai hoka to oluare All Blacks. E fa inga ta tele ona mo ni ana ta longa. Se vanga na o fa manu olia seisi. Ilona to sina le va inga mamao le fa ia onga le Warriors Dan McKellar. Ile to sanga to luai inu wala talenoa. Sa o ilo se fa longona ia te ia kolossi le va se ta se mane i Australia. Inu fa to ilalo le Warriors ile Fijian Druid fa unga le vasta wai. O mo nanu sa sui de tono mo fa tonu elu na mo mi kinga ina talonga mo le Warriors ina ue kolossia le leina score fa lua. E te tonu el fai ango mo tama te talo tennis i America laulo Serena Williams i Rick Maggi o le tama tai. E fa lusi tono na manu maru champini te tele rangel Grand Slam o mo tinole to tele utalo te tele. Ma ye ta wai o le mafino fasu fa te sanga mo to tole ni malosi na i to lava sa ni o i mo to tele wai tennis. O Williams sa muni manu maru champini talo te to tasel Grand Slam i ruaso fitu. Mai le to vai ta sanga te tele tu mai le ta sanga di US Open i ruaf ma le fulua. Le sa tau sini o ai. Tala nao ne yaso. Ia maua pere loto mao lalo i tangtau man wha mangalo. Ma Fiafia ilo waso. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal sui ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, da porque o komeki, pe suikia, to e le da onon foa. E lua se furu le e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe afio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa o. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu i se tautau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Whaaseresilanga tā ua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iaile to mai ka muta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritu la fono. O le ngaluenga le leile tutongi, toi tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasota i mai le olua tasi, o vartasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Misa ma me tupu ai. O leo tūlele upo le poto whaitawina
mai le mata upe lua se fulu ma le limo tusi o whataoto. O whataoto fo nei o Solomon na si itia mai e te ngata o Ezekia le tupu o Yuta. O le mamalu o le atua, ia nā ti ai mea. A o le mamalu o tupu, ia su e ai mea. O le langi e maulunga lea, ma le lalo langi e maulalo lea. O loto fo i o tupu, e le masu eina. Ia whate ale o taota i le ario, o na mawaile o seipu mo le tufunga whai mea wa mea. Ia whate ale ua hamio leanga i luma o le tupu, o na whatuma wina i lea o lona no whali i le amia tonu. Awa te whaani e lia i luma o le tupu. Awa fo e te tū i le mea e ia le sili. Awa ele lei ona ia whai atu ia te oe, sawi e runga nei. Ai le anga ona wha maura loina oe i luma o le ali iwa e maa i ai. Awa ne e alu wha alise e whaile whinaunga. Ina ne i whime mea i oe, pe ao o ilona i unga. Ina ua wha maina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o lua whinaunga ma le lua te tua oi. Ai awal wha ali atu le upu wha lilo ane tasitangata. Ne i wha alumaina oe e le ua wha longo iai. Ona le tea lea i ante oe, ona ta o leanga ina. O le upu wa whai whatawina, o mori aroia i ato ari o tongtongi whamamanuina. O le tangata wawa i malapoto i talinga ua whalonga mai, o le mama auro lea, ma le asoa auro le lei. E pe o le maruru o le kiona i ona po o le sele ngā saito, e whapele amwhe au whaamahoni i e a wina o ia. Na te whaafo isia mai nganga o nā li i. O tangata ua tau talatele i ana me fua i aibe pelo, o ao mamatangi ia, ai leisi timunga. O le whatoa toa, e wha ole o leina ili tai. Ma le laulau whaiva file mu e ngā waile iwi. Wa e maua ele meli, ia e ai whatatau i ai. Nei e maa ona tele ai, ona e pua i ai lea. Ia sea ona e arwatu i le fale o le lua te tua oi, ne musu o ia i ante oe, ma ino i ante oe. O le tangata ua mori mau i pelo i le la te tua oi, o le ua tongi lea, ma le pelu, ma le u fana e mama ai. O le nifa ua ngau, ma le vae ua mapewa, o le whaatua tua lea i le tangata pe pelo i le aso vale. O le ua ese le ofu i le aso marulu, i le malevine tailunga o le neteri, e whaapea le ua langini siva i le loto ua whaanonoa. A whai e fia ai le waita i ante oe, ia e whawhanga i ante ia. A whai e fia inu o ia e whainu i ante ia le vai. A wā te awa e malalaola i lunga o lona ulu, e tau ia fo i oe leli. O le matangi mai le tui mātu e tupu ai uanga, ma le laulau whaiva whaatua pua e tupu ai mataita. E le leona nofo i le tumutumu i lunga o le whale, ai le anga o le nofo ma le whawhine whaamisa i le whaletele. O le vai marulu, i le tangata ua lailoa i le fienu, o le tala le leilea ma le numa mau. O le vaipuna ua whaanga epu, ma le vaipuna ua whaaleanga ina, o le tangata mi o tonu le ua pau i luma, o le ua mi o leanga. O le aitele i meli, e le leilea, o le suenga fo o lo la toma malu, o le me mafati ai lea. O le ai ua sofa ia, ua le se paa, o le tangata lea, na te le matau fia, lona loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Ua se maunga o te lei mua iwa aia Na halai o na o wala au le ni E ui wana o se taimi Yesu tali ala te talo Fa mole mole mo o mana o mi oe O nisi taimi te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo alofa Bea o mai leleanga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ora lo uanganga Tamo mau ma oe Sa o manatu e whai mo fie Ua o se i o wala Ai o te tau tino nei Na o to atuli O amule nei Yesu e tali ya mai O nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa E o mai leleanga O nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa
Sele Harvesters o nisi taimi. Tau tō mai rere sa mas whale mai patolo a mō. Nei Taeao mana tolo manuia mai oile nei vanga Taeao ia le lei e awa ke a kul pisi ka penga ingo ka mai ki Taeao. Relax la ia, ma fai le lei puti o le Taeao and enjoy your breakfast. Tau pasele mō oile Taeao. Ma fau mai le le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau mai le ta la 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 ta la 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 ta la 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 Fiafia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia sema osia umeula au apa mo imoi tofatu Fau, sa iliseta sieta uanga fau, ole ase ulo uva anga ileau.
Samoa, tasilima iwa tonu amo. Te furu le po. La sa fa yan ni tama yon tafa. Sole. O fe se me o ai kolo mai ya ke awa o le kam. Ya mala au ro ko malo. Ilo na tali. Sumeo. Pati mai kai mi no doa. Sumeo. Ma pelo. Wo sao ke ko ngu ra sai fa. Sao vậy? Wo sao ke ko ngu ra. Ko kele ke ma ko ngu ra. Awa sao ke ko ngu ra ma ya. Ol ma kwa fale ko ngali o lo suma. Ke lo me o le ka ke fo wa ku ke nge ko ngu o li. Ai ko mo fa o mo. Ke lo me mari. Ya Maria Leão. Papel e papel faca se querer loucura. Pero é. Taeao. O malongo fo ko ko malongo fo. O lo vika ya que na ko mucho. Oi. Esa o yo ya los que orma como. O e alus ke ngi kon makong. Ale la ula ku ye. Ai vai yo. Fa ko po e alus ke ngi kon makong. Vai yo, o ke amio vale o pe lo makong. Bueno, el makong o sanga so ngauso ke se sidu mal fa fiao. Ke roi. Do kale ya. Awa ke ka uwa ses. Se so ai lo mamalo ki kilo kia o ku. Awa ke ka uwa ses. Ale la ula ku ye. E o ke ka o ya. Awa ke ka uwa ses ka wa ka la ba ka ma ho ye. Ngai anu mo ya ka. E awa le. Ai. E awa ke ka wa ya le. Ngai anu mo lagi ki nga. Ai. Yo la ngo fo mo fa nga kala ka fa pi. O lo ke fo ke pa ke. Que no la paga ya, ya. Paga ya. Si hago que ya, que que causa. Si que la paga winga ese no lo un poco el pequeño. Bueno, no hay que lo más co inga le ngifo. De la wan. Ya. O me a un mau kalu ye. Que sa we ka wa ku ya. Ai o que ka wa mo ya ka. Si o ka we o le usoi. Yo e ka que le fa ngo fakas. Ai ka que uso ya yo ba. Walo malal ko. La walo momo. Yo ale la ula fia ku al fa igual. Awo ke pisa se si uso. Ele o que le pisa o va ku lo wa pisa o pisa fo. Ele fa vale fo le me. Ele o uye ele o sikanga kai pisa so oe. Ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka. Kau wele ole polis kamalon makong we ai ku ako ngof ko kai ben kai misa oso ni oi kalau famisa kai misa na kalay I love me ya oh ya era kong la kau ye asa kan ya ala wal momo ye na o le makwa le ngal kamalo so kana ka e poko o mo kwa e poko e ka kau mo walu mo ke makua o e manga kwa fa makalanga kamar le kuanga no le e kalenga le ako e mo ala ku makua la walu mo ke sa wa ka wa ku ya kyo ya o wale le per mako ya la wa per mako ya afkan ya I love me Malo na soy fua ya que el kamama kua. Ya kalova. Malo na soy fua. Ya, kofa soy fua. Ya, sumaya sungai fa fenganya.
Ele ayo ke fa kau nangi ko ai nga sa fa au. Le ayo ke fa malulu ak. Awa ke fa malulu. Nge ke wa mai. Ya Samoa ya siara ngarenga esudio mako lo ere. O awe o ke kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai. E ke kawa. O awo kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai. Alo fai makware angale me ke mana. Awe ke fai o winga nga fai ro kama. Ai fai ale me wa e lo ai. Oi, ale me wa la ina e. E soliar mako fai. Yo e masalo e o os kamalo. Ai. Kama. O os kama kensiango. Io e che era mako kensiango. Ai le alo lo mai. Io o ke fa mal mal mako o le make feo ai ma amelia. Caro fai. O venga lo che kau e ma amelia. Wale vanga mama sang. Oi caro fai. O lo fai ngalo e nga fakasi ma amelia. Le ayo amelia nga mafewa. Oi ka e fai ngalo e nga. Oi lo ingo. Wa o pelengako. Oi caro fai a pelengako. Pelengako. Wasawo ni foi fa. Pelengako. Oi. Wai se pelengako ai fa fonga ni foi. Yo e fa maria ku ya ke o kama. O Amelia. O Amelia o lo ko lo fai poi. E ko alua mako Amelia. O Amelia o lo ko lo fai poi po. Mane makam pepelele fa susu. Masiama Pepe engoya Amelia la kiki. Malai susu ya Amelia. Dia wa bawa kala wa se kalai mai. O asal wa feilo a imala o Amelia. Pelengako. Yo. Pelengako. Wakawa so ero walo faya. Ai tau ngalo ai la fangau. Marielo finga ngalo. E awa. Awang e ko ombi hamayal mga Kristiyan. Pelengako. Oi. Pelengako popular na mayo fena. Marielo finga ngalo. Iya. O le presa le ka mai Amelia. O le o Amelia lo walo le o ke alu ai. Ele so walo ngoya Amelia. I o lo walo le. O Amelia o lo ko lo fai poito. Pelengako. Yo ke fa. Pelengako. Sei popular nei mayo. Ko fa pelengako. Whatever I foring o sa kangaka ay paise pa ko. Pelengako. Ole ala nga lo fa malulua ku mo ya ki or kama. Uy nga esa we fa malulua. Ha? Pelengako. Nga esa we fa malulua. Bayo e o nga siya mere. Ele o se Amelia que uma ya ele Amelia le. Apa Amelia so kalango aku po ai Amelia ke. O que ele é o carinho. O Amelia mua o lo ko lo fai poipo. Wa uma nga ai tu Maria ya ke.
perengako. Perengako. Oi. Wo ma ongai lau me balele. Apa ala mai pe ikakal ngo fa mo bole. Yo ala mai ikakal. Ole oke ala. Oke le umwe. Ala pe ase perengako. Kau ngamalo silo ma iya perengako. Apa ase yo bala amine ke bala woila ila fa ngau so kil. Amelia. Wow. Alala ilalo, alala. E che coi culo e non culo coi lo. Amelia. Wow. Amelia. Mo foi ilalo. Vai aqui não ngalo o que ni o culo. Yo so kala mo aku ya Amelia fa mo bole. Kala mo ya Amelia. Yo so kue. Kala mo ya. Wai lo yo. Pelengak. Kala mo ya pelengak. Mo fanyang ko leleya yang ke wa ke sa. Amelia. Kero. Pao kia kon ma ka oi. Pelengako, ya? Bayo lo kama. Pale lo mo. Bayo ngake. Nama ke kala mo maloko. Bayo oke nyanga wong lo ko mo. I told you before. Sorry Amelia. This is not the correct Amelia. Where's the one? There's another house is over there. Fafanga etupu maipea ia sauma le fia fatasi le fia vai ia oesunga lo useie la urosai esili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sa ili upo sa vai ma tutuila a uale ai se rosa matala o te tawina talua ilo una tai ila upenina o folina e tu mai dea io uma Fafanga etupu maipea ia sauma le fia fatasi le fia vai ia oesuma lo useie la urosai esili le manomi la tifa imoana la utaimane wasasi lava Tawa upu awe tanusu nei moa molulu Le mafutanga nei ave fasele mutu E mana tua i Solomona na paui le alofa Le fia fatasi ma oele pele ia so uma Uma fafanga etupu maipea ia sauma Le fia fatasi le fia vai ia oesuma Lo useie la urosai esili le manomi La tifa imoana la utaimane watasi lava Sauya ola umosai
sautala o oli ai se siawani o itawatasi ta umaya o so manatsu betelo famoni mama tua le tata toma se yo leoti o ma fafanga e tupu magea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa inoana la utaimane watasi lava o ma fafanga e tupu mai bea ia so uma le fia fatasi le fia vai ia o esuma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa inoana la utaimane watasi lava la tifa inoana la utaimane wasili lava Lo sei la rosa Fiafia mai le tati ana band i le tutua Radio Samoa Spolima i batolu amo to sputolu i le se fulu o le atat wasasi tono lo toa ale Enterprise Motor Group in Malu e afiane le nei yaso por nei vai yaso fata subta vale ya o tamari foi malo Samoa lo ngaru wai e foi so sona tu ya ore sunga o kuso fia lelo fata se memon tatu di project nei Taeao kuso na lo se fo monia ya fatalo patu la sunga le awa maro pota watai malo le usu le Taeao Malo fa tai mole fa no mai le time tatu li potele le foi Taeao fo ma il suro le la e ile tangata na facili mai atia o de lola mo se so me lo su e lo na full license mai Samoa ala kon foi langa license nei New Zealand au mga fa tau santa vale ia e so mai nei vai ia fa mo vai ngale pola le so fa mo ya faya ona apoia o lo ya financial impact na talia tato la chene ya mai Samoa so le la se pole vai ngale o lo faya pa nga ya tato la chene ya fa nga yo ye application ma faya lo sa pa na mi na ya ma no ia le late tu atu ya mai foi le li potele nei Taeao mo na tunu ofia fa tau sta va fa mo ya fa tai mo ma to wa no fa talo fa po ile Pamponga te tātou watunu ulong whainu maa ua ta whatalonga nei Taeao ia maulunga lawa langona ulo tātou ta whai maua le maa whanwhana o le alofa o le tua ia ilo tau soifua ma so mātou wola ia le wa tātou wal whae e whanunga le nei Taeao fo ia o tātou o au nanga māsani nei e tātou enterprise nei manukau ia whaata alofa maufo lofa atu i le lolo te tātou watunu ia ulo tele mano no e tātou whaapitoa ia le foi fai ole masina ia le toe po male to foi aso ia man le masina ia pe la na lo telemano la eta to ta vale o la lo spulwate ia le la tamo fai to nei ta vale e to mole no fusila pia foi so ta to what to do ia mai se la to lo causa ile ni sa nei foi vai ta wo causa el tato notes le Nissan Note o le lua pe lima ta vale e maulalo kilomita onus lima kilomita ia pe ua pa u maulalo ta vale le i valua pe i baselau val su bartala valua pe i baselau val su bartala o le titulo fo o le Nissan la festa lua pe tolu ia le pa u maulalo fo i le valua pe i baselau val su bartala Valua pe iwa te lau bartala ia ma le tātou tawa le mulmuli o le tamale o le hybrid ke o ta hybrid lua pe skutoli ia le pupa u maulalo leva ia so valua pe iwa te lau iwa di bartala ia nai tawale na pule le pailo mo le Fiafia se tātou watunu mo la tau po i o lo tau ta elini tawale ia mai te po i e paleni mo le paketi ia mai se leva i tau ta po i o le soifuanga Lo ia tātou website ia e whai ona
e tanga ye pe ale mo pusa va no su ma tala mai au I tatou lotoa ia o le enterprise card ta ko da NC o fai ona mau o mai tatou whapitoa ia e mai se le tele o tatou stop ia mo le sila kia se tatou watunu a whapele o fai ona maua ta vale o lo Dini fai ai le fina ngano tulanga te tau tonu ma le mana onga ia fai ona lo ia le whabau na o le link o lo ia lunga tofu lava ta vale fai ona ai mai lau finance ma tulanga whapena ia o le ni fo tulanga I ta vale tuai fai ona trade in ia ta vale tuai ia sera po ia se pale ia fai ona trade in ia upgrade lo sa ia awala wa ia tulanga na bia mau ta vale nei fo vai tau ia lo e put tato warranty ia pe le tulanga le gata ina mo ta vale ia list fo e se safety net fo le te tua ia wa ta vale nei ia ai a fa pe le mo nei ia po le lua tolu fa tau sama ia fa to amata na ia nei tulanga fo ile ia au nga fo ile ia le warranty le mechanical breakdown insurance ia mafai ona so ani I tulanga fo ile le full pack ia mai se nisi tulanga to e fa le ia o lo sa mo le lumanai ia tatou taimi masani ia tala tatou fitua so le vaiaso ia amata mai le iva mai le afo le lima I aso taitasi ia e fai ona e su mai ia matala mai fo ia au tatou address masani o le lima ono fitu mai le lima fitu tolu nei Great South Road nei Manukau ia polo so tai mai fo tatou numero telefoni o le o Barcelau ona tasiono Patasivale o Barcelau ona tasiono Patasivale ia lo mato valu e tinei ma le suma le pule ia Terry Coon te mato ia tawa papo o te ona nei o so telele ia vai ona so ane tu le lo se tato wa tunu ia wala ni tulanga mani sili fo ia mana mama ia wala ia fa tau mo tato wa sa mo le fo ia vai tau sama ia na suana wa fa tai tele mo mato wa no fa tai fo tato le jo I nga go fa pea ia wa fo I fa ilo ma fa la go I fo se tau vai ale enterprise nei Manukau ia mania fo ile tapo nga mau se tato wa tunu tato to se la fo I se malama mo le lo fa mala le tua e fa so foi na mo tai nei o so ko so fa tai mo le potel nei Taeao mania foi faiva ole nei foi aso lulu ia Samoa la tino pele a mai la yellow ao ba tino lima ta fa to fa mo nei Taeao fo o ta Malu Taeao na mo nei aso lulu fa la lo fa tai talo mo ta po inga ta to fa sala wino ta to fo pe ta leiva ma po kala me Fiafia ma so tia fa no just tia mo le tai mo to ona nei ta vai meni se fo ma ia ma Se filisa la prima itino e le pongisa Tua mamma e ai le anufa Se filisa la prima itino e le pongisa Tua mamma e ai le anufa Queste mano ai mano i mazza Wala e tan vai falo ano
mapusia itaua. Taeao Maria, tala ni maya tiro ni sila mo le sofa fonga maya. O le alango ina New Zealand fa inga malo Britannia avisia and to Mountbatten Windsor. Mai le fa solonga le no foli o le inga tu pe afai. Sa fa maunia suso upor pare me ni sila Christopher Luxon. Ia le tulanga lo tu New Zealand. Is if I'm telling sia o ta wai afai tal sanga malo Britannia avisia Andrew. Mai le fa solonga suo le inga tu pe no foli. O le alango ina fo i New Zealand. A fa dia fa inga malo Britannia. A yeise tal sanga fia, o le a fia le pe a mai a su e ngalo leo.
O lea whaiunga ina ua mai ona tusi le parimi o Australia Anthony Albanese le parimi o Peritania ke estama e whaamaonia iai le langolangoina lona tunu o le FEB o Andrew. O Andrew sa whao e seina ona tūlanga whaalolongia whala ai ngā tupu e tupu sa lesa le tolu. Ida te usanga tulu ai, mai le toe ngā lue lava o susui o le ai ngā tupu telu mai le lua Fismariva, e ruzai maona so tanga marika mālua i Amerika, Jeffrey Epstein, sa whaamaonia ina whainga whaasol tula whano i a mion whaungani e whai ai tēne televo. O Andrew sa i seia leo i le vāsi o mawai. A betai, o roi ei pēr whaasolonga e valu o ila to e hau ina no whaari o lai ngā tupu. E so na nafi sa whaari ai le sui pāre mia David Seymour. I le o aru i eisa no mawhau vau pērango lango i diu sila se ngā yoinga. A o lo o tele atu vai ngai au o nā ve iere wha mua o lo ofta ia i male tunu. Wa whaari ele a onga sa o ngai tamakila te to lua ia Yuna Maminu Jo. Sa whasio tia ro la tina. Wa fa te ia to e fa no no tere ona ole le li potia ina le matanga ro nga o nga I leo leo I le fa fo se ile ona le to e va ioni to mai ona I to mai te valu ma ona to sanga sa o ina se o nga fa ro to e fa o ke la ni saute ai le fa se o tia lo latina yak hakiung li I le wa fa se fo ma valu o latino mari liu fa to ama o ina fa fa o to no to pa o le wa fa ma le fo lo ina ua whaatawina se ai ngai au kila ni sauke, ia mea tō tino sa teo I le potu whaapitoa lokai, I se whaatau tui sa whai lunga o wala so te ingalo tele. O November le tō sanga mo vai, sa whaasala ina I lea tina so fito sanga wharapui pui, ina ua mai o na maua, I South Korea, I po Korea saute, masai se iai ma tō e whaafoi mai, e tali o na mōrianga. I whaamaumonga ne matanga rua ngā o onga sa whaamatu ina mai, I le lei tōni sila I lalo le tūla whono whaamatala ngaro ia Januari. Sa whailoi o le misia o Yuna Maminu Jo e whaitau tau sanga sa whaatari ai whato atu inatu I le tau tua mota mai te awa ia onga na iloni nai masina. Sa komisina na matanga ruenga wa onga se toi roi longa mai loai le whape feo na tupu mai le whaale tonu ma noa mawina ai whaatinonga ina ia mautino ai e lea toi adir mai lea whaale tonu. I se whaamatalanta si sia sa whaari ai re whona whaatonu o le onga re papa toi South School. Sa whaate ia ma whaano no tele, ona ole le lipo tia ina le matanga aluenga wa onga, le misio tamaiti malea onga I leo. Whaari ia le whona whaatonu, o le whano oro tamaiti sa matua yo o tia tele ai lea onga. Ua whae tio ina nei e whaarap tonga o whemalanga inga il ea valele, ila si tanga o tupere tongi na malai valele I Samoa. Le ora a whao popo ili sidia mariselauta la ni sila I tongi o pepa malanga I valele tu ua I Samoa. O swinga e Fiafia I le faso fi tala o si tanga o tupe o la fonga e tu ai le tunu ma le tupe re tongi pole leni mo le no fonga phone ma lai vale le mo pase se uma e si dia ma le sfulu rote usanga de ma to malungatu e amta mai le asumomu o mati Wharia na sosi whaavao malo mo whera o inga le po le International Air Transport Association I po le aiata o esi tanga o wha tupula I ese atunga lunga tele mo company valele ma tapa ina le malo sa mo e to e tilo I le wha unga Whaari es whaamtanga tu sia o whemalanga inga lea, o se wha tō sina tele lea mōtanga talau tēne mata mau ainga moa, e patino lea, I moto le Pasifika pe o Samoa. Ma o nesi tanga o tuperatongi le na o le a tile o na taunguta mōtanga te turisi, e asi si atu I Samoa. O wha o popo I fo I lea venga wa mawha I tuperatongi o whemalanga inga, mōtanga ta lava Samoa, I Samoa, ia mai se Samoa o e tunu whafo. Whaari ai le ayata. O nesu inga sa toro ia mai rasa sfurono February, I le asu mua mati ina ua whao I la vea, ma whaatau ana winas whae te kenga ma tapa ai Taeao, ia Samoa, ona whiutana I ini tala noanga tāua ma company. O le whaatono o company vaalela le tālofa Airways Jeffrey Hunter, sa ia longo le Johnny Sila Pasifika, o whewhene nei si tanga o nei tuperatongi, o no le a whaafwhaingatai mōri isi o I tangata o Samoa, o na toi whai malanga. Ma whaadi ai Hunter, sa tala no le pūlenga mani company vale le winga ia fianga o ia ila tau ai whoringa mai wa mai alawa na whaia le la tu whai unga o Antio Curan le whaatono le upenga o tala whemalanga inga i le ea a le Euro South Pacific sa I wharia o le mana onga tu e whaatu tumuina tupe whaalu I whausanga te tele wa a fiaitanga to le roto I whale Samoa e le ngafti aina tongi o whemalanga inga ai o Samoa se malai vale le titi ma le tupe tongi e le tangata malanga o tasi uma o longa tele o le mele na
O tau fai ala la ngai tanga te o tasi. E leo wha ari eisi marato le kampani vale le New i le si tanga. O e kale sia Gersiano Piru tele e fiti o tu whati nei man whainga malo o stam whainga. E fo ia le wha fita au le wha ngai no whala o whasaina ma le pipisi o le ngā singa so le HIV AIDS i le tunu. E muni mai le mai ai o se amatanga o se whato sina. Mo le tolu tau sanga o fondo te talo ma le anga pongi le kale sia merutisi fiti. Ma le matanga runga leo i suwa i le sunga fua. O fiti o matua i u tia tere whaar vlaver wha ngai no whala o whasaina maro losi. A o wha ngai no se motu e au inati iei whala o whasaina mai asi e sau te sae. Ma Amerika i mātū, mo le au ina mai le i mā keti tupe te tere i New Zealand nei. Ma Australia. O le wha fita auli. I le wha ngai no whala o whasaina o whai masao i le wha bipisi ai. O wha mai e mafua mai whiu so inga wha ngari e le HIV AIDS. Ia mai popolenga e mawhai na wha bipisi atua i le tūlangi de Pasifika. O le presidente o le kālesia merutisi fiti, Reverend Dr. Semisi Turanga, wei whalia, o le porkala mea mata o le avea i mase wha maninonga monio se tau mawhainga wha le nganga i tinga talau tele. A wā o le wha uru whale nātu ma le te whaino ne wha lau wha saina matautia, o wha tāma iai olo tingata wha le anga inai ainga ma wha matau inai wha vai tau tonu o tangata fiti. Tāronga, o rau nao le kapitena le kalapuriki al Canterbury Bulldogs i Australia Stephen Crichton, e fusimo ina le pao se Yuli Dwayne The Rock Johnson. A o tilo e Mosef so ta inga ma le vanga tilo tangata polensia i Amerika. O le vestolo ai sa taunu ai Crichton malana au i Las Vegas. A o sa uniatu mo le taalonga mua le taamarasanga o le NRL neito sanga i le whai ungore nei vai aso. I le malaya Legend Stadium. Ma no e whato sina ne stasio fordinga pito silio na laulo e Amerika ma le rolangi. O Crichton, o le sui o le au o le tosa mo le sa matau tia tele le latu ta alo sa ieri taamarasanga i poro rangi ruaf ma le furua. Le sa au siele sua ngā champini. Sa mafua isia te video sa whaelo ai le langolangoina a se Yuli The Rock. Ia male ano no ai sa Fiafia sa iei tangata sa moi Amerika. O iei le wha moe o le tau le lusulim tau sanga isi tau foi tau tari tusa wha pere vazanei. Au sa uniatu mo le lafta winga ma le St. George Illawarra Dragons. E le stona ai. O le so tanga ma le vanga telo tangata polinsia Amerika o le sini au tūle na o le NRL. A o tau mo whai le whala tonga e whaolora le taalonga e tinu whafo. O Seuli Johnson, o iei le wha moe ngo Crichton, o le a whaisona sao au tū le wha alawalo ino le kapiliki i le lau telo au mata. Pa i whari ai, o se mea le tele lea mo le taalonga, mo tanga te peo Seuli Malau, Seuli Johnson, e hawai do uma tangata patia pitusili lea, o na whapito o no ia foi o tangata polensia. Sa mata lau ta poe lau laka pia Crusaders e hukalo Blacks kauri Taylor ma George Bell of Toi. I se tau sa o le tongino le latu polo i latu tama whiu soile ina auti i le talonga sa whai ina mata ngā le Brumbies i la sam. Meta wau, o fisili nei le isi, pero le ane me o tupo mai le huka i o ane moa nanu. Ai o le taipupo o moa nanu, e peo na ofo ina san tau tua mata ina tere mo Crusaders tau sang talwai. E whoringa mai, ua mose no whanga Fiafia e wha mautuma talo ai li taamarasanga supalaka pi Pasifika i le Waratahs i sini Australia. E ulava o lea tamahuka ta alo maano si tele sa ia tō ato toa le leolan ta alo mo Crusaders i le luafi marero furliwa. A sa ia ilo lava o ni hawa noa e tele ai ni te me ta alo ai i le tōninga lani luli mai le au kalaistete o le a whawhainga ta tele o noro iai i Taylor ma Bell. O rina winga, o te tau lea tama sa o lane mati na e lana tale ni la kapi au kila ni nei. O na tu umuni ma le Crusaders, lea sa whato i loina le Chiefs no ngā shampino supala kapi o te usanga umawai kalestete. Sa whaari ai mo nanu i le mai ngō ta alonga, po talo ta alonga le ESPN, ai le amteina le tamarasanga. E manao, i le tele o te me talo ai. Ma ia ta wai o le Crusaders se awele le tele, le tangata ai olona tūlanga i tua mai o huka to o luare All Blacks. E whainga tātele o na maua ni ana tālonga. Se i vanga nā, ua wha manu o lia seisi. I lona tō sina le wainga mamao le whaia o ngā le Warriors, Dan McKellar, i le tō sanga toluai inu wala talanoa, sa o ilo se whaalongona i a te ia kolossi le wasa tā se mane i Australia. Ina ua whaato i lalo le Warriors, i le Fijian Drua le wha unga le vasta wai, o mo nanu sa sui le tonu mo whaatonu o elu na mo i mitinga ina tālonga mo mua mo le Warriors, ina ua i kolossia. Le leina skoa whaalua.
Ito tonu faya ngo mo tama tai taro tennis si America Laulo Serena Williams ya Rick Magi o le tama tai. Fa lusu toro na manu maru champini te tele rangel Grand Slam wa mautinole to tele utalo te tele. Ma yeta wai o le mafino fasu fa te sanga wa mato tole ni malosi na i to lava sa ni o i mo to tele wai tennis. O Williams sa muni manu maru champini talo te to tasel Grand Slam i ruasu fitu. Mai le to vai tamar sanga te tele tu mai le tamar sanga US Open ruaf ma le fulua. Le sa tau sini o ai. Tala nao ne yaso. Ia maua pere loto mao lalo i tangta uma man whaamangalo. Ma Fiafia i lo waso. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo o Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu fafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu nuotasi Great South Road, Takanini. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Se la fai e aurelei. Hey, 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 hey. Lumata ngo fia na wa ilela. Be asulu ye na yo love nuwa. Le moana ila masina. Oh mata ango bedina tawita. Filanu lanu wa ipe yo susana. Be o sei a eta oto watu manga. Fire tele tonu yo winga mana suma tama futa. O tele pipelo yate ole lava su e yo tua oila umasima. Na automoti no au bisia. Oya ole ma we papa sa tawo. Eva mine la yo love mutulea. La fa yo love mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. E ma we fo ile fuli malesea. Eva mine la yo love mutulea. Se la fa yo love mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. E ma we fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurelei. Hey 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 hey. O anga ifa no malau anga nu. Lo tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa mole fai ma vai su. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alo famale lo toma wala lo sauko ila oi. Saufa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole lu. Fa longo le se fai mai o se ufu. Eva mai le alo mutulea. La fa yo lo mutele lava lea. Vale le alo fo ile ea. Le mau fo ile fuli malesea. Eva mai le alo mutulea. Se la fa yo lo mutele lava lea. Vale le alo fo ile ea. Le
fire out relay. Hey, 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 hey. Se ngofo mai e ilalo, malola mai le kipi, ai awe ke ka alo, o ka meki o le mokele mena kumuli fa alo ai malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule o umanga mai kofia i ai le fue man ko o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o malu mau pa ia e fa me melo i ai le loko, na kupala me fa so, sa kukula fai melo ko o nga fui fafu, fa sale le anga, na ko pule le nga wa vaku, nga e mau mai tule sale aula vai ku kule malai ku fale nga fulu ma fofonga nga i fo mo fa mai e tule sa fo finga o lo malai e si o si o mi e fale lo ku vai singango le ku malo e tule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fale fae tule palauli i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala faie o oenga moi pa io le kala le lei me mikai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai me ma fai la sala faie au le lei Never mind la 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 yo lo mutu lea sala faie lo mutu fele lava lea ba le lea lo fo ai le ea le ma fo ile kuli ma le sea Never mind la 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 yo lo mutu lea sala faie lo mutu fele lava lea ba le lea lo fo ai le ea ile puli Malaysia hey 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 c'est la faille out relay hey 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 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. You have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got on my great shoe and I left it behind. If you're gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. But the thing is too much, but it's much as that. I know you have another one man. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu.
Ya, los furu do bidu talo chadele tula furu ngol tau chubra blangar si fongal bidu Samoa ta siriba tolo amomo le nei fo Taeao ngol tatu pokalambe pe le fa fonga ma yai inisi nao tatu fa fianga musika se FEB loi ya ma tatu tale vai fanua pe na yele tau chubra blangar na le fonga ya se yuri Malu o to atu melo tupu tono le ya tunu tatu tala ma imo o langi fa se ma tatu tala ita longa pokalamba tatalanga pe nei ia sala fa ponga le Taeao ia ma le sungal fo mai sunga ia mta vai tunu pe ona yela tau tu masani mo tatu vesta tasi fa temvi ia le li o le fai on te fa si mai fa wa tatu pokalamba le Taeao tau le vaenga o le alam fa so ia tatu pokalamba me se le sungal fo mai ia o le sunga fo ia ongal tatu university i Samoa ia le lavo mo mo le so tainga mo tatu le voyaso mo le voyaso ia tala foi tulanga o lo ia ia tatu wanganu e mai se fo tulanga lo ia ni so pokala me fanga solo tono tatu watu di Samoa ya mari so vaenga o le ua la o ia ile unanga male tautua ale tatu university pa talo fatu balanga fa lalo le usunga fo mai ma lo si fo maria ma lo fo lang mbal ni Taeao ia fa talo fatu tia fa talo fatu ile unanga fo ala fetalenga fa pena ona ta imuina fo ile ta fa so ile manule atu no ia ona le manunga ta taimi fa talo fa ala wa itele atu ta tu ainga a me se foi pa anga masani ar ta tu por kalango ta talanga iso se tafa le langi mai lama ia tu no mamao se ia fi foi so ta tu no Samoa ia fa talo fa tu malo so fo manuia malo le langi man neta ia fo ma lo fa tele tu lo to mo le ni la mo ta ua ta fa so ma ta no tu langa lo iai ia le tatu watunu a mesel tatu wa onga ni som ta upo lam fa so ia mo tatu watunu le Taeao o mo tau na hala usunga fo mai ia le wa ai atu anga lele ali I wa mana ia lava le sulu malo sio le la ioi le wa langi le lei e wi lama sa fesusu ia ilama le tau le ile fa ungo lama ia so ia e vi ia le lo fo male anga le atua e sa wa upo le atu fo ile ia le aso timu ile aso la ia le wa lang le nei vai ngor Taeao ia vi ia na fio ma lo fa tai ia tela ta ma Taeao ai ta tele I tela no po la tu lang lo I le pisio au wala ile Taeao mo le Taeao fenga solo I tatu want no I tiu te mangaluanga masani e me se onga o wa tau ye se swinga fo ile le pisio tatu Taeao le usua nei tamiti a onga me se la fo ngaluanga o le swinga tele ale wa ye wa tili ina fa tu pula ia le tele o ta vale per polo pa Taeao te tas ia oi sorry ia le fo ile wa tauna fa masani le tu a ta lo le lima va be o ta lo nei lungo le wala a wa o le temi le wa ye nei ile fitu wa nga ile afol val ia esa o tala fo ile le so mai le usoi te fiu fa o so ita fo ile stem ia ele ngata fo ile na fo si le fia ave ta vale atato ia forsi ele maso isi tem ia o tulanga fa pena wa ye lungo le wortele ia talo foi ta por kalam ia wat fa tuanga foi avta vale su tautuana se ngole mu le tunu ia am se lavana yalum fa na wa onga su tatu tunu tali se ini se mata po ia le o to te mana tua a tonu ala va se tate minei ola am se fa tuanga fo elo sungol fa ia onga ia po lo sungol fo mai mo fa na wa onga fo ia onga ia to ai misale ile taulanga a tonu taulunga ta po kala mi pa lava sta taimi ia onga fo ilo fa so malu tu lalo nei fa nawia ia langa e tau tele le mo tato ia me so tu langa tona nga ia la tu tau fainga nei ia taula o la tu fa mo mo si au tu le tu leina ile tu leina le ma tu le onga ina ia mo se la tu mo le manuia a tonu la taulunga il tapo kala mel tau nei pe a mo sta ha no ai e vai nga tau lo tu tilo toi e ia o nga fo ia mo la nga se lo tapena ia li tatu po kala me lo sunga fo ma e fa ne tau fo manino le vai nga le ia tele le mana o mianga le malu le atu no o le to tele o tangata ia na o mia le tu langa le o tangata mai fafu o anafi e to lua le ia to ina mai Australia ia wala au mai ia to ina mai tuila manua ia fa pena fo ina I New Zealand na o kilani tu lava pena mai se la malu le atu no nei o le la wo fo ai le tatu la mo so ngam tau Samoa tatu university lea ua tapena o le temi nei o lo tapena batu ina atu le fono pulenga le university e ia le course ta o le micro credential o le micro credential course le la ua ave ia le tanto course le o ngangana o la unga ese
O le taimi nei la o le wai tonu o le a fo nei o le tai fono fo i o le pulenga ia le tulanga lea mo se whaamaonia ina approval o le tamwhainga lea o le state 1 o le polkalami lea ua tu ina tu tono le pule le vaenga lea le isi vaenga la tu te ilo iloa a maea o na au mai lea e ave o i lea sui puresile le university o le tai fono na o le komiti lea o ia na te au mai la masaini e mai e lo le approval umala na au mai le approval ona ta pena lola ia lea mafai le fontanga muntu inga mele o malvaenga ia o le ICT a le university ma le TV a le university tam fai fu inga le no le tam fai e faonga le mele o le ODL le online distance learning o lono winga o le ai mafai ona e no fo mai New Zealand ma Australia ai e a onga mai tatu university i lalo le mata upu lea o foi lana te mi fa mai ai na ai le mata upulea e te fa au le fa au nga le tatu university fa au tele tatu university e ma fai na fa au ai lau mata upulea le micro credential le ala ile mata upulea o nga le tatu university e tatu university mani o hani sidi au tu o fa mo le lau sunga fo mai ole fa mo la le la amata me ai nei por le amata nei le so fa o masina fo pe ona il fa sa lunga le o tu ina tu lunga penga te fa ilangi ole sini au tu la mo fa mo le ole ia fa apena ona lavata pena le sa fa inga matai I upu o fola sanga o alanga upu o muanga ngana e fatu ai mata pena ai ala tu launga ai fa wafo I metotia o a wala fa atu la fali wa wala fa amatai mo fai ai ona maua le toa ele fefe ele maru ia ngofie e ia o malongo ma diela na launga ile fa longo ale au mai mo ia tai nanele manu le tunu ele ngata o ina o le tulanga fo ilele ina ia sao tonu le upu ma le faa upunga e faa nga I lea faa lave ma lea faa lave ai uone I faa nga ina fo ilele o faa upunga o le maliu ona o le langona o le maliu ma le nganga o le maliu o le ngona o le faa nono ai sau le faa upunga le au mai le si o le maliu o faa upunga e tau na ave I le faa ipoiponga faa upunga e tau na ave pe a ho ina faa fotu ni suafa matai tonu no pe o le tamu whainga whainga le fetu na I la tātou ngana ina ia sa tonu le faa upunga e ao na faa ngā I lea faa lave ma lea faa lave ia malisi foi sini au tu le nei faa moe o le tali atu o le tātou university I lalo na whainga faa vai I lalo le tū la fono le university o le University Act e tau mawhai le university I lalo le suenga mta upu tau Samoa e tali atu I mana onga o le atu nuu e ala ia o onga au nanga faa suenga faa pena foi le tūlanga I faa maumanga publications ia matulanga faa pena na tatu university pe una au mai ai I lalo le University Act si va van fa Doctor afa pene ila mo ila tuia o ngati fafo afa pene I te ua yeso la tulangona fia o ngai tono tatu wa onga ma fia au tawina fo ila leva nga tau tono tatu university e fa feona ma wane ya tatu tangata I fa fo ila le tulanga au la fo umi fa tino nyai de fa moe ai pe fa fea fo ila a te ua manuia o la tu inga ma fai ona fa uai e anga ia tu ai sa mo fa unga ia o le taimi nei o le vaenga mua o le watalia le pulenga le online distance learning lono winga o mawhai ona e a onga mai fafu o le melo na lua o le o mawhai e te restala online o le awa iei le tātou link e mawhai ona e le stala mai e ina e lua la ia fo inei e lua ia whainga tātou university o le ala o le tūlanga na le ala so o iei le whaatala noa ina o le taimi nei a fai e whaau mai an tātou university. Tu sai a pini a fai e taupu mai e online distance learning a tamaiti. E o mai lau e whaau nei tono tātou university. Ai atonu e se taim ne liu o ile tō wha ma le uta le pūlenga al tātou university. Mo se ava nua fo ile le mwhai e ona anga i atu tātou university fai se whaau ngai whafo atu langa wha pēna.
o so ulele yo o yele fatana no anga tulanga na pau fatana longa le ai ule wata dia tatu courses fai online ule foi wata dia le mai tangata nei mai faf ia o tele tatu online courses ia fai ule anga ia na ipolu sa vai tuilam tulanga va pena ai atonu ole lumana ole atitilo se fai nga fa pena ya ona fai ia pe fai online fo I wa o le tausanga le na yele covid sa fai online na tato fa unga em fai lava na no fo mai tu I fa fo ai fai tu nei tato fa un o se fai ngo fie na mo tato pe a tilo I ne fa ai unga e mai se fai unga au tasi tato pule Malo fa tai fo le tato university de langa I be le mal manatu ni o tato ainga e mai se ia tato tangata ia tu ni fafo ina I mawhai ona mo fo ia whamadianga mai tono tātu university ia pe ona ei a ole tāua a manuia mana ia aianga ia tu Samoa whau ule lei tāua le na ia ole tāua fo ile na ole sila fo ile na ile tūlanga mawalunga fo I whapena ile tūlanga lava ia I lalo le lau mua susu ingam tau Samoa ole tele o tangata ia anga I mai whafu ona le lato mo li mau e fa apea ia foi nei ele se tala vane ai ta se fia foi fa tai foi inisio le atunu lo fa pena na fa ia lato wa onga Samoa ia tunu fa fo New Zealand ma Australia e pe le tulanga le mo li mau wina e nai tangata ia fa au mai no mai e fia mana o mia foi le ni lato tu spasialo ia mai se foi nei ile university e me se na wa ole tato ngan Samoa inai I le MIT o inai Wellington I Victoria na fo wa o kilan pe tulanga fo le ole no ta inga ona tangata nei ole lo loto mali mafa fa Samoa ole to tonu le university o le tunu pe tulanga na fa pe fa u walo ia ma ia lo ia lo tu spasi o ia le local tatu university tulanga uma fa pena e ma fai no si e lo tulanga I ngola ngaruenga e mai foi sina lo ia fa va malo ia lo tu spasina ono tulanga fa ngale fa e tu tono lo CV e fa pena fo na lo ia lo tulanga ona e tele university fa pena ona fai pa anga ma tatu university ai mexela va ia o nga tau li tu malanga no fa Samoa malo fa tai mandino le vai ngal fa fonga tatu watnu lo winga la mfai ona so tai le sungal fo mai ia Taeao ta vai tau tunu tulanga lo ile au nanga mo tau tu le foi pokala mi taua mo fa fonga tatu watnu ta se mo tam ta upu fa so mo li Taeao fa fonga fo tatu watnu antonu la tala tatu lo ina o te loa o for sanga la manino le mata le vai le so ni sio vai ngola mfai ona fa so mo ile tatu watnu ia ile tam ta upu li Taeao la fa tuelo sungal fo mai malanga fa lol ia ole Fiafia tia ma se foi le fa fonga mai le Malu le tunu ole la lo lava ia le fa vai le university mount la fono la lo le la mua le fa tina so enga le tunu ua le lifa la matou su enga le nei tausanga ua o titilo atu le tulanga lea masalo e mori mawina fo I Malu le tunu e malanga mai fafu a fai malanga mai o tatou tangata mai fafu e Fiafia lava e o ta ele I vai tafe vai puna vai tuloto vai eli al fala vela ina wa toso mai nei paipa ma watu I tonu tatou fale wo o lava I tonu lo mota wa lu atu le paipa le vai pe foi le tele o nisi nu ele uma o nisi nu ua le nga e teu fa ale lei ma fa matango fie vai tafe vai puna vai tuloto ma vai ta eli le winga lo tala msalo le mori mai foi le Malu tele le atu o vai nei o lo fa pena ona tanu wai le tala fa solo pito le atu o lo fa pena ona mapuna mai ai le lasi ma le atu lasi o le ngana o lo fa pena ona fa nga ina ila unga le atu o lo fa nga ina foi ala nga upu mabuanga ngana e tau tala ai o tatou tangata ile a taimi ma le a taimi ile aso tele le sosia ma le tamao ainga ma le o tatou ngana e maua mai pe a fa matala tala vai o vai puna, o vai tuloto, o vai tafe, o vai eli, o vai ta eli. Ai pe o le tilo, I la o tilo, o le tai o le lau mua o susu engam ta upu tau Samoa. Wa e ai se manatu o le a ngai le tatou lau mua. Se I tatou tilo, se I tatou, ele ngata ina ia avea le nei polo keti. E ono
Whaamatoe whaamalosi au ina ai le tiu te o tina matamaitai. Mantua fo i aso ia sama malu lava komiti tina matamaitai. Na tuu ia ile matawhai oile na o le oe ta pena ma whaamama. Ai peta iane, ua matele ni i mafutanga tina wha e kalesia. Ua matele fo ina le toe whaia ni komiti tonu nuu na tuu ia ile matawhai oi. A tonu tasi lea mafu anga pe wale ano ai lea tunu. I nei mea sina lea tunu. O lo o tatanu wai ia tatu tu manga. O lo o tatanu wai le ngangana. O lo o tatanu wai ia talau nuu mai tu malo. Ole atu ngalunga ilo lava tangata. Matatu lau lua. Ua na ona tau tatala o tatou whanau upu. Ua na ona tau tatala o tatou whanau. Ma tatou whaalongolongo i whaupunga i la unga matai. Ai pangalea. A o ina tatou wasia ma tatou wa ai ai. Ia ua tele na whaina male lelei. Ele ngata ide. Ole ati na e maualunga o tatou atunu usai ai. Ole ati na e tautu risi. O i fo i loa le mama o le si o manga o Samoa. Ai le ngata ile e whaato sina mai ai pea na mapea. Tu risi o mai se i mai moa i mataanga le atunu. Ia male lau alunga o le nau ta inga o lo tangata whaatau vau. E tolu afe mau na tupu ia site ese le atunu. E tolu afe mau na tupu le tele o tatu mataanga o lo whapenau na ia i tonu le atunu. Mai le tolu afe mau na tupu ia mataanga e peno whaiata. E le ai ma se mataanga se tasia Samoa o i to tonu o le World Heritage. A tonu nau ta inga nā leo mātou ngā lulu e whaipaanga ma le UNESCO. E tau mawhai ina ia tau sa i lia se mataanga mai le tolu afe o mataanga o le atunu. E a vea ai se mataanga se tasi o Samoa. Ia ofi atu Samoa i to tonu o le sao whainga atunu USS o le lalulangu. E iai o la tau mataanga i to tonu o le World Heritage. I to tonu o le sao whainga mataanga SS ua whaamauina i le talaanga o le lalulangu. Pe o nau ta inga na ia te au amata mea, matilo ai le nei tūlanga, e le ngata wa o onga le whanau, au ati na e le leo nuu mafio anga, ati na e le leo i tū malo, le ati na e o si tatou atunu, ma le ofi atu o le tatou atunu, i saufa inga atunu, o lo o iai le mataanga i tutonu, o le World Heritage o le lalolanga. Dokta, au whawhangafonga le tatou atunu o le tau o vaenga, ia wa e toi la langama e toi au mai le Taeao. Ese le tau alanga iai ia vai i tu tonu a fio anga mai tu malo i tala tu. Ia, a o le tau a fo i le pe ona e saunu ale ni Taeao. O pe wale amana ia, pe wale anu fo ia fio anga fo i le tau o nei vai na a matama matatu tilo, ia ai mai se fo i nei matua. Ese le tau ale vaenga le, au teiloa ia fio anga o lea fo e si le fie il mamalo le tatu atunu la aista te minta talo le leina si fa so male tunu a fa o pelo fo sanga le tau al vaenga mata u su engo le wanga ye il tatu a university a me so lo sunga fo ma Ia ora fai fa te inga atunu fa fo mai fo ye se matu wa fiu anga o le nu o le matu nu ia mai o lo ye le vai ba na ia ta o le vai o le tama o le nu o sams o lo ye le vai o le teini tu sai le vai o le teine samus o le vai o le tama maili inana ia tafa o le vai o le teine samus o lo inalo ia le ana o pili ma le amna mo man tu fo i mai o pili mai manu o le na sauta nu mai samus o ma le atali ma ngauli tau tifa no so vai o mana ngauli tau tifa le to tu dia mai le penga le na tai mai le va polu ma sa vai le ana ma wai fa punga fo i tu tasi le fo o pili o le penga tau tau wa fa ngota ioi pe tu langa fa pe na fo le o le atunu pe no fa atu o tala noi vai o no le patino na yo wa fiu anga ye lu ia male punga na ta fia pa i le malu o le vai o tamba o le winga no fa talanga wa ave vai e lu e fai ma fa ta ing ia ma tayo ma siasi ma na ia le tu langa o ye ne o nga winga le wa luma fo le matu nu ia maile o le tam fai nei i le vai le o samusu le ta unei o le vai o le teine o lo o tau mawhai nei o no ina o lo ngato le vai o le teine o lo iei male ana o pili male ana o mo o leo te tau mawhai nei e whaatino le na proketi lea ina ia maua mai ia se vai ngā tupi e tau mawhai ei una to e whai wha alelei ia mawhai ei loa ngai
signboard foi le e nga mo ina le hotu tu lisi o ia a ti tilo ne i vai elua e mai se la le vai le o vai o le teini ia tua te ia singa luenga e fatino ia pero se fata ita inga no ta inga o le to mo fai le tanto lau mua i lalo le tu la fono na mai le tanto malo i ngā ruenga whaatino le university whaatino ia vaenga tāua ia e tele fo i vai a ti tilo fo i tia le vai le o le turou whaafonga mai a ngāta i vai o nei e le papa o whaatotolo ngā tama te le fo le tala o le nā vai ioi vai whale a lupo nei e le vai sāria le vai fo i lea ni mafua mai il mele na e le mā vaenga nei lea ni mā vaenga fo i lea nei tu la whasa ia o le vai tuao le nai nei yafu le tele vai o le vai o tautai le i sale longa a ti tilo fo ia le vai o tuale moso lai tuai vai roa ia le pat ia le ia le vai le vai suri le i sale amua tele o vai na e taua o ro fa pena na tatanu ai tanto ngangana o ro ofisili na ia tanto fana po fea fua mai nei upo le ngangana e tautala ai tanto tangata o le vaenga ta ua leu te taupo e leu saunuanga leu sunga le fomai. O le tau tala o le tangata, ai meise nei tupulanga tala vau, ma nei tupulanga lalo vau ala atinu, ile ta ua o mafua anga poni ala ngā upu, ia a o laua tilo ma vava ai ai. Lolo inga, ala tula le tamai titi whapea, o ila le mafua mai ala ngā upu lea, o ila le mafua mai le upu lea le atinu, o le vaila lea. O lolo winga, tahu a tene la le whaasoa lau sunga le fōmai. Ia fio anga umalaba. Afa pia o lete sila fia o lea olo iai ia ni talatuu po o ni alanga upu e mafua mai tono le vai. Lolo winga, tahu a le whaatahu a tele tono tatu wafi anga. Ai me se fo ila ia ainga. Ia ina ima fai o na o lai lau whanau o matamata. Tele tatu vai, sa o lei. Ia ai me se ia o le mata le lelo. Ta sile vai mo tele sala fai. Ia, ole na tonu ale anga o tam fainga le e tam fai tu ai tetia. O mantu fipa anga pea mal fala puptonga al fangsa. Ele wina ole ngana male anga nu tonu New Zealand. E il fontanga al fangsa sa fai Christchurch. Sa le il fontanga mo sa fai inai Palmerston North. Sa o e fontangan na martausanga le investen tu inatu le tai fono ia le terminal tai fono le fionga ia le autuli ilang fa sapi ia fa pena fo fontanga sa fa Christchurch sa o e tu ia o tai fono le fionga ia fa tili i le tausanga na matu tatu investi e au maua se ama noe au mai ele fono e fa mai Samoa le ana na au mai ele fono e fa mai Samoa al fangsa le foi lana tam fai to au mai le lua fe peta ia ne covid Whaftai o lea ua mawal so ta inga mle fionga ia vai timu mle fionga ia ame o whai lau tusi o lea wa el tō whao lea a mail fono e whai i Samoa nei tausanga nei o lea nganga fo ile leo le Fiafia ona o le mānei au i mātou i nei e le ngata ea o au i tonu potua o ai te o ma mātou field trips i o mātou se sunga fo ile leo e ba ai ma ho i ai o le tāua o le mea lea o le tātou tau tatala i wha upunga o muanga ngana ma alanga upu au e tu vai ile no foanga male mataanga o le mafua mai ei fa upunga ia pe o le nganga na o le ai lalo fa fa vai al tatu lau mua e o lava tatu lau mua e fa tino asi singa nei o tatu field trips ia o ile mea na tangita e ai apa ula le winga lo talo si fa teita inga ia e aru le mea le na tuli e se mai ei tonga mai le pue ia le pat na mo wai le sua fa mari e to ama tele o mea sina le tunu mana tua o tala nei e fainta ia na e tatonuina pe ana o se fa alongo ai tala no ia tonu le potua onga o ma e anu e te tu vai ia e pe fo na ia le melena o te ia le mato malanga le na o manua i le lua hafe su ma le lua foi le tu langa fa pena na no tato tau tala o manua lo ia le tala o fofo ai a on tato o tilo ma ba ai ia pe o le nganga na tau ai ia le malama fo o nai whanau mele mano le atunu i mafua anga mano fuanga o loo iai upu mawha upunga buanga ngana malanga upu e pe o le tautalangia i tātou tangata ia ma o ai le tātou whaasoa i le tātou ngana tala tātou leina mo tātou atunu
ta ua fo fa so mali tatu watu o le ase vai o nai te isi le fie tono to afianga a o le ase alanga upo le ase mafuanga ia o la fu so da tau i tono tonu wa to te loa e pena sa no la sunga fo mai o to te lo tatu na fe ola mai o fa longo ai e fo ini so tatu na fa longo ai yo e le vai le tono la tonu Inga fa alongo ia so la fa ia hili ma vai ai yo ia ele yo ia ona se tau tilo lo tala tatu leina mo tatu watu nei Taeao lo tolu fit taslima tolu fa so mai ola se o ye se vai tono to malo o ye se vai tono tonu a fa wa fa le sauanga le sunga fo mai nei Taeao doctor ola sa tau si da fia ia I vai nei tono a fioanga e te tau ona to fa tau alanga ia a fioanga o vai nei sa la tu feinu ia so la ele ni paipa o le me mua e iai vai wa ame e se ia o le matawio le tele o vai nei e a fua mai tala tu o le atunu o le tele e i vai o vai e iai ia maa te tele I te tonu e iai na ia wa no fo maa ame e se vai o le loloto o le vai sa iai le amatang matua papa ua le teimi nei te tununga ona fa pe ua ave ese maa ia o tapu afa nua ia I tonu le vai o le isi fo nele pe tilo I fa pena e yeiso o tanga fa aleanga nu I le tele o vai o le minga lo tala o se fa teita inga e o le vai leo matai vale ia ana tu lo fa fonga mai le atunu o lo sa no ai ia le fionga ia tolo fu le lei va fa le moele ia tau I fon tanga fo il mato komiti o le ngan Samoa fa mai le vai na alu tu ia ana e fa malu ai pa ana pulu o lana lea tatunu a o le mau lo fa pe mai nisi o le tama ita ina alu eta ele le vai lea ai le pa ia na pulu ai me ne o ma tanga ai tama ita e ba itanga ile ai le pa o pulu le ala mo wai le suafa le tama pa le mo wai penga o isi nu ma fianga o le wingo lo tala ile ta o nei tala o isi fo I vai e te fa itete e una tapu e una tapu fa nu e le fa pete ana tu lo e ta ele e ai una tapu e ai I vai o tapu la na lele o fa mau wina ma o tapu fo ina ele o mafai ona tulanga fa pena ai fo I vai o isinu wa fai lo le poloketi miliona le wa watu wa fa sima ma tulanga fa pena ona o te wino tuis pe fo inga le ave se ai le loto le vai sa ai pe fo ringa mai na ai se so o tanga fa tala na mua o so o tanga o tapu fa nua o so o tanga o mauli o tatou tua ma taula awaitu e pe fanga le te tonu tanto vai o le pe ave sea ina ua fai swinga fa ne on po ia tanto vai ai a tonu o le swinga o le tau po le climate change e fai on tanto fa pe atu fo wa mafu ai ona suia le loto vai sa ia so na mu ia mataimi nei pe o tulanga fa pe na ia tanto vai ele o mafai ona fa mau wina fo e tele o so enga papala ma le tele o so enga fo e tangata so tanto watunu le ai tau mafai le tanto university I lalo le tanto laumua e fio le cap le e so ia sa ili linga na fai mo isi I tu stal ia tanto vai a maisi o le toe fa tau ina ma le toe fa mau wina o tala ina ia mfai ona nga mo lo tato watunu ma le fa tai doctor la tau tavala au de wel tavala u nga leida talo fa ya talo fa la vatia a me se foi le sunga le faia o nga ya tau tunu ta mole lava ta wale vai le te no ya una le vai le o fulele le a ringa ngole le mu ya ku fulele a pa wale vai nga le te lo ya u yo le vai le nga ta mole lava le su so ya le pesele a o le vai o tufulele o tufumalele ia pauanga le vai le ke lo ia ia fa mole lava ma lo wa lava fa lo tua ia o lua alo fa taitina takta le te maua mai le vai le fa mai si fa tua le te moli le nga fa tai le fa no mai le nu mala fio anga ia tufulele moli foi fa tai le sunga le fa fe nga inga malana au tala vo sa la tu fa tino ina le tala fa concept o le tala o le vai le na maf ole na mau ai le ngo wa le ngo mo le nu sa ia yo pala loa
Peita ina ua mai le tala lea ia tufu malele. Le mafu ai le ngole vai le na suia i lole nu ia tufu lele se tu lole fa fonga mai ale afio anga. Per tu langa fa pena fa ftai ai ma mole fa ftai fo ile to fa e le sunga fa fe ngai. Ngana to fai ai le tala le na. Tala fa konseti na sa fai. Antono le na le o manino ma mo ai le tala le vai le ai tiptilo na tala ia tufu malele. O le tala tu o le ulunga ali ina malanga mai sa vai. Lena o mai loi I fa mautu I tu fulele lena fa ingoi no le vai le ya tu fulele le ngoi ma le ngoi no le winga lo tala tia a tu mai loi le ngana fa amatai a ho ina tala fa ya ma so tanga o nu ne a fai malanga mai la sa vai I nei tu fulele me fai le alof ai no ngai se la unga fa ya e ono se le la unga I le so tanga ai mafua mai le so tanga le mafua mai le ngol vai le tono tu fulele ma le tala fa so pito lo fam tala ina e a fua mai le ngol vai pe o le nganga tonu lana e tau ai le fa ma ite le o tam fa ye fa mo ni Malu va tai o le stava la doctor talo fa tia Malo si fomonia ya tina la fili o ma Taeao ya langia ba galo ba fo ile sunga ya doctor e fa mai lo ngu I sale moa o le vai nga kufu malele o le vai ko fola I malua o le vai ai se no asale moa male makei to so asale moa o le vai le to fola I malua nga ko foi kama pa ya ke pa ya lala go vai la polonga nga wa sa ngor fo mai le vai kufu lele kala ave vai nga vai mga fa eleo sa mayafe o karakunga sale moa te tia malausunga po mai mangiar ka ko waso tai doctor lo maua ya malo fa ftai ia mana ia le fa soal tina manino mala le fo ile tulanga fa pena ile ta ua fo I male tala o le tua o vai ia pena fo ia ele o fa mau wina so tanga fa atua so tanga fa aitu o tatu vai me foi lele lo ngolo tala ile te tono le atu ile tano ina foi ele meta u portato university nalo lo mo e tau le tau la sea ole taula sea ma vai fo fa Samoa traditional medicine and healers o le pepala le na esu e nai tu ia I te tono le atu no mo se fa so at e ai me ta o taula sea ma taula aitu ele tai ma fai ona fo ma I tu langa fa pena te fa peo se ngase e afu mai I taula aitu ma se ngase me fai ona aves na o taula sea ma taula aitu me fai ona fo le minga tala per tala leta sa no meditina ile so o tanga o vai nei ia matato wa tamai tai ia o telesa ma sa mai afi le tu langa fa pena ile mai mo mai fo ile le tu langa o vai o nafi ona pona o fa so ai fo ila o senga o le senga le tau ave tamai til postgraduate man masters na o tala no ai la I tu langa ia e pila o le tu langa o le vai moso tu langa vai I faleata ona o le tusi le fionga ia lani went na tusi o le ngo le tusi o telesa au fa so ia le senga o fiu o tau mate plan mafu angan fa ingoa ia lani lana tusi o telesa ai na o fa tau tusi o le teine sau mai le pea vai moso mai na ona la pe le luta ua sau mai afe tu langa fa pena o vai tafe nei o vai eli o vai puna le ai tono nu ma fioanga e leo e taula itu ma taula se o la tunu e leo e mauli o nu mai tu malo aso ona ana ia se tangata fo ilele I vai nei ele pile e la vera mai ai vai le pine fo ia maliu se tu lo fa fo mai nu mai tu malo pe a fai e soli tapu o vai le minga na lo tala I ta u vai tafe ma vai ta ele vai nu ona o lea e leo e mauli o tu e leo e taula sea ma taula itu le tu e leo e mauli manganga tapua fanua ele ia se nu o le tu ele iso na tapua fanua ele ai a ho loina ana ia o tanto tangata ele pine fa pena pe ona ia tala o vai sale mo tala I vai malua fa pena foi ia tala o vai le pea ma faleata ma vai moso tu langa fa pena e fa pena foi le tala o vai ile tele o nu mai tu malo Doctor, pisi mal tala ina te lo tava bun buri le wa foi si pisi tala ina li Taeao ya talo fa tia ya balon sai mai sa no mai Galo fa foi le sunga ya onga de ya Taeao
o vai o ke fia kalangoa o te man tua vave o mato fau ngai vai o si o motu o manono ma porima ia o kala I manono taile vai ka ore vai so mumu o si vai dea ia o le ola kanga le so ma ko sai nga vai kai mi foi ona tapu afanua pe ona silafia o le fanua malona tapu afanua a o le vai I tai le aile ni manono tai ona ua o manono tai o ye le paipa o le tala tu I na vai tai mi fa pe na saure I tu o porima o mi miti uma le vai manono o na alu le tau fa ye ave o ya porima o la ya porima ai na wai lo atu ele ai tu o manono ma watu wa nene fo ia porima na ole ai tu le o a porima ole ata la le itu le a porima na la yon to ulu na vai na la ye le atu nga vai na mo me vai eli na o tu atonu la va ole fa me tisi na le mena tau no ye le tala le ole beto tisi na fa le u mo tu anga o ina na ye le atu nga vai eli na to u vai mo me o vai na ye le mimi tinga na a ole si va nga to le vai le na alu mare I to aporima ia na o lai si o motu aporima le taimi nei ia pa nai vai na le o te mana tua ile nei taimi ia ina ua tato wo fo I le tulanga o vai ia ma le ta ua fo I mana ia fo le fa so nei Taeao mana ia ma ta upu pa kai tia ai ia doctor ona ta taimi la fatu to walunga ina ta po klame le Taeao ale mana ia so lo ia lo sunga fo mai le ta o le vai le wa mai fo ta su le Taeao ma faftai fa so mai ai ngal tai ia o menino mal lama o tala nai le mafu anga vai nai nai apolima ai se fa atu le tala na mafu ina mo le vai na o vai so mu nai manono man tu fa tu ring o tonga na amata tu ia le pata ia e wi na wi atu ia fata ile si tu wi atu ia tu na ile si tu ia ai wi atu sa ve ai o ngatonu ngale mu o polu ona tau le toa ia le pata e toa le pata sa fe soani le tau wino le tau o tapuloma taputoa na o mai I le tui matu sa le tuli anga ona mai le ina e iai le vai ina I sa matau e tau o tuli vai o ina le an wa tu nei tonga la lafi ina ai wa foi ni wa se le au sanga tapuloma taputoa o ina le fa pe tanga tapale ina I lo tapuloma taputoa na tu lo fa fonga mai na lana tatipi e o la tuli vai na fa ingo ile vai na I samatau e ngo tuli vai au ina fo ile fa ingo ile vai na ina manono o vai sua mu o toto tangata na mari liru tau ale tuli e sei no tonga na mo waile ngo le vai sua mu na e fa fonga mai le manu le fio anga mali tu malo o le tuli nga mai na tonga le na sau fe tau ilo ia fo lau I muli fanua o ina le na fa polonga ilo ina tonga na ye le anga o le ia na ye le o ina ile mango le ia na ye le ana o tonga na ye nga uto muli fanua le fo sa o ye su nga tatu university le istau sanga o ina le na fa polonga ai tonga ana le mo na ai le tau ile fa polonga ina na tatu sa motonga ele mfaina tu ua tonga e o na ile alu o ile matanga le o le afo inei o le basa nai I manono o inaro o ile na ile le fa mau fa ilonga nai ma fa manatu nai ina o le talana le taimene tu ua ilo tonga e o ina ua mau le ai o le taua o le mau le ai o le taua ua ma itanga le le fale tua o talaifi ua ma itanga ia ile tatu tama ya savea na lai ma fuai na mo tala na wa fa fonga mai le tu o le mo ina o le ai o le taua le na avio na mo wai tama o po le ngana se tu lo fa fonga mai fo el manu le tu I tulanga e pe na ye tala ngai fa pe na ma ua fo I tatu fa mo ia fa pe na fo su ai of ma fo anga na le ngo le vai le pe tu talangia le vai su mu ma le vai na ina o tuli vai ia mo le fa fonga mai le manu le tele le tu o ka se pisio le laiga fa malu dua tu tatu atu ono tatu taimi mai an ma taimi tu sai mal fina ngalo tatu sunga le tatu faya onga por sunga fo mai to fa wow do vas fo lo winga tau te lo tau pulia wa va pisio leina ia la sunga fo mai ona o taimi fa tu ngai na le Taeao ua matua matango fil fa so le fo te lo to te lo tatu atu no le labo tau fai mai se au mai le tau o vai tono la tu fio anga me so la tu malo
ai ona o le tātei mi whātunga ina le mo le tualang whaaftei tere lava, whaaftei mo le whaasoa, tu sei mo le whingalo, ai whingalo te whaauau tam ta upu le vasfau, e ma whaifon te whaauau mo le nganga whaalalo. Ia la whatuia, ia mo le whaamai ina le tāpu kalami mo le nganga whaalalo, nei Taeao le usunga whamai. Ia malo whaaftei tia e muli atu le nganga whaaftei, mai su tatu atunu o Samoa nei, ia e langona lava e velo leo whaatau waa e whai mafonga fo i o le tātou Malu, ia me se fo i o le tātou universite au. O lo utu vai mai ai alo mo fa na wale atunu e muli atu le nganga fa tai mal fa malo le malu tele le atunu o la lam papa au te Fiafia le lalulangi ya fa tai la o to lango mai fo ile nei por kalame o le talatalanga o le nganga lava ia o le nei por kalame o wala por kalame so fatasi le mo so suenga mta upu tau Samoa ar tatu universite fa pe fo ile radio Samoa in New Zealand ya o le talatalanga atu le tatu universite fa pe na fo ile talatala mai le mamalu o le atunu e wala nei por kalame umane le aso ya o se tau mafutanga manongi le na mo tanto pe a fai Fiafia le lau ulu sapo manuia fa mo ne Taeao so ifua mo manuia alo va tele sunga fo mai mo tapo kalame tatalanga alo fangele tu alo se ifua tua mo manatu o wale tua no tatu atu mai se tatu universite mal fa mo la tatu fe lo vas fo de lo fo malanga le tua so ifua mo manuia ya so ifua ia lana le ua 2 minuta te nei le tula sumar tasi ngol tau tula vida Samoa tslima vitula mo mal tat kala mal tat langa pe fa fonga mal tat want no o Radio Samoa tslima ivatolu amo. In this update, Medimap's director says they've traced a breach to the platform back to a profile which has likely been compromised. The platform's widely used across the country, especially in aged care, disability, hospice and community health. Director Jeffrey Sayer says there have been unauthorised changes to some demographic records. Sayer says the person hasn't used brute force to infiltrate the system. They've somehow gained access. We've had no reason to believe this was a cyber attack. Fortunately, this is a case of someone stealing credentials and using those credentials of a legitimate user of Medimap to cause this harm. A 23-year-old man is facing a raft of charges after allegedly ramming 2 police vehicles in South Auckland overnight. Police say they were rammed trying to stop a man who was driving erratically and running through red lights in Manukau about 1:45 this morning. Meanwhile, a man's handed himself into police after a shooting in Manarewa last Wednesday. The 34-year-old will appear in court today alongside a 29-year-old female co-accused who was arrested last week. Pressures mounting for Andrew Mountbatten Windsor to be removed from the line of succession. Royal correspondent Robert Hardman says there's strong support for the move, regardless of the outcome of current legal cases against him. Generally speaking, the view is, regardless of the outcome of that legal process, he has behaved so appallingly in so many ways that no one wants him anywhere near the throne anyway. A booming Auckland schools giving the government a 5-star review. Te Uho or Te Niko primary schools opened 24 new teaching spaces, helped by a 28% cut in classroom construction costs. The school has 568 students, expected to rise to 700 by year's end. Principal Chris Herlihy is very pleased with the 18-month project, noting there's room to add teachers now. So with the new build, it does give us the capacity to continue to grow. Once we get over around 700 kids, then we'll be relying on the ministry to give us more staffing. That's news. In sport, Australian Tennis Open Tournament Director Craig Tiley is leaving the role. Craig Gabriel reports. Tiley will be returning to the United States and will be heading up the United States Tennis Association, and that includes being the big boss at the US Open. The 64-year-old South African board administrator will be taking up his new role sooner rather than later. He transformed the Australian Open into a tennis hub and a festival of entertainment and constantly had record prize money and attendance. This year there were over $111 million and more than 1.3 million people attended. The knockout phase beckons for Newcastle in football's Champions League. They're 2-0 up at half-time in their second leg playoff against Karabakh. That's an 8-1 lead on aggregate. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
Sakit malam tu
Samoa. E tano sia o matuai, mauluhani o na masa o na fai, awa ua lato reino a lato mea sa fai. O isi e a fisi, o isi e tafafa le au fitolo, wale tofu lato ise ala lato. O isi e a fisi, o isi e tafafa le au fitolo, wale tofu lato ise ala lato. Leo se bali tebe le watis ful malima minuto te adele jula simultasi nei fo i Taeao le aso lulu nei o ngā te tono le vai aso tiu te mangalu ngal tātou watu no e na wa mawhai o nei wha whonga le pol kalama le tātalanga mo tātou le nei Taeao so na whapoponga i lunga le tautuba le ranga le si whonga le reda Samoa tasi lima i wa tolu a mo ma le tautua le sunga le whamai o le whai aonga le tātou universite i Samoa le avionga i tāwai i tautunu e se le tāua vai ngai na whaasua mai wa pisila le tātou leina le Taeao nei a le mane e fo ilea wa e tāua fo ilo Fiafia e tāua fo ilo maangafa ngafa ia i le tāua vai tu tonu o le tātou tunu i Samoa ia be sial tau fo inu vai la le tatala tu tātou leina e se le mane o nei ta mama nei tina matua o la tu te mamlama o le tāua la afa pe fuila e soifua e na ia na ia walu fa matala iai ia vai a tatu o Samoa tatu atu le tatu o e le vai le i ia o le si vai le i ia o le si vai le i ia o le vai le na mafua ia le langa upulea o le vai na mafua mai fea o le vai le ina wa faituli nga ai ia e tango tala fa matala ia lo fa na ole ila falongo longo la esele mana ye fo ile fa so mai le tatu watunu atu watu fo ile le sunga fa ya onga po sunga fo ma iana sa ilinga mana su suenga lo loto tele le sa ilinga ale sunga fo mai e mamla mama yo mo na sile fi ile tau o vai bolona mafu anga le mana ia o la ta falongo longo fo ile tailo fo ile telo ta o vai ma mena mafu ma yai ia na mafua ina o le si vai mafua ile ngole no pe o ni mea ni tatu o tala fu ia tatu te o se pine fa mau wa ila le manga ia te le o lau falo ato no fo e fo ia te oi le nei Taeao lau fa fonga e o fa kia e fo lau falo longo atu pe ila le vai le manono ai ngal tai ia no ta fa longo ila le vai ia le fu o tau marino atu ia le mafua anga io e vai le tau tele afa pe fu ile tau ia oe e se vai tolo tonu ia na tango le fisili e to ina malo ma tu ala so fu mal temine e tau sila fia ai mo se fu tu blanga televo afa pe na tau loanga le no le ngole vai tonu a fisili le to ina malo tu o fe mafua mai le vai le ai se hale me o mafua ai ona tango filta tonu fa tau le vai e ia le vai te mino no foi le no uno fato ia e ia le vai no vai si ma e a fetu lo tu tono fato ia nga ia tu vini e ia le vai si mana ina o le vai na e fe hinu wai te no le fa fonga mai ni so la fi an fato ia a o sola la se me le iva ono lima ama tu ola manisio o au so ina matu no fo ina e te rea latu lolo, ila lolo paelo o la poa. E ia i lau tama i pakete. No uwa, no tilo i. E ia tama i pakete. Na watu leo o la utu vai. Ia nasu mai lea. Nasu mai lea masa sa itono le paelo la poa. E tama i vai si mau te loa. O la ia le vai. Le malu mana ia le vai. O ka se malu. E faile le saua le paipa. E mafana. Le vai le na. O ka se malu mana ia. E lofo ilanga le wole ila tamoli atu o sa vea langa o te ilo tasi na tanganta o le sa ingu le vai dea. Vai la tu olo alala i nei whaato ia. Ia whaasoloti nei vini fou. Whaasoloti nei mo taa. O ila tu o le wingala la utala fo inau tu itala no le sungal fo ma i vai. O vai eo. A tatou fuala ia i vai na feino ma ia i laso. Ai le ni paipa. Sa feino i vai. I aso la. E li fa pena tatu watu tau ia ame
E vai fo ia le paipanga le ki fa malulu. E te la tua sumsa o mo ia le vai le puna. Mai lola ia le feinu le ainga. Ale nei vai temi. Swing o le vai. Swing o le vai. Wa telen tatu o tango fitu e vai mama le vai. Wa telen tatu e sa ili se vai le lei. Au te loa. O tu tonu a fio anga. O la lava iei vai ana feinu ma yasola. A toi ola toi teu fa le lei. Man toi tango fi e fa ma nei le leilo na fainga. Ai toi o toi feinu ma iei. Le ali me la tatu toi tinga inai. O le tasi le me lo kako fe keling kako mama i o le vai. Tasi le vai ngalu telen tatu mama i o vai. Le anga u tatu kama fu den kako akwa ki ma le paipa. Ki ma le paipa. Ki ma le paipa. Ai a tatu toi tilo te tolo tatu watu nuu. Tatu toi va ai vai ia. Toi teu fa le lei vai ma tatu toi va ai le mele puna mai le vai. E toi fa sau le vai te tono tonu. E le se me e le te tonu le se me la tatu toi mama i. Ia lango ka ko ngi vai ke mi e. Io wakako paralangi. Fa ko fo. Ia o singa masangi ai le lau ku nga vai. Io. E ki akaka mai ale sawa. O le si vaenga o la uang ngofongi o lau ku nga vai nga fe kau irunga le vai. Nga ke ia le ua kalkalango irunga le vai. O ko ku vai ai aku fo ia fa kalngoanga. Mama sang ia. Ia nga ke ia la ia le. Fa ngolo lau ngali o ngali ku vai. I know you have another woman, but mess to my tutu. Ia upang ko fo ia ho ku vai ya. E o ko ia kalkalango ia ma fai kala ia irunga le vai. Ia kai mo kala vo kai mo la iki. Fa makala ia o irunga le vai. Fiu ko inga maluma ko fa kalkali mai e fa ko alua ko ma o ka se ku mo le vai. La ko kinga maluma ko ai la le fa mai. Ko ale va ga ala fa mai. O ka se ku mo le vai. Ali longa sa foi fe kau malesu ku nga vai le. Ya o aku fai ya mai. O ki ko ya ka ma foi la le kinga nga le lava. A wale ma fai ale fio le vai se va ai si ku vai. Ya nga lu aku rola ia le. Fa ma singa ko fa longo ko mai e. O ka se au le si kamala. Kusala e fa lo masinga. Ko ku din lo makwe e ku vai. Wa fi lo makwe fa kan nga vai ai mai e dale su e. Dale ai mo wa ku dale fa ku malum ku ko le. Yo le si ngari nga masang ya dunga le vai mangongofo ya. Bao ya malapa lo vai. Mangongofo ya ka fa. O si ori manga ya nga aya. O si ori manga ya nga fa manga ko ya fa penga lu fika dunga le vai. Yo la le me oyai. La le me oyai o kala le vai nga fai. O ku nga vai maka ere nga le vai. Wa tatu tala no ni tau o le vai. A le titi lo atu le tau o polo ketia fa anga solo ale Malu. Ia o tele tu malo le woto yo fa le la to vai. To si male le ma to fa au le vai. Le anga o le vai na amata mai na fe inu vai. Ia le tatu o le vai taimi ia wa se atu e amana iena tatu vai ia. Ono o tatu Fiafia le vai paipa ma Coca-Cola ma le Fanta ma le Sprite. Ia ma le juice. Yang ada kako mama. Ya vai ya di ka penga ka. E ke le ame le o vai ya sola. En ya fa ye me ai. Yang a feing wai. Ya mama wa le lua mafukanga di ngole vai. Ai. Vai le o vai. Fa ingo ya le lua ka mamu mo ya vai. Watasi ino Luas full family da tele tu la se full barcas oka. Ife ya o ko soli. Vai me ya feliz ya o ya. watasi Vai badir Taeao. na forma ya watealu Tafia ma mutama oi ya so uma watasi ilo upatu na forma ya
Felice Mikael le Fiafia nga mo tatou le Taeao luas 48 minuto te dele chula se football tasi. E lungo le tau le langa se funga le Samoa tasi liba tolu amo. Ni so la tulo ba futo mai Samoa. E le tatu po club le tasi olo tesi bol tasi famo. Pa malo atia tau lo ba futo mai Jono no. Ni so la tolo ba futo mai tolo la tu ta vale fa be foi fal finga luanga tasi. Mayo o watasi. Ave kau ia ku nga vai vai so walu lang ale faka ni maluki nga mai si okay alu lo quero fakio. Patalo pati di so tato baka ngol tato Facebook bangele. Apa futi mangale lo fatasi mai fafta ni mafta mai le ngato foi le fatalo fatia kansi ya no sanele. Malo si fu loud le. Toi matai fatalo fatu po club malo si fu loud le lunga tato YouTube. Papaloado si fu loud le ya Felici. Solo ma reko fatalo fatu po club le ngato foi le fa fuina tan yelu. Patalo fati ya Rosetta Felici. Pa vitali mafta mai lunga tato tu tato unanga. So fatasi Maureen to Fele fatalo fatu le fatsi nai na Utah. Tuna ambao mame fatalo fatu po club lunga tato Facebook. Sa ilau tu mali iti fatalo fatu fatalo bafta mai. Ai fale aba lau fau malu fatalo fatu malo fatalo bafta mai. Iyo malo le sa tiu te bangalu ngale fengai mau chau. Fatalo fatu ya dash fatalo fatu nei Taeao fau. Se tatanga mo fatalo fatu manu ia foi nga lu ngalo fenga yele nei yauli. Ione so man nei tele nei Taeao. Talovati a peti maneki kutori. Alo si fo manuia, ngati foi leva talovati a tabina. Alo si fo manuia, fa tele ba tamai, fa ngolo ngatu fa finga wenga na istamaki. Mai adisi de tatu fa Fiafia nga tari mai dola ile vatu tatu falinga. Balo atu di sol tatu watu no. Solo. Atalo vati seti ala ilua. Pa futa boy nai maliponi au Sitania. Hey,
O e silafia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e silafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e silafia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia Fiafia o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vai aso, lua vai aso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēra tāru papitoa nao le lima tala tu tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni FEB ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani eina fasili lupa le telefoni ma wha tino la fo ina lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whasoponia so se wahenga ni usila i o tātou lala, o lo apano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whasawa i lo taimi, ai sili ato na whasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Barcelau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw!
ele tele tua. Dona lo fofolo da ngale le ya tita chaua leo tatu auria mai ile nei fo Taeao. Ai mai se tiu tu bangalu ko le fengai mal tatu wa tnu mana tolo manuia me uma ile lo fo le li. Lo ma futu bai tono lo fale. Tono lo fal fengaluenga, tono lo ta vale. Awani ngali ya lo malutia o ya awanga le yo tatu matai sira langi. O le leina mo le fa mauni o le li. Matala fato le sia kala ma fato ya vai le fata sima inai dominion road fengai mangaluenga. Anga le fo le tu fa unia tiu tu ma fai val ne yaso. E dia pe fatalo fatu po kala me lungo tatu YouTube. Fatalo fatu ya se fulu. Se Yuli ali. Se fumonia te tia o le ua jale malo longa se matu kolisi sangato Maria i vai moso. Manino le lei lea foi Maria le sumalela. Le falongo atu i le tatu wala leo le tasi ono tesi tasi famo ina i Samoa. Io seki malo fatai. Elena toluodo malo se fumonia le foi Taeao falongo atu. Ya masio matu tina matua i nei vai lo palauli. Molia tomato lo faanga i mato ainga uba lava ina i New Zealand. Ya wai vai matau ti o leli. Le te whalongolongo mai Samoa se tatu atunu, whalongolongo mai si atunu. Ia e se furi matau ti o leli i mana i pokalame mo tatou. Taua la mai o lau na i o lo whaanga mo tatu i whalongolongo mai atunu uesi. Mai si atunu. Ma mori alo whaanga i Samoa la e manino leli tatu wala leo. O le tasi olo tesi ma le tasi whamo i tono tatu atunu Samoa. E whai ala u whai atu. Yo e, abe o lo whaanga i lua i whai mai e. Le alo wha mai asi ka whaanga ula i o. Le alo whakere me lai manguia lantou. Ia lele i. Matalo fati ale polo. Mauli elu unga po. Le vatsima ina e whalongolonga tu i ranui. Le whai de upa. Upa pas ese whai mari. Ato dia fatalo watu pakalame ne vangal Taeao. Mai bale pone au si talia. Se bai tatu whalinga, mai tatu whalinga se bale pakalame le mo oe. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up ale Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni i le MyCash ale Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le MyCash e ala i le ClickX. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. Po kalame leimo o e talo falava. E masali o na ofisili atu i tangata o mai oe. E tali mai whapea. Ia o lea lava e tātā le fatu. Io e. O le fatu e wha mo i ai le olo le tangata. O le fatu po o le heart i le whapetania. Ai ole karia i le wha eleni e wha sino lea i le o ngā te tono le ola lilo le tangata.
O le no foanga o le ola, o le malo si anga o lo mwhai ai ona whaanga ioi vaenga uma o le tangata i tonu. Lono winga, o tātou tala malangona ma mio ma tūmanga, e a fua mai lava i ngā luenga le fatu. Lono winga, a wha uu, to mumu, wha mawalunga, ai loto leanga, mui, tala pelo, lea lofa, le loto wha maangalo, wha ngutu lua, wha atua pua, mata pea, ia ma le tele o isi tū maanga le manuia. O ata wha aliali mai lea o fōlinga wa ai o le fatu o loi to tonu o le tangata. Ai a whai a lofa, wha maoni, wha alo, loto wha maangalo, loto maulalo, loto fiafia, mata ata, loto tausa a fia, ola feseo soani, hanga malu, ia o le ata le nao le fatu o loi to tonu o le tangata. O lona winga, o lo langona ma lo mawhau le nā ua iai, e iai le taimi nei lava, o le ata le nao lo fatu. Ia o se wha malosi mo oe le nei aso. O lo iai tū maanga le lei, o lo fatu o lo fia tū whaina atu mo isi tangata, mua, mata ata, fia atu i le isi tangata. O lo ua whaina atu o le ata o lo fatu mo isi tangata. O se feso ta inga siri lea one le lei mo le fatu o le isi tangata. Wha ta alofa lulu lima, o le lulu lima o le feso ta i leo le wha amafana whano le fatu. Pai atu se upu wha amalosi ma se upu wha ne ma se lu atu mo le isi tangata. O wailango nai le wha anga iti o le fatu i upu wha ala e au. O fo atu se feso soani pe alu e wha tau se lua vainu matala noa. Pai mai le wha ta oto. O le swa ma le manongi. E wha fia nai le loto. Wha pea fo i le alofa o le wo le tangata. O le wha atonu e fua mai i le loto. Talia Yesu e a vea mau whaola. O na vea i leo lo fatu, ma puna vai o swa manongi le lei, ai le istangata, ma mana tua, e le lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. So
Ya le na disi da tatu fa Fiafia fa lenga pele fa fonga bali tatu wa tinu le Taeao sauta siva moleli sauta pese moleli ta wa lunga tolpa kala me le mo o le Taeao le onga tono le yaso bi ia le li fa taile tu lana fola taile tu fa malsi au mo tanto le ne ya holi au ta penatu tanto I tomo tanga voi ainga au e no fono foi lo fale matanga fila batol upoleli au e fenga I manga ruenga momoli atu ia to o fa malsi au mo le fiong pa ia tu au afu ni me tupu le ne yaso I lau savaringa ya ua te popoli au te popoli lo soifu le li au le me ia tatu wala Fiafia ia mo tatu le Fiafia mal ata bai la auxilia na mataua mo tatou wa me tupu le olanga o a me anga I mai e tauina le folonga ata iai wa fu itala ma me te atu te vava ai se olu itau na lo folonga olu itau na lo savaringa au ne e vai ai olu fa tasi malau te talo malau sa ilinga ile li so ni mai lo tanto vai se balte belo wati lo te valu minuto talo jula se football lua tale jula se football lua ona te fa sala wina foi lo tatu tala mai sa mo pe na ile tua mo le aunanga le fionga ngal mana tipi au tanga vaya o kasi au de le yornge yaso li le li fa fitai le tua mo le la a le fu tatu fa longo ina wa mata fu na tau malulu mai le atu nu le ala me tonu fai ta pena tatu mo le tau malulu o ni tu fa tawina ni ofu mafan o ni ofu le sama io anga I lo tu va ai ore ta u le mo tatu a ma tu fu tatu ele fa pe o le tau sanga mo le tau sanga ona mafana ato le ai o le tau masania a o le tau mafana ia teu fa le ia ula ia po lava le tau malulu pa se kanga pepa makwa I fa le ko kongu ia nga avilola ia le se me makwa ku fa le ia a o le tau malulu ia ngala mai do ngai kanga pepa nga ko avil masingi ia makwa ko kongi ma le pau ka ma le vai la au se fer se lengi o se fenga o se lengi yo se fer de se lengi ia ko langa mai ngai nga ufu mafanga o le kai mo le winter ia fa nga kamanga ia vai u skai di fu io le kau malu o le kau mafanga ia ko fa ko kanga pepa le ngai kasi ia ko ku ina lo kapo pa mo fa kasi monga este me que pole fu nga fu fa mafanga monga la ko au le winga la tala fu ilia iti lo ha tatu li mitun tatu faya o ni yo ile taimi tu fa taun si lava so ni dia taimi tu fa taun si lava ia tatu te lo al metona fai sefer selengi ia ma tatu te lo foi ia au ni pilesa tatu a nga pressa tatu ia lo no winga fai of te fa lave ko alu ku makupe fa ka ngo lava fa o nga kamaki ia ai mai le li poto ia tatu e fofu ai me ma tatu te faya te oro minuto talo jula malua. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua onga toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le fwai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi famtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Talofa sa mola tunupele. O leo tu amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wale tau tuaino le mamalu o so tatu watunu upile nei tausanga. Mo so se whamoimoe, waipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoimoe. Tui sa mau catering,
Tuisa Maupe. Olo ye foye Tuisa Maupekwi and Island Food Limited ile tasi o Great North Road i Avondale. Nga se sei falawa panivide. Mali telo tau mafa SS awale fonga tau mafa. Moliso fam talanga bala waniloa i lease and makite o ile olo tasi oiva tasi o fitu o valu. Olo tasi oiva tasi o fitu o valu. Alova Samoa Waule ne yokas putialu awal suia ngila wala kio Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa Bevela a Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo O te whātalofo le tātu wa tunu le o ngā tutonu le nei vai aso o tātu mafutai tala mai Samoa usimaya lau whaafonga. A o whaatali le pūlenga o malai waalele o le tātu wa tunu e a mata whaatino le masino fau o mati le si itanga fau le la fonga mo tangata e malanga ese ma Samoa po le airport tax
Whapea ma le la funga fou, lea ua tā ua o le aerodrome facility, wa feto ai lea fuafuanga ma whai tionga mai nisi o le atunuu. Ai mai se o le whaalaptonga le aiata, e ngafa ma le whaangai o i o malanga wa lele ma le whai o wheu i o inga, i le tutongi ina o pase se tangata malanga i wa lele. Wa ave ai nei se tusi wha sea mai lea whaalaptonga whaavao malo, ma mamoli ai le tu alalo le minstau whila wa inga ma wa lele sivili, leo lo iai fo i le vai o le pulenga o malai va lele Samoa. Ina ia toe sila sila, i le si i tanga fou po ua whetau i le teimi o le a whaatino ai, ma le lave lave o ngā luenga i te tau na whaia mua mua, e longo ina i tangata malanga. O le asunga fua o le vai o sunei, na longo ina i le Samoa Airways na pa anga whai malanga po pasese, i le si i tanga ma le la funga fou e se lautala, ma o le awala lea na si le fiai e le tōtele lea fuafuanga, e a mata wha ma Malu, i le aso tōna i nei le aso mua mua leo mati. Wa wha iloa le pulesiri o le pulenga o malai wa lele i se li poti, a le nusi pepo le Samoa Observer, e le aise pisi nisi e le aiata i to tongi fau o wha tūlanga, ma e le ai aina fo i e lea wha lab tonga wha vau malo, tū la fono o Samoa. O le tusi e le aiata o lo tu ina atu i le Minster, o le pulenga o malai wa lele ma whila ua inga wha pea wa lele sivini, le fionga ato e lupe maui au tele pou muri nuku o ne semo. Ai o kopi o le atusi, o lo tu ina atu le Minster o tangata tā whao, o le pule o pulenga o malai wa lele, ma isi o fisa si nia au nanga le malo, e iai o lato so o tanga i tangata tā whao, ngā luenga te tele le malo, wha pea wa lele sivili. O le vana no foi o Samoa ma le malo au Australia o se mafutanga tau le vao malo o lo wha au au pea, i ona tūlanga o le whetausi ai. E tolu marienga o seinia le pālemia o le tātou utanu o le Minster fo i leo le vā i fafo. Whata seima le tamaita i senatoa, le Minster le vā i fafo o Australia i se seini ngā lima, le ana whatau nuu le whalitani malo le tau mea sina, i le Fiafia le solua o le vai o senei. O le marienga o le ngā lulu e whatasi o tai o malo o le Pasifika, i le tūlanga o le puipuinga, le mawhai eo na ngā lulue leo isi malo le Pasifika isi atunuu, pe amana o mia mō ngā luenga o le tausia o le while mū. O le marienga o le ngā lulue o Samoa ma Usatalia, i le tūlanga o le whitu whai o si la fia i tomai, tau le puipuinga i ala lei whaso ta inga whaona po nei, po le cyber security, whapere tasi o marienga e whaso ta i ngā luenga wha leo, i to tonu o le Pasifika. O le asolulu le o ngā tonu o le nei vā yaso, o le amoni mawina ai e le tamaita i Minster le vai fafo au stadia le apa to fale mua mua, o le atu tu i mo le atu ina leo le ofisa fau o le fono a ofa i tu la fono, o lo o fausia i le teminei e fesoa swani, mai lea malo. A mai e lea vaenga o le porkalame o le malanga asia si mai o le tamaita i Minster ya Benny Wong, o le malanga lo le i sawa i le va leo le nā whanua, stasi leo fua i Australia, e te tala le no fuanga mo ngā luenga o le ngātai whare leo i lo tātou motu i savai. Le mai ona whātautoa ai o le loia Siria le malo, le fionga ia maunga Precious Chang i se vai aso e le ima mau atu. Wa au mai se fina ngalo le komisio ngā luenga le malo le PSC. E ala le i se whaamatalanga whalaua i tele ua whaamanino ai mō le Fiafia, e lo tātou o tanu ai mai se i lātou o lo ofisiringia le whiriwhiringa o le loia Sili. Ia e ingo le whaavae, o le tōwhinga o le loia Sili, o lo pūlea wha le tūla fono, i lalo le mta upu whātasi pui tasi o le whaavae o le malo tūto tasi, o Samoa o le tausanga awhiv se lau ono se furu. E peo na ia e whapeo le ato fie lea o le malo se loia Sili, e whaia i lungo o le whautuanga le pālemia. O ia leo le a aveo se tangata wana maua le tūlanga anga waa, e whaia i ma whaamasino o le whaamasino nga Sili. I lalo le mata upu whātasi pui tasi, o le mata whaioi mo le whautua ino le ao le malo i le tōwhia ino le loia Sili, e fito i tonu lea i le fionga i le pālemia. O le tapulao anga waa e peo na manino le whaavae te tau le tangata o le a whiriwhiria e avea ma loia Sili, o na anga waa e avea ma whaamasino o le whaamasino nga mau lunga, o lona winga, o se tangata sanga lue o se loia i Samoa, po se isi atu nuu mo le lei titi fo le se furu tau sanga. E le aini te pulaa po ni tau anu manga wha o popo, e wha tonu ina i lalo le wha vae mo le nei to finga. O le wha salala wina wha lau i tele le nei to finga, taluai,
Ona o le tausisia o whainga tau aloa mo pūlenga le lei. Manino ma whainga tāna whea ngai. Nā e aise tō whai na ia whaasara la wina whaalawa I tene le awa noa. I lunga o le whaatonunga le fionga I le pāle mia na whaafoe ai le komisi. Le whaasara la wina whaalawa I tene le awa noa. E tūsa ma le ta iala ma whainga masani. E whao ngai to whinga o ofisa siri o pūlenga le malo. Sa whaasara la wina whaalawa I tene le awa noa e ala I le pepa whaasara lau. Ale komisi. I lunga le upenga ta wha ilangi le komisi. Ma whaasoa whaalawa I tele I lunga o wala o viso ta inga whao na ponei. Sa ta tala le awa noa mo tu si talo sanga mo le umi, e lua sifuru aso, aso whai ngā ruenga, mai le aso sifuru tasi o te sema 2 e o atu le aso lua sifuru tolu o Januari 2 Sa manino le whaasara launga le aia inga mo talo sanga, e tuai pele ato atoa whaamtalanga le ale mawhai, ona tali aina. I le talo sanga mai do ilonga e tolu talo sanga, na tauli maina le komisi, ina ua whaangata matapunia le tu ina ato talo sanga. I leiro I longa o talo sanga e tusa o tapulaa na wha mautu I le wha salalaunga. Sa wha mautu wai e to tasi. Le sui talo sanga na wha maria ina a to toa ia inga na wha salalau wai le amanoa. E tu saima le matafa ioi wha foe al komisi. Na tu ina atu ai le taunu ungo leiro I longa. I le fionga I le pāle mia mara kāpeneta. E langolango ai le pāle mia le wha tino ina o lana matafa ioi whau fautua wha le wha vae. I lalo le mta upu wha tasi pui tasi. O le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa, o le tausanga e FEB salau ono se fulu. E tu sai mai ainga o le whaavai na whautua ina e le fionga I le pāle mia, le ao le malo, ma o le tofia ina o maunga Precious Chang, e a vea malo ia sili, sa whaia e le ao le malo e tu sai, ma le mata upu whaatasi pui tasi o le whaavai. E tāua fwoi na wha manino, na whaavai ina le ofisa le lo ia sili, e a vea o se ofisa tuto tasi wha le whaavai, talu mai le tausanga I lua afes furu ma le tolu. E le opulea le ofisa le lo ia siri lalo le tū la fono, o ngā luenga le malo lua afe ma le wha. O lo o wha foe, ma pulea I lalo le wha vai ma le tū la fono, o le ofisa le lo ia siri lua afes furu ma le tolu, ma e tūto tasi mai le komisi o ngā luenga. E le wha tū la fono ina o na wha o ngāta iala, mo le filifilia o tangata whai ngā luenga, I mta ngā luenga le malo mo le tofia ina o le lo ia siri, po se isi tangata whai ngā luenga I tutonu o le ofisa. O le matawhai oi al komisi sa whaatino, mo le whaasalala wina o le awanoa, sa whai e langolongo ai le nau ta inga ma le whaai unga le malo, ina ia whao ngā ina au wala manino, mo le whaasalau whaalaua I tele o le awanoa. Peitai, o lo manino ma mautu le pule whai talia e whaatino ai nei to whinga, e tusa o le whaavae. O se tau lea e fast food tasi tau sangalo na matua, na whaasala I le selau fast food valu aso, e nofo sala ai le whale pui o se tangata mōria mua lea, o sili o na laki, a wana tu uawa noa iai le whaama sinonga, e alu mua e whai kirisi masi malona ainga, o na whato alu ai lea tuli le whaasalanga I le whale pui tānu malala. O le asfareiles furu iwa o te sema le tau sanga umawai lua o lua lima, na lau wai le whaasalanga o ropati lia, ina ua wha maonia ni o na morianga, I lona whai o se sori tū la whono mātanga na fiai, se teine I titi le vāo le sifuru lua ma le sifuru tolu tau sanga le matua. O le teine I titi na fia na vai tama le tina sana no fo male ua moria. I le wha maonia le morianga o ropati, na whai ai le wha asalanga le fionga I le wha masino, le fionga I a leota Raymond Schuster, e no fo sale le 5 masina ma le valuaso, I le whale pui, po le selau fast food valuaso. Peitai sa ia ile nganga o le kirisimasi I le whaamasino, ma ia tu uawa no ai I le ua molia, e mua alu e whai kirisimasi malo na ainga, ama ea, o na fo ia tu le ofisio leo, I le aso mua le masina na te neo Januari, e mamori ai le whale pui a matatuli lo na whaasalanga. O le soli tu la fono na whaamaunia o le ua molia, o lo na uru whale whaamalosi to tonu o le whale taele, ai o lo whaamalu wai le tene I titi na fia. Na tango fia le ua whaasalaina e peo na whaali e le whaamsinonga, le awa malosi, I le teimina ia whaiai le ngai oinga. Whaali e le whaai unga le whaamsinonga o le whaataita yo le na fia, ina ua uru whale atu le ua molia e au noa masona iloa, na aluane ai whaana tinati lo na tina, ma ave ese le taule lea, ma le whale taele, ma longo iloa, ma leo. O talai o le na yaso,
Whelo I pea. Talofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le Big Pots and More, wa whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, ulo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i onga o mukesi, e whaonga I tutonu mu fafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaabitoa e luse pasene e pa uma o lalo ai te toki o Taavale pe a tolu pe silia to fo iaso e te whao ngai na iso se Taavale. E mawhaiora pikila Taavale maile malai vale le whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumuri e to fo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O loo iele tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave. Ai o loo iele wha mama avenga. Maratua o loo iele tātou account I New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha ngā ai le Pacific Easy pe wha ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou ubenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Awana ye misiele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua whātala I le vaiaso, Samsung S25, ma le speaker I le nau le lua tolu tāla I le vaiaso. Maule whapitoa muenga whaapea se tinu foa. A whaide te whaailoa I le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawai nei whaasalalaunga. O le amaua sau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sayers Yard Road o Tahu, te tala le iwa Taeao ngai le afo le lima, I le asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona I male asu sa, se fulua ngai le afo le fa. O mana o mie o e po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funo lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E awhia I mata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tatala le loto ua amata le siva. Yeah! Kako uma! Ua gotolela, ua susulu fetu. Watu mule fale Itali e maleo. Ua maaiga, feilua ifa atasi. Galofa afita ulia Fiafia ai. Tu ilalo mafatia gaole pole ne tatou te pule ai. CEO lima iluga ua vala au mai le musika. Sawia! Kaku ole Fiafia. Hey, hey, hey! Siva ai. Hey, hey, hey! Pese le loto. Ele magalo ai. Kaku ole Fiafia. Ole nei. Ele taufi. Hey, hey! Ia alupea ia Fiafia. Hey, hey! Ia Fiafia ai. Oma! Pa ole pate. Tatagi le kitara gai o ile tino. Ele mali ele nofo. Ma ile tama ile tina. Tama mateine. Siva fa atasi tasi le lagona. Awale pepe, awale ma. Ole Fiafia le aua tato maua. La galileo. Pepe se fa atasi ua ola le po. Sauia siva ai. Kaku ole Fiafia. Hey, hey, hey. Siva ai. Hey, hey, hey. Pese le loto. Ele magalo ai. Kaku ole Fiafia. Pole nei. Ele taufi. Hey, hey. Ia alupia ia Fiafia. Hey, hey. Ia Fiafia ai. Hey, tasi le loto. Tasi le leo fa Samoa le vaibe. Ia alule siva. Maile itu isasa ese io oi sisifo. Kako fa atasi ia pale Fiafia. Siva ilalo, siva iluga. Liliu solo ata
la le fola tata jile musika awale tau filo akole fia fia hey 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 siva sivai hey 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 pesele loto ele magalo ai kakole fia fia olene ele tau fi hey hey ia alupea ya fia fia hey hey ia fia fia kakole fia fia Siva ai hey hey pesele loto ele magalo ai kakole fia fia olene ele taufi hey hey ia alupea ya fia fia hey hey ia fia fia wala taleta e awa ele fiuai fa afeta ile po atumu ile fia fia hey kako ele fia fia Yo, tatou ole happy ole Fiafia uma fo le aso lantou. Ia pele fa foka bai lisi da tatou fa Fiafia ka le vai ngole uli. Ile toyanga ia to le atu no I malo longo le fo ia sino mai fo la tu tau mafutanga. Ia malo longa mo la tu na malo lo le tali tu la sumaltas. Ai ni so la to le na wanga ia tu e fa wa la tu malo longa. Ia o la tu na usula le Taeao. Po le ono po le lima ia na wanga ia tu mo tau mafutanga. Tale tu lai fitu lai fena nei la mfaito wina tu tatu tale mo sa mo pe na ile tau tu le fenga ngal mana le na fana te fa fonga ye lon te fa sala wina le do le so tele va nga taua ia I malite lo me le tatu te lo tu puto lo tatu watnu ola mo fa ole o lo mo fa yo le fa fonga ia o lo to lo ma lipotia mai el tatu sui me Samoa ia por tatu so fa sala le fenga ngal mana mo tatu Taua lo manino ma luma mlama I mea lo tupu I tono tatu watunu ai mai se o vaenga o leo lo anga I eili tatu whainga malo ia ma fuafuanga ma pokala me lo fa ta o to mole manui o le atunu Tala le tula fitu le fefenana I la tu awina ia oi tatu tala ia mai Samoa ia na to lunga fo ilo le so mo le se fa ponga la sa Taeao tali tula van Tebele wati leo se fulu le vanu minuto te ele tula subalua Mole maftubal tatu watunu awali ngali atu ole tau tua nangal tatu omega kans ale sunga tungsia sunga di pule fasi pisi sunga tungsia ai mfaina wala wan tatu telefoni ole olu tasi fafi tuono lima fatasi olu tasi fafi tuono lima fatasi ai Fiafia tu atusi ole lua selau Kevin T-Stream na I Malu olo ia le tau tua nangal le sunga tungsia tela tatu tavale ai mana ia lo vala wan tatu telefoni ia on mfailo na fala tele ni so vaenga le tautua mala udanga le sunga tungsia ai olo anga ia tu tatu watunu to tele tatu watunu le la volo anga ia tu sunga tungsia ia mo la tu tabale Papa lo tu le ia tele to bala olo fengai manga singo tama tanga to tele la tu le lo mafuta mai to no fale mai Talo fai malo la to wa tai malo ngalu ia te otou le olo ngalu I tono mau tanga ngasi ia so se matata la valea to te fatinoina I te tono fale mai fa malo tu data pokalame ia o tau ia o ila tu fo lo venga malku kaina o tau maftanga ma lo le on sai ia le fa malo ia pokalame male fa lai awatu mal fa awatu venga o to manga ruenga o la ko so koloni o ila tu fo to so mo nga mai o ila to lo venga male ku kaina o me ai tono fale mai o ila tolo whengai ma pōnai fo mai. I ola o kilingi. O tasi lea ngaruenga o lo o telefo ia tatu watino o lo ngarue ai. Le ngata le sifi po, ia o ila tofo i o leao. Whamalo atu aila le pokale mea te utou. Ia whamalo atu fo i ati ila tolo whataotoria I ngase o tino. Awale ngali ati oe. Ia maupe inari ngila laula au. E vai vanga musika so I filo e rede Samoa. E momoli atu i ati oe. Fiafia inai oe. Au e fia ngai mamai o tino I le aso ma le aso. Se belo le whatalo whamal whamalo i ati ila to umala vitono wharpui pui. Ta si lea ngaruenga lo to telefo I le tatu atunu lo mafuta mai. Iai niso I le ato lo tunu la tu whasalanga. Ia e ta urore wharpui pui whai mai tatu o le pangota. Se I tu lor whafonga le atunu. Iai. Awana I tatu wawa e seina. E moni a o le no whanga lu tatu uloa. O se no whanga fu ilea mo ilantou. Ia wa ili atu o tual tatu I o tatu tangata ilia. Se ia iar kei me sasi ai. Ia iar te me sasi ai.
Ai o le fa malo ma le fa tai. Le mafuta mai o ava noa fa pea. E tāua tele mo tātou. E tāua fo i mo tātou i tono fa pui pui. A fa pea o ye se, ye le sasi, ye le fa le tonu. To e afu le Taeao. To e fotua i le mafau. Ia mafisiri le mafau. E se ale me o mai le no fuanga. E se mafuanga. Ia na e tangola i le to e faise swinga. Ai o fisiri fo i te to e mafau. E fai mo wa ule no fuanga. E fai mo wa ule no fuanga. A e sila fia la ele ai. Fai la se swinga. Fai se swinga mo. Ele ai ele fa pe latu le leo. Alu atu se ta se fai se e ke ngo fa o ye mai to e mafau. Ma to e fa pe ifo o ha ua e mafu ai. Ele tau ono unofo i le no fuanga. La ye ilu ufale ye ilu ainga o te no fuai. Pa balo to le pokalami ate utau. Ya te utau umala balo mafu te mai ai. Ai mai se ila to lo fenga i manga ruenga i to no fo i le no fuanga. Ya balo lo sai. Malo la pale. Patalo fatua ila le pokalami le Taeao. Le le oli. So si ya jo alo fatu. So si ya sefa alo fatu para monia ngaruenga le ne fo yaso. Luas puluh 2 minit lo tene ia lei tu la se football lua la tatu tali watu watu di sini yo tatu fa fianga musika alu yo tama ftanga alo yo tama ftanga la se mai tatu musika mo e pa wale mengi ke wale sa ka mafkanga awa ke popole ale se tama ftanga fa aliali yo ma fau fau ngole uli pa fianga le Samoa la tau bala bala ma futu mai tolo tatu watu no jasi ono tesimal tasi famo Maria ngaluenga Sami Kasilo ye masae sae Ye fesu yai malobu o fuvae Leo leo anelo mapua magawe tau makaua Sea kokingonga ile atua Ua galo la ukautua Le consigan safaira souma Lobu ano fasta fame melo pelo Koe o pau mai mi sole Sunga fai ma se alofa Fa mole mole Uasa mai olela Ai kulia weka la ufala mole manava Sunga wao solo viva Fai ologinga ola unkoe ainga La koe foi lome ilonga ainga Fai ole baea ole maila ila Se waka ofo sumelulu Awa mio vale kuluku Que alu ile aso apoa peyele aisa ukamaloa Kausta uya oe mahu wala pau mumu Au lenge iwa ofo imale ilipu Lulo auma Leo leo alelo mapua magawe keke akaua Seyo akune Galola ukauku Alito siga safari ya souma Rogu
E ole lei. Ke banga baku waru lulu. Lua 10 orang minit tele jula se football lua. Pa Fiafia ka bol tato wa tno. Bisi foi malau foi fale engalan tau. Ya la nga se malau ku ko tono mo te malau. Dai fa talo fa tu fa balo wa tu po kala me nei tamam tira matua. E tato no ngolo manuia o tole nei oli. Aya la fingal wengal tofi le tu so se fata fa taulanga. Navaga upu fa polina. Patalo fatu sia Elia Pelice fa fitai. Leva foto wa ngol tato YouTube. Mawala ka ko ngala Elia Pelice. Hey. Deu mugu ka ua fai mau masa. Ya wori ngali ya Joy Shell tato poklabe. Kasilo ye masa. Lua se football fitu birto tele jula se football lua. To tele tato yelo mafuto ma ilungo penga te fai langi. Ba malo atu malo lo sai. Vaya son ellos vaya sol topo. Ya mal tu fue vaya solitar al pensión. Ya mo ila tu na itamam tira mat tu. Vai kala fu di pensión al ko ngamal lo makwa e kolo kwai oi le fa ngaluenga. Fa mai se amaya singa se ringi ngale se fa ka usi me sia ka fa ngau. Pa Fiafia. Ai se a. Ya le mera ya lu fa me pensión al ko ngamal lo makwa. Olha ngaki fai ngalu benga fai lo ko. Ai ngakala pingjo mai ba alo. Le wa fu ko pes ko mas makwa. Wa mayo dua, ya makala. Wa mayo dua. Wa kala do pension me singa se singa me ngal si fa ka o si me si ka fa nga. Ma le leo la le. Ala ni nga fa ka mai ki ai. Ai le la bal fa so. Alfa kalau bengo. Ops kapaki. La col mal pension al ko mal lo bakwa. Ang alfa ide ivi al kon. Suyai malo wo fuvaele. Ole anelo mapua manga we tau makaua. Sea kokingonga ile atua. Ua galo la ukautua. Wale mereka ko. E fai ale ingol tangata. Ai fa langolangot ko inga malo makua. E fai alu ko lua malau fanga e ki fa langolangot ko inga malo makua. Wale ave kama ke ku wai ya nga fu wo amali sering ko inga masilo makua. Yo ba fai ka ye me nga fa wai yo e. Fai malu e asit ko inga malo makua al fa ye. Ale fai mai alu asit ko inga malo makua. Ya wa ale lava la fa soa ya la fu im fai nga e kol aku ko inga malo makua. Ya amasira se lengo la pension. Ai le mau alo mafufusi dau ako. Ako le masingo ele alu asit ko malo makua. Ai ngalo ngofo au ka fa lu ko lu. Ala ile ba umo ile sami. Ngambu le lima tapa li ofi. Apa to dele jula se football lua. Kasilo ye masa. Sabalo tu ya la tu mala balo ngai me mo tatu ngalu fa vai taimi. Beta vale fai le mu fai va. Foi le so nga fai fo ngia so ave ka vale. Se nga ya yar kula fo fa tu la ngai lunga la tele. Tatu ave pasi ave lon. Ave pasi malo ese le ke lo ya nga fila le. O sa ngal ba kopi kong o tara ai sa unos le kasi o pasi po se mo le ke ole. Pues se ole que pues mo le lua por tolo. Ole que el coro. Ai ala mo si pasinga ku ko ngoi mo linga ingal manga fa. Ole bela fe utala, ole pasi. Wa fai le pasi me fa ngale ole o iole o tavale la po. Ole popole ya le pasi la ku ola mori. Ai angala nga udoanga ole pasi Samoa. Ole China, ole sei la le. Le macchine che le sei le pass. Ya originale ave pass. La uola mori, ale fallo, ale passi allo makua. Usalo ngomong bangaku. Che le pass, aso al kamai ka avali, ile ya fa ingala pass. Ai sa oi ave pass. Ai do kula fonga li ave pass. Ile fa pe ala pola pass ingala ave or kula fongo. Ya asu foi a people la mo la vea ya a mel massa le vai la ve pass ya mo le que deu de sei yo la ve pass
Ele va pia lau ke le lo seinga oi e. Kau ka fio fi mai ka ko mori mu na leo. Kuasa maiole. Ka fio fi mai e ya tu la fono. E tu ala lo po kala be mo tanto. Au ne ito ya lu vale se leni vai atu fa fonga la no. Lo malo sina tu so le Taeao au ni to ya nei me o sala. To tongi la sala o ya al fa tamala. Male mole manava. E bai le sitado fa Fiafia ngale ola fa to e mo tato uma la valo fa ngai manga luenga le foi vanga lauri. Dai lo mai pule. Jalovati Jappy Collins. Malo le bab tamai. Malo dengan lurui. Oh, c'est tout,
o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wind quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima.
tu ia i ta whana ua o ma wha auli o lo ua lofa u whamutai ai o matu ma malo ainga pe ai ona ora wa fio a pele valo umativa Se o whakamalio le sunga se te whale moe pa Fiafia ngai whanua while mo wai le tōtelo le antinu le nau toi anga i antu le amatalio ngā ruenga o lo te toi le uli. Ia i tonu fwe mtanga lunga le maloe meisa pisi nisio company. Ia matantou ia no for fun. Atalo fati a tabai. A siata malo le seifua. Polonga ili alofa. Sa o le leita vai. Kai mai ele le ala ta polonga ili alofa. Alan me kol polonga ili alofa di ia siata. Ele le el polonga la ingo kamakia. E maka au kia fu ingi meo mai ele le aloka polonga ili alofa. Ya ya fo. Sempre le wati lo tes futbol 5 minutos chalo le tu lai tasi chali tu lai tasi. Una tu lo ta tu telefone ngana sa ngala Britania. Mai ta tu musika le. Watu pokala me lu tau mo e. Mari o le tau le nei oli. Watalo wati a Buddy Collins. Malo la malo sai fatalo wati foi Joe. Juna fomua fa fatalo mo mai. Solo ai la utavale kilo ama faola alulo ama le tienga kilo ama le musica non gama fa mala manto apia ile taulana da milo ile taulana uatumu tangata wa fe filo ya ile aolele ela mai male au mala fa malo ina ile oleo ile ngaru enga faingata pileta uwava aina ole Malu Samoa se ofika tamata el malile ile batamata ole a un feo ai solo male a un tau favalea we ai sapo che ile tanga au fika peio de taba ofisa fe alua ai solo ile taulanga ai le ando e fai o se maumanga olo imomona olo utina forole tate aina lele yo te masangiri lutina fai mai osiana kala ma una folinga fanoa noa talo fai siona afavin wa moile vai vena mama liu ai tai fainata sao ai tua maletara
mole maliolo na fafinera elua muliguriane Oni tangata tau favalea iata tomatana Witei tangata leanga Selfie mata E malia ile mata mata Ole au fewa isolo Marea au tau favalea Mea ise bubeire tanga Au fika peyo le tama ufisa De anu ai solo ile taonanga Aile anu e fayo se maumanga Se ofika tangata E malia ile mata mate Ole au fewa isolo Le aise kupe ile tanga Au fika peyo le tama ufisa De anu ai solo ile taonanga Aile anu e fayo se maumanga Lui tau mō le aso. Whātua o le whawhine o nuu ese. Faith of a Gentile woman. Mā teio, ma tā upo e fulu ma le lima, o le foi upo e lua se fulu ma le valu. O na tali atu ai lea o Yesu. Fūnai, ua tele lou whātua e pei o lou manao. Ia whapea lava o na whaia i a te oe. O na malo lo ai lea o lana tamateine. I lea lava i tu waso. Whaatua o le whawhine o nuu ese. Faith of a Gentile woman. Whai mai le tala matayo. Ua savalia e Yesu maona soo. Lau ele o turo masaitonu. O nuu ese i le vaai whaatangata Israelu. Ai whaafua sei o na aluane se whawhine. Ua ai oi mavala au i a Yesu. Lea li ie, le alo tāvita, ia ea lofa mai i a teau. Ua ti ngā ina la utamateine. Ua whaatau ngā ina e te moni. Ua whaapa o ia i vai o Yesu, ma ifo atu i a Yesu. Ai whai mai le tala a Yesu. E le tatau o na ave mea e ai a whanau i uli. Ai whai mai le tali a le neifafine. Le ali ie. E o a i uli, la tau te samu maa ai, i momoi mea e pa uifo, i lau a tangata Israelu. Fetala Yesu, funai, ua tele lo whaatua e pei o lo manao. Ia whaapea lava o na whaia i a te oe, o na mā lo ailea, o le tamateine a le whawhine o nuu ese. Se whaatua lava ina a tele, o le whawhine o nuu ese, o le mori mau lea a Yesu. Samoa, a e taritonu ma e whaatua i le atua.
o ina e te ola ai. E a mata mai to tonu o lou loto. E te langona ina loa, lou whaatau waa, lou ngau i, lou le amana i aina. I le loto ua whaamaua lalo i luma o le atua. To tongo e loa matupu ai. Lou whaatua i le atua soifua. Na ofo Yesu i le neifa fine ese. I lona whaatua. Tusa lea ua whai atu le tala tofo a Yesu. E lea o ngā na ave i maile mea aia tangata i Salaelu. Ai whai maile tali le whawhine. Yesu, e oa i maile. Po oha o le maile. O te samu i momoi mea e to ulu ifo. I lau a tangata i Salaelu. Se whaatua ina ātele. Se loto ina a maua lalo. Se tangata awa a ifo i lona whaatau waa. Samoa. Ma nei a tele le whaatua o le whawhine o nou ese. Walu ifo, ma whaapa i vai o Yesu. I le nei fo i aso i a tātou whi au ma ngā luenga. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau tāpua inga. O lau nuu ma lau ainga. Ai a pe a se i e whaapa tasi ia i vai o Yesu. Ma e tari tonu. I le loto wha maua lalo. O Yesu, tātou te olai. O Yesu, na te wha lo ina i o tātou mai. O Yesu, e tali mai i o tātou manao. Ai a, pe a se i e wha tasi ia i le nei aso. I le loto maua lalo. I luma o lea tua soifua. Tātou te tāro. Lea tua mamānai. A o maia i mātou, ia o mātou i loa o na o ifo i lalo i le loto wha maua lalo. E tupu, maola tele ai lo mātou wha tua i la wafio. Fesoso ani mai ia mātou fe au mga luenga o le nei aso. E manu i ai mea uma. Lau lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou wha aola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. E ale ai se fa tua. Ma fai ona Fiafia mai le tua. E au i tangata umalava. Ona talitonu o lo o soifua. O le melino le sa tia wa faalia. O Yesu que risole adole tua. Mea salilo le la o la mina ya namua.
ai lo mai ele nganga pa ia. Ole na lilo le sa na tia wa pa alia. O Yesu ke risole alo le tua. Le mea sanilo le la lo langi mariana mua. Wa pa ai lo mai ele nganga pa ia. Ese o whaingoin o mea lilo le tua pere whafonga ma ieri si whafonga ma lila sunga ia whafo au lalo. Tasi o tatu whatunga tuai pe ona moli a tuai le upo le tua mo tatu le nifo ia oli i o le whatua tua o le tatu o le whatua tua o le ngalue mai o le tua ia elefi fi fo i le tua pe ale isi whatua tua. Ta ua la o le upo pese o whatasi ma le tau wha le nganga mo tatou pe ona iei fo i le nei ia uli le mafuta mai le tatu wa tunu. Wa mea na te mawhau whauai. Wa mea na te moe miti iai. Wa mea na te mana tunatu iai mo le lei o lou ainga. Tātou whaia mea uma marwhatua tua matatonu. Awana i se masalo. Awana i se masalo ia oe tu maulu whatua tua malu tatatonu. E tā pena i lea tua mea uma mo oi malu ainga. Ia se me whinga tai le li. Awana mea tātou wha malolosi. Wha malolosi. Tātou whinau tauri taua. Nei vai te melo tatu iai pe ona langa pe po kalame fifia mai ia fiafia oe ia fiafia lo mafau fiafia lo ainga fiafia lo fanau walu i tau savalinga au te popole tu mea uma ma la foi mea uma ile li tatu word te talo mo na pongi ia anga le lei mai lava le li ia tatu ia besi foi nei fanau i fale haonga au te popole watu ile tu le fanau ia la tu wa o ia malau sini au tu bal leito sanga pole a se mo mitinga nai te tau mo fa ia tatu wol fa tu ai tini lau lo fa mo ia ma tatu uma lava le anga tatu tofu tatu ma tatu mana onga watu du maleli ai la te mi tatu tatalo e tu tali mai le tu tatalo pea ona i mutalo tatalo ona i mutalo sa ili ona i mutalo fa tu ile li ina o se bal te bal wati lo tatu lava li tu la tasi Eva mai pea i the radio kasi lima i vakolu amo au ngate le sunga mo In this update, critical support's rolling out to at-risk regional airlines, with Golden Bay Air announced as the first loan recipient. It's getting a loan of about $1.1 million from the $30 million government package. Fund Administrator Kānoa says they're working to allocate the rest of the funds as they process applications from other operators. NZ Airports Association CEO Billy Moore says these airlines offer crucial services for things like business and medical flights. These are dedicated carriers, but they don't really have the scale to manage cost increases in the way that larger carriers may be able to. The Police Minister is rejecting Police Association concerns about newly announced move-on orders. The government's promising to let police issue move-on orders to evict rough sleepers and beggars from public spaces, with refusal subject to hefty fines or prison time. This week, the association's president expressed worry there aren't enough staff to take on another job, with resources already stretched. Mark Mitchell says that's not true. You know, the Police Association got an important role to play, but they're not right about everything. Reports large chunks of tar on state highways in the Lower North Island are causing havoc for motorists. Police are responding to reports of issues on State Highways 1, 4 and 49 between Waiuru and Sanson. They're urging people to take extra care as they work to clear the pieces. Local Alan called into News Talk ZB. I've already got a cracked window out of it. They're going to have to clean it up. Some of the pieces are half as big as your head, sitting in the middle of the road. I mean, it is shocking. Responders are hunting for a man in Palmerston North, last seen disappearing underwater in the Manawatu River.
Police were called to Albert Street about 20 past 11 last night, where personal items had been abandoned. Inspector Phil Ward says this led officers to the river, where they saw a man in the water. As they tried to persuade him to return, he disappeared under the surface. That's news. In sport, a fruitful fan funding exercise for injured Wellington Phoenix women's footballer Sabitra Bandari. The Nepalese national captain launched a Give a Little page to support knee surgery and rehab at a world-leading facility in Doha. Bandari felt let down by her national association not footing the $135,000 surgery bill, as they did for her ACL surgery in 2021. Bandari's closed the Give a Little page after gaining $56,000 in a couple of days, saying she now has enough to meet the costs of her operation. The Phoenix could only cover the full medical bill for a New Zealand-based procedure. That is the latest sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Nalova, ole atom fai maua, pese ina pese, o mai ai tamaiti, pamanai ai po. Time now, I'm trying to second topic of my story. John and the Fish. Wailunga umane tangata. Ai sao lo malileo e Fiafia mai. Yona. Yona. Ola. Ito si daw Yona. Yona. Ola. Kaya Fiafia mai. Ola. Yona. Ola. Lela na ay lo Yona ona wa umi ay taimi. Lela na Fiafia mai ay lo pole alme mana yai. Hey, ya alu ni neva. Ya alu la. Alu li Taeao.
Fai ani neva o patu mai ala to wa mi o leanga. Ke lunga le me lo mato no fai. Ia tu ilalo le ala na alwa ilo maiona. Cariño, va. Eso pasa. Que leer pase ese. ¿Ah? Ahora el paso sí. Eso va aquí. Era autopélica. El falla. Nada, yo no tiene. Oficial, aguayo, chasesa. Ay, me voy a tu lo eyona. Lelana sola ilo eyona e alu limalanga ichasesa. Malanga le ba ai so wal sami. Ona wanyangi malu ni masangi ona ule tata le usai. Watau tuli lo amio pale la langi nei ai ngalo ai patununga. Lelana so le muaya se iwaya so le akule basa o so le so le basa vale kise Fai le sama ese nana sau. Fai la sama nana mai. La moi or tulman ngor ba. La sama fai. Ave fai sau. Oh. La mele fai sin sama vili po ai fa tu el ngutol me ma to lo ise me. Ma wa fa si no lo el me. Ma wa to lo ise me. Na to ai lo me. Wawa pata tu, ortai milane wailalo ai orsame. Wawa yona, pa uma mai sai pipi, ora fai maya. Este alo fea. Este fea lo luai, wale ese me follow ena saule follow fua. Este leilo a follow a se me ta tia solo ina ma follow. Man tangata le a ngao ina ta follow ai la me we mana mi ai follow la ba. Follow no lo au le tele. Mana le follow ai wa lo me le Hey, what is say tala avalong balela to? Este le lo termina il fai o. Ya sau, ole al me la stay wo follow fo. Ole he nei ole tele me ko. Ole ale ngole. Ole e ba me. Hey. Ale fea. Ole asa wo follow ai. Al pato nungai sa wo follow ai. Al pato nungal kule. Ia bakwa e follow ai. Ya sa la fe filin mela. O fi taul moto tempo la wo tani. Sa la so mai follow. Sa la na follow. Kele lo fi follow. Sa wo follow. Le la ko follow ko chata ba no. Ya. La le follow la sa ka la ko le. Le ra wo ma to ilunga ne yol sami. Hey, wal fato nunga ete alo e follow yon. Pule sili. Wale yon no follow an kamalo. La me tele follow ai folto al wono. Oyo tuama. Watena la pia follow yo tuama sa. An fala na ade uke. Aftai. Ya la me tele toy bala awai lo ya yona ya salo ni ne va orto sola fa pena. Yana. Yeah. Wala ilo po yo, wow. Yeah. Alu sawa ni ngema. Awang e ko sa ko sa. Alu sawa po po. Awang e ko ero rono ba
Pamu pia kolo I ola reki ngama kabamba kuwa ya ai. Lela na bala awai lo Yona ini derma wasalamo umal loto o Yona. Lefana faya lo Yona papela na bala au. Ei Nineva. Wale ai Neilas Nineva. Ei Samoa. Sei tu ilala tau amio o tau patu I foi nunga nei. Ia oi fai tau tu fai e pei o le mele la fai tau ina tu nei. Fai tau lo. Kene se esto tole visito no mela, no tole no me mayo tua. Tu si a fama si no male se aloha orusa. Samuel mua Samuel ua tu mua tu kuinga. Eno foi na mua no foi na ua. Sama o esela. Lemia ese sale papala oyo. Salamo malefata. Salamo malefata oto. Bailao malepese a Solomona y se llama Yeremia. Abuela Eskiel, Daniel, Josea y Joel hermano. O petaya Yona mi kana umalesoya inosapakuka. Ya kai kalia mama laki selo kale tua. O sisi umana ele temai matuai sono le supaya. Sila kalongo eu pa matala. Ole pega no flo. Ya mala malama. Maka yo mareko, luka yo ane, wangan wenga maloma. Kolonito mua kolonito el wakate a foi kalapia. Ese so Filipin kolose kote saloni ya mua. Saloni o lua, Timoteo lua. Ua pito pimo ni e periaco, oia ole apostolo. Pese mua, pese lua apostolo e le tua. Io ane mua, io ane lua. Ia tu maupea, ile fatua io ane tolu. Kansi o yuta, ai fai una. Paringa, fai wina, paringa, fai wina, Siva we fai o fica. Ole pole wa manaya tu e piala tu I fai a sekila kofika. Oya mawe umale poka sisiva. Lima ilunga lima ilalo lo mai molo tangata. Faunga mai ole pese aya wale shole teine. Siva lava o ila upanga o lo tuatelele o mata fali mai la ya tanga pea o ele facia. O soy luma, o soy tua, to eu soy luma, oye. Se eu sou mai lunga, ma fata milo, fai mai au tanga lue, mai lo utino. Se eu sou mai lunga, ma fata milo, fai mai au tanga lue, mai lo utino. Fai au tanga 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 tanga. Fai au tanga 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 le musica, wasa ole afu manaya le fama lo city no. Si va mai au ale fa vai fa lusi mai le po. Lalo mai lue mai magaia. Se wale kukue si va mai fa un ale bese mamma ole meanga au mai ai le faili. Ale olengo foma age wa e fali alu ai lo ai le fale le lava le si va so ai male fia ai o soy luma.
o soi tua, toe o soi lunga, oh yeah. Se o so mai lunga, ma fata milo, fai mai o tanga lue lue, mai lo udino. Se o so mai lunga, ma fata milo, fai mai o tanga lue lue, mai lo udino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Se so mai lunga, ma fata milo, fai mai o tanga lue lue, mai lo utino. Se so mai lunga, ma fata milo, fai mai o tanga lue lue, mai lo utino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Leo tali bante vale wati se football valu minuto c'è delle giulla jazz ne fai only. Joya wolo fatu po kalabi moto u malaba. Nisho tatu pa angalena mato wai vai vale ne fai only. Io e fa malo ati ati uto nai Amerika. Malo lo sai malo fo fa malo. Io le lava tu te mata mai lungo tatu tua. Pa fita tele la volta di ina fo ne po kalami tono lo moto malo lawa. O tatu ole happy ya. Ia na langa po kalami Fiafia mai ia mo ole Fiafia ile aso mle aso. Te lo pole ale be vesio lo ma fo ya unga ruenga ile ia se tasi tanga fa Fiafia e te tanga oe fa Fiafia lo ma fo a o fo ina tele fa la veanga i mai tele mesa putu mai ile ia se tasi tanga fa o ya kangwa o fa Fiafia lo ma fo la lo winga tala ise ni simena te tau ma fo wai na te fa no no ai ise ni simena tau pole ai tanga tu le Fiafia lo loto o malo le aso na Fiafia o i o mal manuia ngaru ai foi se tasio na e fa ti ngai lo ma fo le ne yo tangola e fa mangalo ma fa ti ese malo ma fo ai fa seki da o ngaru ngol ne yaso e ale nga yang o malo le aso nga ki Fiafia e se mete pole fua awal watu fo tongi la tole ni vai aso fa le tonu o ki pole yo o ko kongi nga e fu ya ngaru nga malo su Taeao a fa pe alu atu tongi de atu lo vali tu la yo lo sa ilanga iri me nga usu yai e se le me nga ya nga yai ala fa boy moy abelo waso mai ai mal pole o ile nga afaso ai afaso 2 minutos challenge la tasi Watala fatu ya Selina siosi fafutali bafutumai Michael fatu brother alo vai se uso malo uso ngalu rue kasi le tangan te fa mau ni tele pinga luenga le hero malo uso malo fa malo si ya te mal fatu lo fa pena fa nga jito ngalu luenga le uli ya bal fa malo ele misia fa malo e batu mo la tolo fa ngai ya male pikina mal molina na itamaiti le aso male aso le onga ele fa ngo fi fo il niveau time ya me fo ta pinango tamaiti de Taeao te fi fa fango tamaiti de Taeao e te fi fa fang ya fa malo ya original o le matua o le tama e te fa malo si si fa na o le si au wala ma si ai kia fo ile ta te tango fa tamaiti ti fa Taeao o ta te fa ita o ta te fa ita ai tango e fa pili le fa ole ole le wal mele tamaiti fo il ta yono te fi tu tausanga fa so solo tu ngal te valu e masau fo iari si kai ka mai deo ka ba fo ilanga le e alu le aonga ta alu le aonga o le lava sau dola ia le fiu fa mo le fale o lo le po o la le po ai moelwa ia na va ile le tamaititina ai moe matua moe vai o la tai o fiu fa fangu na fa so itala ia te o matua fa so itala ia te o matua al awala la te ona fa fa pele fa ole le avile a e vai e ngau e lo leo tu lo ngol tamaiti sauni le ese le so tali ese to anga so tali so fine le va ila mingoi ya fa malo e vati to o lo fia ngai male molina mal pikino le tamaiti aua e te fa tamala ile aso male aso tu na mata to nei tatu fa nau
Ya fa baloti ni so ila to u malava. Ya le fo lo nga lue. Lunga la tele fa maloti atu to lo fe ngai manga lunga la tele. Ya wa fo le to twino tanto want no. Malo fa tele maftu mai. Musika le wina to la to malava le lo maftu mai to tanto atu lo Samoa fa tele maftu mai lunga tanto proclame al Fiafia mai. Silanga Taeao, ava noa whaingaruenga. Mana o mia ni tangata ua iale to mai ka multa ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaruenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritu la fono. O le ngaruenga e le leile tutongi, to tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaaso tai mai le olua tasi, o var tasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa lima, olua lima valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma, e te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa, talia le titongi vai aso, lua vai aso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire e kutia lo fale.
Awane e misia le polkalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e wha o ngā aile e kuiti o lau fale motu, e wha ta wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa. Radio Samoa. Taslima e watonu amo.
of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo lava le soifua manuia i le tatu tunu i le neifo yaso i le nofo le tua au te fiafia lava e whaafeinoa i te oe whaifoi ona whaatasi mai le tatu polkalame masani o le a reto le ola. Malo le soifua manuia o le tusia matai o fitu al whai upasifuru tolu o le whaupunga e Yesu e whaapea i au tau ruatu i le whaitotoa va piapi. A le upu mo o le aso le nei filifili i le ala va piapi. Il tuspa ia o lo manino le whetalainga Yesu e whapea e lua whaitotoa o lo tuina mai e filifili ai le tangata e ui ai i le olanga le nei whaitotoa va piapi whai mai e to e titi tangata e ui ai a olona i unga e tau atu i le ola o leisi whaitotoa o le whaitotoa va tele o le whaitotoa lea e ala ona to tele tangata mai e va tele ai to tele tangata e ui e tuai al whanua noanga o lea whaitutoa e tau atu ia i le mālaia so e whaila sino ongo le whaitutoa lea al vesili la o lea le whaitutoa va piapi lea le wingo le whaitutoa va piapi whetalainga Yesu o le whaitutoa va piapi o Yesu awa ai le tuspa ia le Ioane lo mtau pasafuru fai upeiva o lo manino le tala Yesu fai mai o a unei o le whaitotoa a fai e ui mai se tasi ia Taeao e whao laina o ia o le whaitotoa va piapi a fai mai Yesu a e ui aku ia Yesu o le me ke iu iai e ui le whao laina oe mai ke iu i le ola male manuia i le Ioanes fulfafa i upe ono o lo tue ta ua e fo i Yesu whaitotoa fai mai Yesu o a unei o le ala male upumoni male ola e le alu atu lava se tasi i le tama pe a le ui mai ia tea o ia o le whaitutoa so le songa la mo o le aso le nei o le ala va piapi i le olanga le nei o le filfilinga lea e te talia Yesu tusa po le a nisi a hala le lei i lau ai po o se ai ese mai ia Yesu e le o se ala va piapi melna po se a foi se talitonunga lotu ese mai ele o ia Yesu ai mana ia i lau ai wa ese religion ke vai aku mana ia e longo le lei e file mu e a mio pa ia a i lau ai aku ia oka se pe fa pa ia ina tangata la ia ai a fai ia na o onga ele o ia Yesu i lea talitonunga lona winga ele o se ala va piapi fo ia lana o le ala va tele o le ala va piapi ua na o Yesu le ala e ke tau tuai i le manuia mafuanga na leina tau o le ala va piapi awa o se ala ua ele firi ai so o se ko inga au wala ke sawa ko i le manuia po o le amio le lei po o ngaluenga le lei po ngisi lava mea po se talitonunga pa ia i lawa ai o le talitonunga e kasi o lo filfili ina lea o le ala ua au maia le atua i le lalolangi e saufanga tua i le tangata i le langi o lo nalo lea o Yesu fai mai Yesu i au tau filifili le ala va piapi o le ala va piapi o le filifilinga lea tuto dasi e ke filifili ai na o Yesu e mawhai ona e mauai le manuia ma le ola e whaavavau. Whai mai tala whai lea Ioane, e ili tala Ioane lam tau petol, whai petol sfuluono. Mai o le oia te ia le alo le tua, oia te ia le ola e whaavavau. O se ele oia te ia le alo le tua, ele oia te ia le ola. A o le toa sa o le tua, o lo tu mau pea lea i ona lunga. So, you know, so se ala e ke filifili e au noa ma le alo le tua o Yesu, ke loa. E le o le ola ngai ulunga a o le toa sa o le tua o lo o ulunga le tua whawhitai lawa i le ala wa e saunia mo i mātou ma fuanga le ua tau uai o le ala wapiapi
auanga o le paua le o le ala le ai se isiala le sao fanga tu ele tangata i le manuia e whaavavau whaafitai ono o Iesu le ala wa sau nia mo i mato. Amen. Ua osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Hallelu, hallelu, hallelujah. Osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Ua osa ue vivi i le li'i Ai pe fa pe feo, yeah. Hallelu, hallelu, hallelujah. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Oh, Jesus is the winner man, the winner man all the time. Satan is the loser man, the loser man, the loser man. Satan is the loser man all the time. Ole manu malo, yes. Manu malo, yes. Manu malo, oh yes. Oya ole manu malo, yes. Malo itaini uma. Let's go. Right. Satani oya ole to ilalo, yes. To ilalo, yes. To ilalo. Oh Satani oya ole to ilalo, yes. To ilalo taimi uma. Yesu oya ole manu malo, manu malo, yes. Manu malo, oh Yesu oya ole manu malo, yes. Malo itaini uma. Let's go. Right. Satani oya ole to ilalo, yes. To ilalo, yes. To ilalo. Oh Satani oya ole to ilalo, yes. To ilalo taimi uma. Pepe seka fale nganga mo tātou Io e manu maloa Yesu ya tātou Pea ina le li o lalangya Pepe seka fale nganga le nau Tau alunga tual po kalama la reto leola mo tātou Lunga tono le vayaso Paafitai vi ia le li Pea na fayatu le po kalame tāua mo tātou Alu i tau fale nganga ia e tāpenai lo tātou wola Au ne le tua mo tātou wola ngā rurue So swani fo ili sāwalinga o lo fai ili aso ma le aso Kawa e pea na tātou tatanoa ma tātou fasoa E lu i tawina tātou i temi uma o lo tātou fōlaunga Ai whaafitai o lo mo le wano le upo le tua E te whaafunga i mo whaalongolongo i peo na ili po kalame la reto le ola mo tātou Sta mo whtanga whale nganga Ile le fo iau uli no se mati mo le tātou No se mati tātou temi Leo toi se furu mo le valu minuta tālo leitu lai lua Dali tu lai lua na taliwa fo ileo tatu fasalunga ile tofa ia fungamua se umanu Francis Sione awali to aweno tatu po kalame. Na tau tali atu tatu po kalame li Samoa luti tau wawai atu. Pe ia o te talang o le fale o le falpuipui na ito sibi. Ia a o leo te wawai atu tatu temi. Tonu la mo mai le po kalame le tofa ia fungamua. Ia o le talaina fu ile o le noinga po se le fale fou po se ofisa fou o le mtanga luenga o le leo ina itu sibi ia mo le nei vai tem ia wai
ta sile mtanga luenga olo inai mo tele sala fai au te lopo ni no fuanga po fale o leo te fa le ya tili ia wale au nanga mtanga luenga o leo ina il mo tele sala fai se mai disi deo tatu fasi silanga o le tau mai lunga o tatu pokalame ya wadi ngalo lau tusi ole wa filfili mo tatu tusi songa o lo mo tatu tusi na lua pena fa fonga mel tatu watunu le lava lo tunatu mo le fa fonga mai ya fits full talal to tatu tusi tele o ngana Samoa lo tono tatu tusi ne lua ai mana ia lo wala mo tatu telefone lua tasilima vitolo lua tasilima iva tolo o ila to fo FEB o kana la tusi online wa tantanga ia le shop radio samoa.co.nz ia fai so oka mo tatu tusi maftanga sal au moi au kilani fasisi le atu ia lo mtama fana uma le nei nu o sal au mua o lo ala papa au iso si tafo au kilani ni usila o la fai le tatu fo tanga ila so lu suma le valo fe poali ile tuatusi o le valu au street i o tahuhu ile tula se futbol duanga tu tolu le Fiafia fa mautu inai talo noina o le tatu tusi e pei ona fa fonga ia le tatu fultanga u tuna yantu talo le lofa fa so le tua e taita ia tolo to se fua maso ma to wala ile aso wata wilunga moli se fa talanga wala wane ile fa le tusi le odwa o fa tastolu to tasi fitasi fa tai sai ni nei fa silanga te telefono male lau alo mto fanau o sale au mo au kilani ni sila maftanga tama fanau wa sau tu lo sa mo lau fa fonganga ai le ava mal fa la fa sila tuai o le afai al tatu folotanga a matol le tusanga ile aso tona ia so valo fe poali ile tu atusi tasi lima Pets Road i Otara mai le afo le lua o atu le ono le Fiafia taluai ona o le tatu lua i folotanga a matol nei e talo tuai bale nganga fa lalo a wale talo no ina o pokalame ma fuafuanga a mata mo le nei fo tusanga e vala au fa lalo tuai ile pa io ainga masalan fai malu mawalunga o tama whanau o se o tātou nuu i asau o loa fion papa au le nei pito o Aotearoa e na ia sumai ma tala mai au tātou whailoai ma mafuta whatasi au wana tina ina o le tātou maftanga whamai moi le lofo le tua i a tātou maua i a le aso i lona anga le lei whafsota i mai i le telefoni le orua tasi o walwha lima i wawalu ma o lisi o whamtelanga whaftai sainia e le laulau. Te tali mai nisi ne o tātou whaasilanga le nei a inga sa ili maleota e vala atu mo le whaalalo i suli ma feo i o le tātou a inga sa ili maleota i amaile pa ia la balea wala fi o le tama a inga ma le nofo suli matua mausole i tama paa ma alo tusa o le mtawha ma upo i a awaluma wa se to fa i sao o lo fo i o le tātou a inga
ena ia faia se tātou whelo inga, a wale sa ilia o ni nofo, po o se nofo, e tau sia le tātou ainga i Samoa, o le a faia le tātou whelo inga, i le aso tona ia salua walo Februari, le Julai, wa le Taeao, i le tātou ainga i amaile, o lo le awa i mai i le anso, o le a le tau fiai, se fina ngalo au tasi o le tātou ainga, mo le atu le atu lo tau se fua, ma so mātou wala i le aso ua ato whaina, ma le whaala le tele, a lii sa o le tātou ainga o lo tau sia le ainga. Le si tātou whasilanga nei, ainga salua whau i le pitonuu o tā fito i mangiangi. I le apa tele ma le whaalolo mātou te whaatulu atuai i le whaafunganga Samoa, ai maisa le tāpo inga lau whaingaluanga tofia le atua, tulou no lava. Ai whaapito au ngā whale nei whaasisilanga, i alo ma whanau i ainga salua whau le pitonuu o tā fito i mangiangi, o le a whaatu mawina, o le a whaatanu ina, i le tātou maftanga i le aso tonai, i le asa sumar wha masina tolu ona o le vala au paia a le atua. Sa ai mai asi toe au mali tatu whasisilanga le toe tau whaiatu. O le a le whatanu ina la tatu maftanga i le aso se fulmar wha. Masina tolu ona o le vala au paia le atua se tasi o tamama tua sa whaima whatamao le tatu maftanga ai vala au atu ma le whaalalo o le a whaia se tātou talanoanga i le maota o le taifono se fulma le wha pe Salo Place i Otara i le aso lusu ma lima matiru o luono o le aso lulu lea whaatai o le taifono ma le laulaua fono. Se bel silanga ne silanga mo le fianga o sa punawa i fale alili. E le manatu o lo maulunga pea le awina o le masina i tupu mai o se tātunu u ai mai se i taulanga soifua o le pai o le ainga o lo whaatunu a paulia i so se fata whai taulanga i au te nei pa pe alu ma whanau lalo baua o se tātunu u o ni polo fo i mangafa sa tai tua malo le folau malo le pale malo lava le soifua manuia o le te talo tuai ma le anganga whaalo lava i le maftanga si o tātunu u sa punawa au kilani taluai o lo iai ni mata upu tu ua mai i le folutanga taluai e toe fia so ala upule whaali iai so utou finangalo o le a toe whaia le isi a tātu folutanga i le aso tonai aso lusu ma le valu i le tūla iwa i le Taeao anga i atu le tūla se fulu le lua i le oli no whanga whaiai te pai o Kura Community Centre tasiru ono wa Roa Road i Sunnyvale i Kelston. Whaabole manatua mai lau la fonga mau mai sinau taitai awa lava statu whaamalastino mo le aso. Mole mana mia lava tato a wai fatasi awa o le tele lava sulu e mawai foi fingota le lava to e sea nu poto tato tau puleola ia tato awa yatuai i lo to seifua so mato wola tato felo iai i le neia i naso tau poina moli se faptalanga mole vala awana le telefone o lua tasi over fitu tolu lua fa o po le faila utusi i le telefone o le o lua lima lua tasi maluiva tolu valu po le
ia le telefoni le whaamuta mai ia le ngā e muka i ngā. Ia ma le nganga whaalo lava whaaftai, sa inia le whaasisilanga e le tei whono ma le laulau. Komiti o langa nuu ale tatu whono Samoa pi IPC au kila nei, e wala uatu ma le whaalo al tele, e sui malu uma o le tatu komiti, o le anga nuu PIPC au kila nei, o le awhai le tātou whono i le aso tonai, i le awha le valu i le Taeao, i le nofanga le pinati o tahuhu, o iei se mata upo e ao o na tātou whelo iai, ma e mana o mia i fo i le tātou awai poto. Whaaftai wala au mai i le sunga ia vai ma le malo le au pepe, o le whailau tusi telefoni le oru atasi oru ono, fitu o iwa wha. Tasi do tatu fase silanga mole Malu o matua uma o le unite a le matua vaia Satene Park School. O le ata o ia upa ia ma Malu Samoa o na upa ia ua uma o na tofi. Ai fase sila antu lava ma le whaalalo e te tauai o le awhaia i le tatu wholutanga i le aso tofi aso lua se fumo leono le i tula e whātonu se futbol e awha le wha i le Fiafia e whātonu ina ai e whatanu ina lava li tātou wa onga e tau o tele i alou awai o le whaamautu ina ai fua whanga ia monisi whamoe o le whanau mo le malanga i Samoa. Manu ia lava whaiwalo filima o le tātou ainga o le whianga iai whaatai sa inia le nei whaasisilanga e le teitai le unite masina wa aia masunga i whaia onga. Ma le tatu whaasisilanga mo limbuli le nei, whaasisilanga le nei, taulanga soifua, whapea alo ma whanau wa abau. I le awa ma le whaalo al tele, ua le whaatanu uina le tātu whamoemoe e pei ona fuafuina, i le vai aso nei aso lusu ma le valu, ona onisi o mafuanga le ma alofia. O lea ua fuafuina, i le aso lusu ma le tasi masina tolu, i le aso tonai, i le taimi masani le sefulu le Taeao, i le hola le kalisia metisi, i Samoa, i Wiri Manukau. O le awhatanu ina ai, i le tatu whamoemoe e pei ona fufuaina, tātou whilo iai le lofo le tua whaftai, sa inia le whasisilanga e Reverend Ngātai Masau. Ia, whasitelo tātou whasisilanga, pe o le whafunga bali tātou watunu nei whaenga leoli, ia ba o tātou whasilanga nama le tātou pokalame fo ina nei whaenga lea, so whafteitele Samoa le atunu pele, o le tātou maftanga e mese fo le tātou waivanga, pe ona iei lunga le tautua mla udanga le si ufonga le wede Samoa tasi lima iwa tolu a mo tātou whilo lea so a Taeao, le lofo ma le anga le lei o le tātou mataisi le langi, manuia le tau maftanga ma le tau whaia fonga mua se umanu Francis Sione, pe ona iei ia le nei fo iaso ila le tautua e mese nisi o le whingaruenga, le fo tāpena mai tautua ina le tātou tunu. Alo whaat Samoa la tunu pele, sa i fo mai manuia.
Shiva, Shiva,